I le suafa marumalo le tātou leo Yesu Kiriso, o te toi whaataro whaatuai le ni tai au fau, le malefo mai o le atinu i whanunga le lei, ia vi ia le lofa ma le anga leo le tua, ua whaapopo fo i le nei aso i le soifua mani manui o le tātou atinu, ia misi fo i se ora lau whai ngā ruenga, ia wala fo le tautua ino lo tō malu e ala mai le tautua si fonga le lau mua. Good morning, tā lofa lava. Ai ala mai ai le tātou sauni ngā lotu, o le ata ita i le sunga i le whawhengainga, sunga le whawhautua ina, Reverend Lau Iula Lau Yang o le Kalesia whapoptonga Yesu i Samoa mātunu i whafo i Wellington e, i usimaia le whafonga. O te mai whatala whapo il pa ia man malu tātou tunu, nau whaponga tātou le kiol si ponga lau mua, ia e, ala mai o la tātou tāpo ia tu i le tua. Lo tu pue, ma lo watua, ia e whaponga mai le leo o lau alanga, awa o te talo ia te oe, le li ie, ia e whaponga maia, i le nei tai au, o le tai au, o te saunia tuai, lau te talo ia te oe, ma o wawa ia tu ia te oe, a wā o oe, e te le se atua e fia, i e a mi o leanga, tātou te talo. Le atua whaftai o mātou, iai le nei aso fau, mātou talo lava i lawa fia o le na paia mea malava o le atua e so i fua e whaavavau lava. Mātou talo a fia maia oe nganga pa ia e whaatumuina i mātou malava
i le tumu ato o toa mai ate oe. Mātou te whaiai le nei tāpua inga i laua pio le nganga ma le whamaoni. Sua whapele lava o Iesu ole ma wala o tuai. Amen. Tātou vi atu i le atua i lona vi inga. Wina o le tuspaia mo on tanto sus faitau mai le mangalia matai o mtau poeono al fai upo tol sul matasi se ia whangata mai le tol sul matpa pa punga mai ia fionga pa ia ano tato oli o le nei awani o tau popole ma whapeane ni a mea tato te ayai ni a fo i mea tātou te inuai. Ni a fo i mea tātou te ofuai. A wā o mea umaia ua sila, ua sa ilia e nu ese. A wā ua sila fia e lo o tau atua, e lo o tau ta mā o i le langi, e au ngā ia mea umaia te o tau. A ia o tau mua i sa ili lona mā lo, malana mi o tonu. O na whaupōpoina atu ai lea, o ia mea uma ia te o tau. O le nei, aua tau te popole le aso a tai au. A wai popole le aso a tai au, i ana lava mea. E tau i le aso lona lava leanga. Tātu, pamnia maile tua, ma wha maala malama maila na fionga, i lana fionga pa ia o tātou whalongolongo, ma fai tau i ai i le nei tai au. Ia te ia pēr, le manuia e whaavavau lava.
ia o le tātou matua le nei tai au o le mātai am tau peona whai ua tolu suma tolu o lo whapea mai. A ia o tō moa I sa ili lona malo malana a mia tonu. O na whaupopoi na atu lea o ia mea uma ia te o tō. O se tasi o onga a le launga Yesu I lungo le maunga. Pei o na a o ai ma launga I mo le motu o tangata. Ia tātou moa I sa ili lona malo malana a mia tonu. Le malo le atua, le a mia tonu a le atua. Awa, o le tātou matawha I oi lea e sa ili ma le nau ia maua. O le whaavai ua uma ona tuina Yesu, o le whengai ngafou mo lo tātou manuia. O na whaupopoina atu lea o ia mea uma ia te o tau. O aia mea, talai Yesu o le nei, aua nei o tau popole, ma whaapeane, ni a mea tātou te ai, ni a fo I mea tātou te inuai, ni a fo I mea tātou te ofuai. Awa, o mea uma, ia ua sa ilia nu ese, awa ua sila fia, e lo tātou ta ma, o ile langi, e au ngā ia mea uma, ia te o tau. O lo awa mai fo I Yesu, aua tau te popole, I le aso atai au. Awa e popole le aso, I atai au, I iana lava mea. Mai paulo I le kalesia I Filipi, nta upe whaafa I upe e ono. Aua nei popole au tau I se mea e tasi. A ia whaailo atu, o tau manao I mea umalava I le atua. I le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaapetai. E le tatau ona tātou popole I se mea tasi, pe a whai, e tau lai le tātou wa ai ia Yesu. O ia o lo tātou malosi, ma e le ai, fo I se mea tātou te whewhewe ai. Pa mai ia Peteru, mo moam tāu pue 5, pa I pue 7. Ia tuina atu ia Yesu mea uma tātou te popole ai. Awa o loo manatu mai o ia te I tātou. Usoe, sa ili le ma lo le atua, sa ili le amio tonu le atua. Ona le whaapopoleina lea o I tātou, I le neitau sanga fou, ua savalia. Mai le whaata oto, Solomona, mta upo tolu whai upo ono, ia e manatua o ia I o wala uma, ona whaatonu ina ai lea e ia lava o wala I oe. O hala tātou te sāma vali ai le nei tau sanga fou, ia tātou sāma vale ma le atua. Le nu ue o le atua, e tāua lo tātou wa aia ngai lumanai, ma fuafuanga le atua mo oe. O lo ainga ma lau e kālesia, o e tā pena ea, ma fuafua whaatasi ma le atua. O le mea e mautinoa, e mauaa a tātou fuafuanga ia ke riso Yesu. E manuia ma fua tele mai. Ia mauaa ma ia mua sa ili le maa lo le atua ma lana mi o tonu. O na whau popoina mai leo mea uma ia I tātou. Pa mai Isaia tolu sefulu ma le tolu I le whai upu e sefulu ma le lua. Le li ia e alofa mai ia te I mātou. Ua mātou whaantalatili atu ia te oe. Ia whai oe mō lātou 5 I tai au uma. O loo mātou whaola poi e ona I ona pō o le pua ngā. I o lea tātou te wanduai I luma o le ndua I le nei tai au. Tātou whaantalatili pēr awa o ia
e alofa mai ia I tātou sa ili pea ia anzeia au a o ia e tātou te manu ia sa ili le malo le tua sa ili le amio tonu le atua au a o ia lava o le tātou lima I le tā I tāia uma ma o le whaola mo I tātou I o tātou puapuanga se I soifua ona o Yesu se I tātou te tālo o mātou whāwhitaia po I le alofa siri ese o lau o pio I le nei tai au a wā ua ua mātou maua le manuia ma le saunga le mui le nei fo I aso fau whāwhitai I lau pule ma lau teita I ngā lofa ia ina I o mātou wola o mātou o momoe ma malo lo I le poang na po whāwhitai fo I lau teita I ngā nisi sa ngā lulue ia alofangia fo I o lo o I whale mai mātou te tālo whāwhitai te le lava ia whaamangalo I mātou e ala lava le toto pa ia o Yesu Keriso o le toto le whenga inga pou e mamanga lo ai mātou talo ia whaamanuia mai ia sio mātou o tonu ui le ne yaso I nai ta mama nai tina tama matene manai whanau whaamanuia le siwa fongo le lau mua e ala tuai le tāpua inga nei ia o atu ye o wha longolongo Pamnia foi ia ngā luenga le lei nai tangata o lo tau la mua I le tau mawhainga o le nei wha mai nai po mai ma nai tēne po mai ia mai lātou umalava o lo tau la mua e tau fiofi le nei wha mai mātou talo le li ia wha ma maulava le nei wha mai mai mātou a wā o lo wa lofa lea e pe ma on mātou te sa ili ai ia oe ia alofangia e o ngase ia oe o mamai fo mai lava lawa fio ia e fo inisio lo sauni mo tau tonga I whare mai le li ia iai lau whamnuianga ia I lātou whamalo lo I lo suapa pele Yesu e malo lo umai ngase uma oe o wha noa ma ia wha ina I lātou e laua pio o e le tō ese ia alofa ma whaamanuia ia I lātou uma ia alofa ngia ia pe ona iai fo I Samoa ma le malo fo I o Tonga ma le Pasifika ia iai lau puipuinga ma lau tau singa ia I lātou uma lava talo fo I mole le lumanai manuia o le nei atonu ia fa pe fo I Samoa fa mai ma ngase ia alofa ma ia ave seina mai mātou o la mātou talo lea tu mau mai lo manuia le atua lo mātou tama le lofa sili ese o Yesu Keriso le alo le mātanga ma le anganga pa ia nei se ia o le wha vau lava amen. O le nā ua whaafonga le tātou wa tanu ui le sauni ngā lotu o le nei tai au. O te talai fo ima le tautua le si fonga le lau mua. Na tā peneina ma saunia e le sunga le whaiwhi auto ina. Reverend de lau ula lau yang le kalesia whaapoptonga a Yesu I Samoa. Ma tunu ui whafo I Wellingtone. Mo le toile nganga whaaftai tele. Ve le uleo whai mafonga le atinu. Meise la tauna. A wai mai le tātou sauni ngā lotu le nei tai au. Ia whaaftai atuai lau sunga le to ina. Ia tu sai o le tātou sauni ngā lotu e meise le up folo le nei tai au e tō matau I nai fo I le anga ia tō le atinu I ngā luenga ma whaiva alo filimo le nei aso mātou whaamunu atu le nei aso ia I fuafuanga le awhenga ia I whaafetai tele lava se fulvana minuti o te enei le tu lai fitu le viingo le tua ia ona whaangasoro le tātou pukulame le viinga mai le kalesia I whangatongo Amerika Samoa ia ona whaangasoro solo le tātou pukulame tā lofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Samoa e, mau tupu, mau wani, mau whai la unga. Mau mai au le nā, i whai mi tanga vai. Op! Le la lo, la i tai. Ah. O le vaenga ne lua o tato pesi. Ia mi watu e fatu lau leo pia. A fai po e se, ia se na te au pia mtani. Le amata mai, inu ufafa. E o mai al Pasifika, o mai ai Amerika Samoa, tawa i nei. Hop! O e asa. O e asa. Ha!
pai ai Samoa. Wala wala ulia. O ki tau sanga nei. Yali fai lo. Tu ai ngai se umai Samoa. Wala tato si faftai. Ila tua. No bawa ta malo. Lea. La sumai au to sunga li fai lo. Tai tai el ne saminga. Ala mo mua. Watu o to finalo. Ile o le amoli el ne faftai. Le tua le alo. Le tua le ngansa. Sumai au to sunga li fai lo. Ala bata tatu saminga.
Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Malo le soifo ma le tātou tunu o le nei tai a fou. Io vi e fo ile lofa ma le anga leo le tua. Ia ua mo fo i ma fo i le malosi. Ia ma le soifo ma le tātou tunu. Ia e mesi fo i o se ola le au fai ngā luenga se itulou. Ia wala fo i le tautua ino le tātou tunu ma le tātou maftanga le nei aso. Ia e ala mai le tautua. Tasi ono tesi ma le tasi wha mo le sifongo le lomo e Wellington. E ngata le tātou wala leo. O le tātou frequency e whapea fo i. O lunga le tātou app. Le tātou Facebook, ia me se fo i ma le tātou YouTube, ne ni tai au, malo le usu, ia inga ruengo ne ni tai au, ila fo mato ngā lue atu ma le uso, taringa sili la Simona se mantafa, whapea fo i usa mauri whai walu, ia ola fo i le tātou tautua le ni tai au, malo, talo fo le tātou vase tolu, ia le sunga le kapteni le avevaa, ia ma le sunga le sifin sinia, ia Ya, fata lo fa tasi ni tai au malo le tau ata malo fa toto. E se a foi le o e ni tai au mai pe o e foi le tu mau alo la le le tai au. Pe esta mai tai o le mota. Fata lo fa sunga ya mari. Ya o lo na fa malisi nga wenga. Ya tau o tatu programa malo se fo malo tawata. Ya malo foi le usu. Ya e manatu na fo wa mo foi se fase nga malosi. Ya o tatu mafuta fo le tai ya ya le tatu tutua. Ya me se le tatu programa amata le tai au. Ya le amata le tatu fenga lotu tatu mo foi na tatu lo lotu fa atasi mo foi le fa malosi au le nei tai au. Ya el manatu na wa anu fo la fo tangata ia ya ma fa le upo le nei tai au mai sunga le ona le tu por tatu fai lotu. Ya e ta ia lai fo ia na ia fe au mga luengo le yaso. Ya ai o le tātou maftanga, ia, o maftanga masani lava. Tātou o mai, tātou tala no fia, whewai fia, ia, ulima fia, wai fo, le, e fulele o tole feo tangata, ulima e mawar fia. O le mele, tu ula le fia, i so se mea umara wale a whale aso le nei, e iai le tala noa, e iai le pepese, e iai le tausa sami whaatasi, e iai le fia wai whaatasi, tonu ta avale, o lunga le awala, meo le awe fa malo stino le tai au ia il fia
ia ma wai fo ile o le o taua le nā tasi o tau la whau o e wha malau le atunu le to inga foi le vai ngai ma wai fia a le tūlanga le nā a lua o foi ma le foi a wai pe o nai ta mama nei tina matua le foi la tu sa vali e mana e foi ale o mau lima fa pene o ma lima a ele a wai e mau foi le fia ma fana tal no ai la o ia lai o a vai o la e toli ia ai ko ia ai do tan ko sto ina fia o lima e so ia na wai ia tu pupisa tayo wai ia urunga li fa pena lena ia ona vai foi le fa pe o le tilo mai tangata fa pe foi la ia fa pe foi la ia e ma foi la on fa pena le lo matua ona o le ona manatu foi le amu mai ni tangata ta ulima wa mato i ya tasi ya se ta fatalo fa le mana ia ya fatalo fa le pa ia la fa ngonga tofia le tua la salvio fio tala le lo fa mau tale malu so se fa lang ya malo lava so fo manuia malo langi matafi ya fatalo fa fo ya i tofi ma wole lunga e le ngata le tatu wa tunu o Samoa e fa pe fo i New Zealand ya o ila fo i tama fa na o Samoa wa ya i tofi ma lunga le malo ya e pe fo i ona tatu fatalo fa fo i le sunga por fionga le hai kom sina hai kom sina ma lunga Samoa Wellington le fionga ya le asi papali i Tommy Scanlon fa pe fo i faletua ya male o fa nga luenga ya i tonu Wellington fa talo fatu ya fatalo fa fo i le lo o tamam tina matutua le foi wala fai mai fanua le nei taia matu fie ya malol fatotoa malol tawata lunga foi o la wala o la tauanga ia tu i fe o manga ruenga nei taia ia e fatalo fatu e me se foi la tau sa nga le lue le po na po malo lava le fa malo singa ruenga sa fe ngai o tau le po na po ele manatu wa langona foi le vai na ilunga le wala ia matala ile time foi na o to foi ile ainga ia fai se malo longa o nei taia o nei aso ona fa nga solo ile o tato fi au masani ia pe amo se fa singa malo sil time malai fo mai ai is time le ya so mo to sa nga lu po na po ia ele nga fo ile fa talo fo ile pe io tato o tru ina tolo na fa fi au manga lu nga tonu ainga ia e me se lo fo ile tau singa ona tato matua no fale ia me se fa na o lo pe ngai pe ma fa nga malo longa nei tai au ma nei aso ya malo lava le sai malo so fo manuel ne taia mata fi ya oila fo ye mal mal ta tu ngana i so se tu no Pasifika oila to umala fo ye mfai on tau tala se tu no ngana Samoa ya e fa tala fatu malo fo ile mafuta mai le ta to proclame male to tu se fonga le mo mai Wellington ya mo ila to fo i fa to a mata mai ma fa fonga mai le ta to tu le ya ole to tu le se fonga le mo ta to wala le ole tasi ono tasi male tasi fa mo mai Wellington i New Zealand malo fa stai fo ile awe mai ya ai o nei fana witi ya pe ona stalesi lai ya manuia fo ia fainga fa o pe malo longa i ona e ile onga ile fa ungo nei masina ni se wa onga me se fo ia o le masina fo ya ai o le ota wa fa fonga mai ya mata mai fo i lunga ya le ota fa sala tonu to ai lunga mo fo ile i Waitstown ya fa sanga tonu ma tatu stadium le na ya na ta auto mai tua ya o winga na Wellington ya o mata mai ya ma tatu va vai fo tau fa fo ai e se man na yo fo fuanga ta tu ma le tua il tatu vola ya o le aso wa man na ile o mai le lama le mafana ya o le aso foi wa mai sin sua vai ma mai foi le malu le ya le foi fau te tonu foi o le auli ya wa mata foi na to mai le mafana ya wa finga solo o tato lu ai tai na le foi yo na man fele le ya le le mai tasi to te mo le o fa longo ai manu e tolu ya no vai lungo le taia ya watu tu manu e tolu lumo le la auli lumo tato ofisi fa sala fa pe le ropo o la ngona e manfelelei o le te usu mai fuole o mai te tūnunga i mawhetangisi o le tātou mawhetanga ma le tātou watu malo lava le mawheta mai whawhetai fo i ate outou o loo se ina le tātou Facebook le aso ma le aso ia o laulango fo ina le tātou tautua mai se le tātou YouTube ia subscribe le tātou YouTube le na ale Samoa Capital Radio ia ona avea lo e mapaanga whaamoe ina mapaanga sili ona aulilei ale si fongo le laumua mai Wellington
Ya alela Ai sa to pese. Tato pese ya ona fanga solo ile tato programe ta lofa vale tu es full 2 minute ona ta leo le tu la fitu. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fanta o tu le manua a mai se ole e ti longo sa mo sif Ya e fatal fatu ya le fafianga na le fianga pu le moteli sala fai ile antumina fo yo le fu al malo Amerika sa mo to sanga mai mla to fai pesel na sunga yanga li le ulu ya li ai ole tala tau mo ta Wellington le ne yaso mo le ne ta yao ole mai ta watu ya to ulu nai timu le ne ta yao il taimi de nei ya le mai ta wina le to ulu nai timu ya e malo losi lava ile e fai sinema losi taimi le ne ta yao timu ngai ta Wellington ya e fa solo atu ina langi le uli ya ma va ya fo ile mata le la ya le a malolosi fo ia yangi matang a savili ya inisio taimi fa solo atu le sa ta yao e sulu le la ya so ta yao ma awa le sto nai o le matua langi le ya le sto nai fa solo mai i manuatu ka piti ya fanga nui o Taranaki Hawke's Bay la le ti munga le nei ta yao ma le nei yaso ya o le rapa e awa ia mafa maru fa pena foi taupo ai o le motu i saute e fa tala fatu ma lo le soifo manuia o Nelson le fa mawina le tau nei makala estate Queenstown Dunedin e va ia le mata line so time ai au le tero o vaenga o le motu i saute i le nei tai au ma le yaso o le malu lule fa mawina i le va o le iva se fulu malatasi o le se fulu lule le sone o le se fulu malatasi o le iva le iai Queenstown o le maulunga le mafanafana o le ea ia amatatu lava le sefulu ma le faio atu lunga le lua sefulu ma le fale iai ina makako
Pasolo atu ia pia le tātou tunu le nei aso e au aoa Samoa, 25 mafanafana o le vevela le whaamawina e tolu se fulu. Pasolo mai i suwa i fiti, e pāpā whai tili, 23 le mafanafana o le ea, o le vevela le whaamawina e tolu se fulu maritasi. O Rarotonga, e langi le leile nei aso, e tolu se fulu maraiva. Oko, whai lasi vevela, tolu se fulu maraiva ia le vela o le mafanafana le whaamawina e lua se fulu ma le lima. O le angoto i wholare a fia nā nei i le iwa minute te ai i a te whasawatu le toe 1 minute i le tula iwa i le poa nā nei ngoto i whaile la i Wellington ai toe oso ele la le tai awa tai au se fulu minute te ai i le tula i ono. O le malu lua polu lua le tai au nei i o le whaamawina i se fulu ma le tasi lua se fulu le mafanafana o le ea Wellington i tai Wellington se fulu ma le lua le malu lu ai o le mafanafana lea se fulu ma le iwa. O le au te lenga o le tulanga le ei le tana le tau mo New Zealand le ato le nei aso o le tele lava vaenga o le atinu o le alangi lei va ia fo le mata le la ia e whaila fo ima filmo mwai ia o langi le lei a waoa ia to ulu nai timu le nei aso e a mata atu lava le motu i matu nei fa solo atu le motu i sauti o le tulanga na o le ai le tana le tau mo le nei aso. Sa vili o le hangi mai lea i saute fa solo atu ai i matu i sisifo. Fa tala fatu le whangota, fa pe o sauni se whaivale nei tai ao, mo tātou Wellington, sua le tai le tau nei, lua se fulu ma le 20 minuti e te ei le tūlai fitu, o na pele o le tai le fiafia nā nei, po le aulia nā nei, i le tātou no le tūlai lua, e pele le tai mo Wellington. Ha o pori lua, ia e sua le tai le tau nei, te o le tūlai se fulu ma le lua le auli, o na pele o le tai le fiafia nā nei, i le te o le tūlai ono, se fulu ma le fitu minuti e te ei le tūlai ono. Tūlanga nā o le tala le tau, mo le tala le tai, mo i tātou Wellington i le nei aso. Ia e, se tuatu le security o le whalatupe. O le tuinga le nei o le tātou tala le tupe wa foi ia lo lofa tūlai ne tātou ainga Samoa. Ia me se foi nisio atunu o lo mwhai o na lafo atu eilo wanga le lei. Tasi tala New Zealand maua le tupe Australia iwa se fulma le lua sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe fiti e tala fast food sene. Tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e ono sfuma le ono sene. Ia ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tala fitu se fulu sene. Tala fitu se fulu sene. Manuia le la foino tau sele. O le whamana tuina o aso i fua maso whanau, o le aso luas fulu nei o le masina o Januari. Ia a whapea o lau aso i fua nei, ia e whaamanu atu le tātou proklame ma le tautua le sifonga le o mua, manu ia tele lava o tau aso i fua, ia mafua i le malosi, whaapopo fo i nisi tau sanga stele mo utou, ia misi fo i aso whanau o le whanau, ia whaamanu ia le atua ia te utou umalava, lo whaamana tuina o tau aso so i fua le nei aso, ai whaamana tu tupea le tātou emaili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia e fia whaitau le tusi pa ia, po le tusi whaitau le nei tai au tātou aso whanau, su e ne lau tusi i le salamo e valu se fulu ma le lima, au lona whai upu e se fulu ma le tasi. E tupu a e le whaamaoni ai le lalolangi, e vaava a ifa fo i le ami o tonu mai le langi. Salamo e valu se fulu lima whai upu e se fulu ma le tasi. E tupu a e le whaamaoni ai le lalolangi, e vaava a ifa fo i le ami o tonu mai le langi. Manu ia tele lava o tau aso i fua, ia o le pesele nei, ia na fatuina la fo i le tātou o whai ngā luenga, e whaamanu ia i o tau aso i fua, ia lea la o matua mea maalosi ala le taimi nei, whaafonga mai, whaamanu ia atu o tau aso i fua le nei aso, pesele nei, ia ma o tau, ia mai lau whai ngā luenga si fonga lau mua. Manu ia tau aso vana, manu ia tau aso vana, manu ia tau aso vana, manu ia lea tua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
talo mena tupu li tala whaasolo pito lo langi o tau whaafonga la iai I si ufonga le o whaipesia si ufonga le o whaipesia le si ufonga laumua. Ile ai le ta alo whai ase si ali o whaipesia si ufonga laumua. O tama matini pepesia lau ilo foi. Ya na o tau whaafonga iai. Ya a whape tote ma na o mauti atu e usu ia ni I aso whanau ia I whaipiponga. Oi le I aso whanau. Ya mwhai ana matau atu. Na o tau whaafonga ili ta alo ase si ali. Ya ai o talo mena tupu li tala whaasolo pito le lalolangi. O le aso le nei e whaata wainai le lalolangi tangata e fie sa vavali I fafo ma wha malo stina o isole. Mana ia tele. Awa le tausia ina o le soifua malolo ina le tino ma le mawhau po o le take a walk outdoors a day. Ioi. O le aso le nei I le tausanga e tasi fitu valu na tūla wele le ai James Cook I le nuu o Waimea I le motu o Kauai ma avea ai Cook James Cook maulua I tangata Europa na asiasi I Hawaii. O le aso le nei I le tausanga e tasi valu o iwa toi foi atu lava itua tasi valu o iwa na uluai lolomi na I le tusi geology mua I le lalolangi po o tusi mo nisi o suenga whaasai nisi I le ali suafa I a William McClare. O le aso le nei le tausanga e lua afe tausanga e tasi iwa malulima na taalo ai se alo sa moa I a manu tu ia sosopo I le au o le San Francisco 49ers mo le sailinga siampini o le taamilisanga o le lakapifa Amerika le Super Bowl I lona se fulmariva. Ma o ia fo ia se sa mua e taalo I le taamilisanga sa faya I California ma na manu malo ai le San Francisco 49ers I ai e tolu se fulmarivalu I le se fulmariono a le Miami Dolphins. O le aso le tausanga e lua hafe ma le iwa na whaatau toi nai Barack Obama e avea ma presidente lo na fast food ma le whaale malo o Amerika ma o ia foi o le ulua I tangata Afrika Amerika na tūla I mai li tofi presidente. I ma le tausanga e lua afe se food ma le fitu na whaatau toi nai foi Donald Trump e avea ma presidente lo na fast food ma le lima o le malo Amerika ina ua malolo ai Hillary Clinton I le whainga palota. O tala nao mena tupu le tala whaasaro pito langi tausanga mai toi mofo I le isi whaponga I le taimi masani a o lea ua toi 5 minute ia o na tā lea o le tūlai valu ia se watu nei whawhiawhianga ia pe se whaalea nganuu ia ma le whianga o lalo manu le pata tā lia ai tātou tala mai Samoa ma tala fau ma le si whonga le laumua Wellingtone.
So i fo manuia lo tātou tunu nei fai wha au popongo tātou telefau mai Samoa o si mai el wha fonga. O le polkalame le talo mua sa wha tau tei ele malo i tau sanga u mawai. Le o tau fitu na i nei ele matanga ruenga o wha to angom whai ngā whaiva. Ma tu i nātu i tu e tu malo wha leanga no ulantu te whātino ina. O a tolu talo mua o mai o na whaia talo o na tūlai mai whai ngā malo fau. Lena sau nol te fono o ia fo i o le ofisa sili o le matanga ruenga o whai ngā whaiva te la fono David Hunter. E lana whailoa inga ma le Sāvali. O le talo muele o se polkalame fau, sa whai mua foi. Peitai, na suia le polkalame o le whaalinga o whai whaatoanga. Lea sa maasani o na palasi le maasino o ki topa i tausanga te tasi. Sau noa telefono, o le toi whaasafua tu i tu o le talo mua i tu malo whaaleanga no. O le tau a puti mai leo tupe whaalu o le matanga luenga i whaalinga te tele, e whaia ia maasina te tasi. O le manu lau tio le toi ave o le talo mua i tu malo whaaleanga no. E na ia ngā lulua le malo si o le no e maise o le au whai whaatoanga, e na ia lava pia tau ma whamole atunu atoa. E lima se la wafe tā la tupe sa maasani na whaalu le matanga luenga, e maasani na whaatau te iai whaalinga te tele ne ia le whiso whaatoanga. Peitai o le talo mua pe o na sau no telefono, e le gato le amau le avano mo le au whai whaatoanga e whaali ei fuola to whae le leanga, ai o le amau fo i ma le avano e whaatalo no ai manisi o le au whai pisi nisi, e tūlanga o fuo whae le leanga e ma whai o na awina atu i atunu i whafo, e mau ai whaamanu i anga tupe mō na i o tātou a inga. E le mautu mai, po a i tu malo whae leanga no leo le a whai el talo muel nei tau sanga, o nolo o ngā luluel matanga luenga i le vaenga nei, o nei tāua foi, o nei ilo i a bae ai a le lei vaenga o le tu malo whae leanga no taitasi, ina ia awa nei whaale tonu. O le talo mua nei tau sanga e pena whae lo mai lo fisa sili o le pūlenga, wa fuafua e whaatino le masino ki topa, ma wa iei foi le fuafuanga, e se fulma le lima e se fulma le lua talo mua, o le a whaia i le nei tau sanga. Ua whaamaunia mai le minista o le soifua maloloina le awhionga malasi ta fitu sele, o lo ta pena le matanga luenga o le soifua maloloina, mo le awi nato le whionga le teitai o le tua ngai, le whionga tui le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, e sa i tong fitia tui New Zealand. Sau no malasi, o le aso tofi al vai aso te nei na tau fiela na whionga le mautanga ngase mto tua, ma whaanga solo i tong fitinga li i matamai tai fo mai, na toi te ai tua le aso ngā fuole vai aso le nei. Sau no mai le minista, wa whaaso solo manuia peitai, ai na whautua i nei mo o mia le whaioni ana siaki New Zealand. O le vai aso nei alo whaanga solo ai whaontanga le pāne mene, ai wale mawhai o na pa awa atu iai le taitai o le tua ngai, ona ele ato ato le malosi. Wai lima neo leo le li o savelio tawa nuu, le sa whaatal sanga ina ele matanga luenga o leo le mamalo le atu nuu, e ripotiane se vaenga e vai ai. Whai loe sui komisina o matanga luenga o leo a wapa aulongo i Tino Filippo, o savelio o lo tua ia ele ngoi mal telepe fale, ma wa whaftai ele matanga luenga le fio ango fale whamani o le malo le atu nuu, na visoso ni atu e ala ini whaamtalanga, e no whanga sawa ai ei lea tala vau. Peita aina whaadia fwoi a wapa au, e le iai nisi wa tau fia mai se tasi fo e oso fo inga, e se tasi o pisi nisi la fio anga o malifa e le vanvea o lea sosana te nei. E wina fsilingia e lea fio ngā maulolo ta vita a mosa o le sui fo o le pāne mene, mai sui e toa fitu ia na tūlai mai e whai ngā pālota la iti, pele ua whaisi whaafai ngata tele o mata apolo o ina tutono porka la mea matanga luenga wa onga, fuale i le valus fuma le 5% o alo mawhana o le kolisi o sanganga, e whaama amulu mai le to tele mai le tausanga se fulma le tasi, ma le toi wha ua wina lanto wa onga. O le saunonga whaatau po o le whionga maulolo, o le whaipule o le tumalo sanganga numero lua, na ia la ngā ele maua lalo paseno te beiti pasi su e ngar kolisio sanganga i tu tonu o le 5 tausanga tanu wai. Peita e ui o le tūlanga nei a whaalia, ai nei matua whaaftaia le swinga wanga i ele matanga luenga wa onga, le ua mawele ava noe fili ai ele tamaititi a onga i maa lose ngā whatia,
e whaawawa ia o ngā mawalulunga sa ia maea, ai ole aule ngā whatia, ole a whaase ea nei mata upu whaawau, o loo iai o lātou to mai whaapitoa. Sau no maulolo, taluai ono le whaafita uli o lo whisanga i nei malea o ngalo nei tūmalo. Wa ia talo sanga i nei le malo i nei e fausia se TVET Center mo lona i tūmalo. E a oa o i nai whanau i tu mai whaapitoa, e ta poe ai o lātou to mai nei, e sa ili ai so lātou lumana i ngā nuenga. Wa talo sanga tu fo i le fionga le whaipule le fionga le minister le matanga luenga wa onga, pe le ono sile le whao fiato mata au pol TVET i tutonu o por kalamele SQA, e ta pe nai wha ai longa whaapitoa mo i lātou nei. O le to tele i lātou i o wha ma munu mai ma o onga pe ona ta ue maulolo. O nisi wa whai ai ngā laiti, ai le i o maa o onga. O tala fawia mai Samoa, manuia le nei aso, whasai fawia. Talo flava o whaapoponga mo mua tala faume le si o whonga le lang momo le nei tai au. O le asalua sifolo Januari, lua fe lua. O se tangata whainga luenga il mlewa lele au kilani, ma se tasi o le ainga o le tangata whainga luenga le na whaamaoni e le vairusi. E te tono no whangai whaano no fo ese ai tangata e taunu o le tunu o, wa whaamaoni e nei ua a fie le Omicron. Pio na whaasilisila i le matanga luenga o le soifua malolo i nei le poa na po. E tasile no whanga po le whale lea uali sina, e yele sa o tanga i tangata fau te olua ia wa a fia le Omicron, mai te tono le tunu o mo le taimi nei. Ma o le whale kofi o le Aratai Cafe Half Moon Bay i te tono au Kilani. O tangata umasa saufa i te tono le whale i le aso lua, le aso sfulvalu Januari, i le vao le afol sfulmali lua ma le i tō lai lua i le awauli, wa fautua ina ina ia whaiani su engo le vairusi, ma vambe na whaano no fo esea. Matoi whaiani su enga pe ama e a so lima, o le tangata leanga lua le malaiva alele au Kilani, ua mai a umatui pui e tolu, mana fia mai le aso sfulu lima Januari peitai, e le i whainga aluenga i le taimi, o le itu lai tasi le soe toe mawaise au ile ilinga e winga i le mata upo. Wana nafi to olua sfulu whātanga ta fauna a fia mai te tono le tino o le vairusi, ai to lima sfuluno i te tono no whangalo o whaano no fo esea i lato e taunu o mai fafo. O le anga i peani usila i se polokalame i whaatolonga ina o le whaanofo esea o tangata i te tono a inga peitai, o lo i lava le whaafisili po o a feo le a amata ina ai, peona ta ua le minister mo le tali atu. I le COVID-19 fluiva Chris Hipkins, o le asolulu na tali le minister i le autostala ina utau fia mo se teimi le tō mau, le polokalame o potu e whaanono fo esea i tangata i tauno mai fafo. Na te tolo i tuele malo i aso i te talaina i le polokalame le whaanono fo esea i te tono a inga i le whai ungo Februari. Mai le aso sfulfito Januari, le safa atulanga ina muamuai, mo tangata ni usila i te tono au se talia. Sa tangatanga ai iai ma le whaai te le malo, o na sa manino lava lo lato mana onga. Ina ia tu ina atu i tangata ni usila se taimi tele i whaia lato tuilo na tolu, ia tawhia pele Omicron. Mai le sao mai te tono le tunu. Ai o le ase e le tunu i se whaingai whaanono fo esea i te tono a inga, pe o na sao noa le minister. O lo ilo le whainga malo ni sila ni whainga malangai au mai ai tangata wa fiona o le maunga mu, ma le tsunami tonga, e tu sema se whaamtalanga le minister al vai fafa ni sila, nana ia mahuta ile asoana nafi. Ui ilea ele i whaamani ele taimi nei, ai ole a ia whailoina se whaiunga i whaia winga ia whaamatalanga. I se aso o muli mai, pe amale se laulima sfultanga tana ave isi ama isi moto tonga, ina ua whaaleanga ina le maunga muuma le tsunami, e o maile awaulia na nafi, o toi whaaula le eltise maolo o whaawau pea ilo ilonga masuenga, ili tele o mea ua whaaleanga ina, pe ona sauno mahuta. O le asfaraile le ufofo e taunu oiva ai lua ni usila mo le puipuinga le HMN ZS Wellington. Ma le HMN ZS Aotearoa i tonga e fue le tūlanga o le tau. O le ala o le lua se lau lima sfulu a felita o le suava i mama, ma isi mea whainga aluenga mo mia ina,
mo ngā luenga whaalele au lo whaia e te otolu tangata o whaamaonia ua mali liu i tonga mai le maunga mō ma le tsunami i le whai unga o le vai aso. E pe ia matu atu se avenga i langona o tangata tonga i totono New Zealand ina ua whaafonga i se whaamatalangalo ia mai le whai ngā malo a tonga mo le taimi mo mua talo na paale maunga mō i le aso to na i taluai whaatasi ai ma le tsunami. Na mawhai le official palmi o tonga o na la foina aneni au ili ilinga o tau mawhainga i sa whai ngā luenga sa ili malame ai. Whaatasi ma ripoti mua ato vaenga na whaaleanga ina i le official komisina Australia i tonga le sa whaasoa ina atu i a ripoti mo le sila fia o le laulangi. Na ta uel tamai tai whaipula o le palamene New Zealand, tiene sa lesa, e langona le nuti mo moia ina ua maa ua whaamatalanga mua i le tolanga wa afia i tonga, ai mai se ina ua vaava ai i ata, ai o se tolanga e whaafetai ai. O na atangia mai e leini se tangata mali liu pe o na lipotia, o lo iei pe i le totolo. E wila tau tele o mautino lava le onga o vaenga ua whaaleanga ina. E tele tau sanga le ato e whaale leia i le ato no pe o na saunua sa lesa, sa amata mai le aso sa taluai. O na lau e se tangata mai le tala whaatai i se sifo tonga tapu, whaapemba le moto a tata, ua maua whaamaoninga, wale ini whale o tatoi le moto manko. Aina o le lua whale o lo o tatui fono i fua. Na whaamaoni el whaalapo tupotonga sa i fua malolo ina lalangi, o lo mawhai na whaatino pia ngā luenga le whale mai tonga tapu, mai le o sitia fo ili whainu mera, o ni tangata o la uatu iai. Na ta ua fo ili taiwan leila ini ripoti a malo o whaatasi, o le ua mai o na tupena ina ma whaamamaina, ma laiva alele, ma ua mawhai na whaawau iai whai ngā malanga, mo fiso soani awina atu i tonga. Wo foi na tole kale sia Yesu Keriso lau pa ia aso ngā tai tutono tonga, ni apitanga le to tele o tangata wale ini fale, ona ole tsunami, na ta ue se suele kale sia, ile po mua, e tu samal to hafe tangata na whaonga ina le a onga le kale sia, e anga ia ile po e momoeai, ona olo umawele suwa vai, ona to e fo ile i o lato fale ta pena mama, e taimi o le au. Ua whaalia se fo mai Peritania se aunga fo wifso tai male Omicron, ina ua ulua i maua pealia ele COVID-19, o aunga po whailonga wa aia momoa nei loa, o le maulunga o le fiva, o le toi mawhai o na sasongina se manonge, po o le tofo, whaatasi ai male tale, peitai, a o alia eni swinga fo o le virusi o le corona, ua mawai fo imani aunga fo e tau ona no fo malama i ai tangata, na whaalia i suenga o tangata ya afia i aunga e to tele o le ale to ngani afia ngai o iai e pe o le tinga o le wha i po le tafi o le isu e au no mani afia o le whainga tau na manava na whaasesila le matanga le wenga o se fua malolo ina New Zealand la soa na nafi e to samal tolu se lau fitu se fulu tangata wa mawele Omicron na tau no o mai fafo talo mai lava le aso momo te sema na ta ue se fua mai Peritania o le isi aunga le Omicron le whaate ia i latou, o le afianga i tono le mata o le tangata, po le conjunctivitis, e a afiele ano le mata i le lano mumu, ma fula fo i se vaenga o le mata. O fautuanga u whailo le fo maa i Dr. Nina Aslam, o le awala pito silo na tala fianga i pui ai le mata. O le to anga le wha mama, ma ia vave na tonga fitia pe a mumu, ia solo mama le mata, ma ini mea pipi ai. Ma ia whaongaina se solo mamae fufui tutono se vai malulu ua mai a ona whaapunaina. I ta'alonga, ua toi tōle pō nei le malanga ta amilo le au kilikita le i tō pāwali ia ni usila, le sa fuafua mo au satalia, ona olele ai se tōlanga mautinoa po o awhem whena toi talio mai i ni usila. Sa fuafua e malanga i le asonga fual vai asafo, ai toi talio mai le asos fulmalei vo Februari, beita ai, talwai ona ele ni avano i tono fale whaanono fo ese ai pe atau nuu, whaata se matu utuunga o tua o i Australia, le uato e whaapopo, wātili whainga tai ona whaatau nuu le malanga ta amilo i Australia. Na ta uwele kilikite New Zealand, sato inatu salatau talo sanga ina ia toi whaapopo, le umio le malanga, ina ia mawhaiona toi fo i mai le Black Caps i se teimi ua tala whianga iai avanoa, i tutono whale o whaanono fo ese i tangata e taunu i le atunu. Peita ina whaelo atu ia i le malo i le asona nafi, e le mawhaiona whaamalia ina la latou talo sanga. Tala whauwia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
Malo va tai le whaafunga mai le tinu na ua whaafunga mai le whaafunga mo mua tātou telefou le ni tai au. Si whonga le mua na tāpenene Sabrina Kasiano. Ia me si fo i tātou tala uina mai Samoa. Ia le tautua le sunga ia tāse sa Lam Sam. Te whaafunga i le tula iwa i le whaafunga lona lua telefou. Ia me si ai tala mai Samoa. O lea ua se fulon minuti uti ai nei le tula i valu. Ma lo lava le maafuta mai, ma lo fo i le whaafunga mai. Ia le nei tai au. Ia o le tala lava ia o le tau pe ona mo tātou Wellington. Ia e wha malu e tōru fo ina i timu inisio taimi. Ia e wa ia fo i le la ia inisio taimi o le nei aso mo tātou Wellington. Ia wha pena fo i le tala le tau mo tātou malava i New Zealand. Ia ama tātou lava le motu i mātou nei lo tātou iai. Ia wha solo atua i le motu i saute. Ia e fua le lei au fua fuanga. Ia wha apea ua timu. Ia wa ai fo i lunga le awala i mase. Se e fo ia meise la fo ina i ave ta avale. E whaonga mai le tātou app, ia, mania fo ia whainga malanga, mai se fo ia ngā ruenga lo whenga i mautou iso o se ngā ruenga i runga le wala. Ia, o leo tātou whaalongo tu nei telefou Savarina i tūlanga lo, ia tātou iei pēr i se tala whaanoa no tonga. Ia. So tātou motu, uso a motu i tonga. Ia, mana e whanga leo o whaalongo tu iei le minsta vai whafo, ia, le tau sauni se nanai mauta. Ina ia o mai ia lātou wa foi leo whaleanga ina o lātou whale. Ia mai le motu lea na tātou wawai atu iata. Sole. Tautia. Wa o il tangata le tele na e malanga i tonga. Ia. Ia, i lau mai tau ni. E matua ese ama tātou sa mō tūlanga ole. O le maunga foi le pēr watu le wa. Ia, sa o le ia si lai. O nai atu motu, nai motu ia. A misi le atu nu o tonga. Ia e le aini maunga foi lele pe o tātou Samoa e lua atu i tai le sami e te vai atu i atu maunga o Samoa o si atu nuu lea ia e ngatasi foi lele e te ia i lau tau nuu ia misi ala pe alu se po foi lele te ia le tau nuu i le wafu po o se vanga pena ia ona e leini ia e whainga tala ia o le tūlanga lea pe ona afia o le laki e le o malosi tele ia ngalu taimi o le tsunami wana whaapea ni se mafui e fo ilele lea ai o ni ngalu mafui o le matua tele ala o soi fua mai mau e mau ia ai o le tūlanga nai pe ona iai ia e sa o le me o le wa mata ona mai ata le wa mata ona mo mai ata fo ilele ia o motu taitasi ia o vaenga na afia pe la o le na mai tatu telefo ia mua fo ia New Zealand e fai o le sosoani tautupe ia le foi la anga New Zealand e au ina mai ia nei tangata foi le o afia ole mana yo ata ia wa pel vale le New Zealand len tulia lui e alu foi le se topu eni ata ma seki wa le ole me moni ale le ma wa ni fa ni foi le ni ata ma tu ona ole pe ole teknologia ia matua i o ta momo lo to va atu le si motulna ia matua i le anga fa ia fa ia pe la le tu langa foi le o to no folole mo to ki tua ai su e mai ata le su nami folele na fia ia Japan Japan o su nami pito ma lo sia nai la o le tilo lo foi foto vai me to su nami o no fa pele ana o le to nga su nami la le ai o mo ti no ala mo to ato o tele e mari di uma e la to mani me fale ngai ia ai fa fetai le tu ia ona o te tantonua ia e mo yo me tupu fa o me ole natura tupu le sofua ia ala la vai le lo fole tu e mfai ona no ia tau mia le tu la le mal lo so meni ia o tato vai ia tu le i fale ma ia le la wala ia tolu ia le tolu ia tata maliliu ia ma ila to ole manulua ia tonu te auto e sausi sitala ia wa isi swing of fenomena ni ia ole na ia ole si vai na afia ia ole le fu fo le mai le termina pa le monga mu ia se vai o fiti le si vai nga o fiti na afia fo le fu le ona e avel savili fo ile ia ma ia le tato va ia so le pese fa tafu nanga fo le yata na mai ia o le malosina le fu le na fiti ato ai ni si o moto le atu o se atu no le tonga ia e paule tu le mo ia wa ia fo ina i so i fu mau ai le ia fai na tele ia le tele tangata o le atu no tonga no va ia tu mata tu ana po ile
le foi le New South Staff. Ia. O vava ia tu e o le au mai foi le au scientist la to foi o le leite le su ngo mene o monga mu. Ia. Ia o lo maka mai e le vaenga ia lalo le sami. E lata i le vaenga le na pa le monga mu le. E fale le ia matao. O le foi le o lai o lai le afi. E fa e lata tonu le vaenga le. Ia pe foringa mai o le tau a mai foi so lato masa salonga te o to e pa e fo si mo mo si pito o vai ngale pe a fu le afe tau sa le afe ia wa pe pena e tau se lau tau sa se lau limas fu tau sa pena e o le afe tau sa ia o le fa pena pa ia ni mo mo ia le tai tatu mai ia e talu sia ia o le wa mo so soani ia la wo la mo li ni si vai le pau ia e talu sia ia o le va vena mo ni so soani mo no tatu so tonga ia ma tatu te talo ia ma na tu iPhone e tatu so tonga i talu sanga mo le na mata no fu ia na fe fu mata no ngam sabina na fi ile wa ia talu sanga fu ia stasi fa la tonga fu le mo so soani atu mo Pasifika ia ila lo fa maluna ia len talu sanga ina ia bank fo ia tono ni sila ia fa le tupe tono ni sila pe mfai ona fa matu ese ia fees fo ia tongi ia mo le sosoani tonga ia le la wa mata ona vai atu le wa tali mai ia fa le tupe pe fa le tupe le Kiwi Bank pe fa le tupe na le wa mua tali mai ona winga ia pe umatu le ia so ia wa tali mai fa le tupe ia le fa matu ese ia fees fo ia ia avela sosoani to se le mele se lo fie le tu ni sila ai telo na mo tali mar Kiwi Bank ia ona pe e pauana le bank ni sila ia o wa tele bank ye ni te tonu e wa fato toina na tali mai na le o le Australia ia bank ai se tu vai na fa pe bank ma ni sila e ono ina ni sila ia tele fa tupe tono ni sila vai ia tali fa tasi mai ale la wa mata mai le Kiwi Bank ia malo mo me le lotto tangata ni sila e se lotto so ni pe tatu sa mo o le tunu ni sila ia mo ia o tele fo yo tangata fo ile Europa mai Britania ma ia pe mai lo ni mo lo le spili le fa kiwi ia na o le alof o le tele va vele alofa ai a fe inga lo plexo va vele ia ole ana ta ua ni tuna e mo le alofa pe ia ole tatu tua ole le tele ngese lo to sa va ve tele no alofa ia tatou e fe lo mai tau o vaenga ia ha fa tu langa ole le fa pale ia ole mena ia fa pela o le tele finga luenga le Kiwi Bank ia so se Kiwi Bank la va New Zealand o le sa mo le te mai mo mai le tatu tua ia ma tau ti lo fa tu mo le atu ma to lo fa anga le pule le fa tu per Kiwi Bank fa ia na tau no ala ofisa vili le pule fa ia o lai wa lo fa tele mai ia le si fonga la mua ia mai Wellington ma fa aftai mai mo tatu le o mua fa matu ese ia fish na po ia mai fa pena ia ai se i fa mua tatu so sonia tonga o nei no le pete o vili mai le pule le bank interview ia fi interview tatu ofisa wa mai la mana ia pa malo ia ila tona ia ton foi te oso se tatu le tio foni foi le fa in tulanga mai se account ave ia o le futala ia o le alba toanga lunga la me alofa ia so sani mo na tatu so tonga ia ilunga to e fa ia ni le tio foni wa fiu foi tanga tal tu spepa Moet tu spepa le te lo fai il bank e fai il bank se le tio foni ia ona va velo la ele na osa stupe mo na tonga ai ese foi le mo lo taloto ina io tatu tangata ia pito i luma i le fa mai ni ona o vai le te o le amatanga ni tau sa masila le se ta ya te le sa fa me mo lo loto ma o tia o la ngona va pe e ia ina mele ma ftia i si sole o mo tangata ia lo fa tangata enate ole o vai le mo le fainga tatele na uma mai ale le covid sau le corona fluiva so mai sawa marisi o le delta e le wo mai le omicron
o le matua ia au nai nei ia tangata. Ia wa a whapea o tātou. Le tau te pito i luma i tau nuu mai ei tangata. Ta siu te roi whaiwhai ia whamawai. Wa foi le popoli te o maua whamai, maua toi mauna tangata, mauna na ainga. Ia ai pe o mena le foi sau nei tala len sau nei taiao. Ia o e foi se tangata o le vei whamai. Ia o la vea toi mauna. Ia ai le tio foi sesi. Ia Paul mea ia ave tato whamaloi nei ia i latou nei. Ia ona le latou ngaluenga ma le ofo i nato latou. Ia e puipuia ia le atunu ato tulanga le o me whama. Ai te pisia. Ia langa e nana sasia o lau mask po lau telefona. Mawai. Ia mai so le whai mai. O le tele o aunga o tamalea. A le maurunga le fiva, le tale. Ia le ua whai nei mau fonga e o mata. Au au lau tau te no vai atu nei o le mu mai o mata. Ia voi au te mata pārangi iste. Ave vela tele pe e mu ne. Mu ma. O mata na se tilo. Ia o ngai le manu nu. Ia se mata pārangi a se tilo. O te vai e mu pe ave vela tele le tau. Sa ola. Ia tau te vai ai nei pārangi pa tu sa moa. Sa pi niki alafa. Malo. Ja. O nai vai ngana e tu atu nei taimi ane la just atu pese. Ja, mai fo inicio fa silanga. Ja on tatu tel no ai lea. Malo lava, after tele lava le mafta mai ci fonga la mua luas fulu ma 20 minute te ai nei le July valu. Ani se ko fale moe. Yesu e pa imaya.
o le whaasilanga a wanoa a veta vale. Ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei nei se a wanoa mo se tangata a veta vale. I le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i Wellingtone, e mana o mia se tangata tino malosi, wha maoni, wha alo, ma le leilo na soifua maloloina, e tā ua tele foi i le nei tangata, o na le leile wawhea loa i maisi tangata lau whainga alwenga. I le ofisa le komisina, e mai sei ma le mamalo le atunuu, o le malama lama ma mawhaiona tautala i le ngangana Peritania, ma le ngangana Samoa. O le afsosani le i le tangata e talo sanga mai, e mana o mia le lei o le lipoti mai le ofisa o leo, ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le nei avanoa e ftutu na i taimi whainga alwenga, mai ono mana o mia le whainga alwenga i le pō ma weekends, e fuafua i tōtua ngia le komisina ma walunga. Mo nisi whaamatalanga e mawhaiona mawaina mai lea, i le ofisa le komisina ma walunga o Samoa i le numero le telefoni o whawhitulua o iwa lima tolu. Mafesile mo Robert Nico a pe emaili mai foi le info@samoa.org.nz. E mana o miele tau au ina mai o tusitalo sanga ili ngangana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga alwenga o leo, whaapele whalewhainga alwenga sanga lue ai, ili tua tusi e peona ta wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box Tasifatolu o Wellington, telefoni o Whawhitulua o Iwa Limatolu. E tāpuni etu stal sanga molnea wanoa i le asofa raile, Whawhipuari, lua lua. Whaaftai o lo osainia le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellingtone. Ya, o toi luas fulfitu minuti ona tā leo le iwa, ya na o whaafonga le whaasilanga na, o lo o tau saili, ya whaapea e te anga waa, ya mi vaenga na e pei ona laulau nātu le whaasilanga na watu savilina, ya i le tulanga o le avata avale, ya laisene, le aini au sala, ya Tino le lei malosi, ya mawhainga luenga iso o steimi ona e tele ina malanga, ya le haikomsina maulunga o Samoa, Wellingtone, ia nisi fuafuanga whale malo. Ia elo inona winga e tau mai i. Ia e au fiai le tae au, taimi o le tae au, ia o le aso atua. O le po. O le po, so taimi a e whaimalanga ai fo. O sa, o le vai aso langa e whaimalanga ai le e komisina i ma. Ia na wala au dia fo i. Ia, na, ia whapea na e te maua uma ia le aia inga ia e peo na avatu le whasilanga. Ia, taro sanga loa na ua avatu ia le whasilanga na taro sanga ia pia whapea e leina o lo sene yoi ai o fa manatu pea o lo ua fa nga solo le vaso le nei ia tui pui o nei fa na foi le va o le lima tau sanga ma le sfuma tasi tau sanga le matua ya ma nei le anga e foi le ave nei fa na we foi la tui ia o sa uni ai mata pena o hale amata ino a onga ile vai aso fo ia po le fa unga foi le masina ia inisi o te o fa pese si na le lima tau sanga ma sfutas leo le lima e o i le sfutas ia mo ono fitu van iwa sfutas ia o termine o tauna fa nga solo ne tatu fa na ia awale fingol tu pui o no le wa matana so solo mai el tulanga o le omicron e va vetele le pis ia au foi nei foi le nei walian foi na ma ta u foi na fi ia msavina le talale na mai ia ua fai foi ni tustu singa ni so tangata fa pe na sa na fia ni nai ni se fa na u le taimi ni fai la tu i le i lunga au kilani ia melia ona ia mana ia foi tustu singa fa pe na ele fa maunia ia pe tu si u puta le fa ngai ia e pepelo na tustu singa ma tu ia lista gata e no fo ma fauseta ia ono tam fai na ia fa leanga fa mo le fai ia esa o pe to lima ia ni tu inga se na ala fa mal fa mai ma la to la na ia le tu se me fa pena ona e fa no fe nei fa na ia fa lo tu wa fa pe lo ta u wa pe o lo wa tali mo sfa te inga ala la wa e tu tala no mai sia wo tu sala lo fa pe atu wo so le lana na tinga ina ista muti e sa lo fa me te tele mana ofisa tu yo fatu ai sa e fa me no le la sa tala fa me te pe le la ta fa lo tu e fa me te mai ti tela inga le le na mat pogi ista muti lo no vinga na fa pena fo ya
Tele fai so tu. No fa tu la ai. Na va ai. Ana sa tala fai mai. Le. Va vai no fai. Va vai no fai tala. So tala solo ia. O fa tu la me na mo i lo. Le sta tu me ai e tamo e fa la inga la e ai ai. Ma e fa lo mo ia tala la inga. E pelo na fa tala fai mai. Sa o vol fia ve tala se. Ia me fa lo fu tala ai fisi sa o ia ila tu. O le fito i tonu ma le fatonu ino i fa moi. Sa o le. Ia ele ngata fo i fa nga solonga tu yo fa nau ia i le neva ia so le na matai. Ia o le tatou tu fo le lo tolo le pusta. A fa pe wa fa manatu pe fa pe wa fa masina talo na umo lo tu. Ia ona nga i lo le fa lo pusta ko tu lo tolo. Wa fo le pui ngo tatou mo tatou ainga. Wa tu ai ana a tolo fa masina. O le va no fia le fa lo tu. What up? Ata se le vai nga ai vide il forma fai me lo tela. Sapere a tole fa. Le ai stu la forma pena uno fai a tu forma. Fa fia la o te fia lo tu ma na fa so tu le fito a toru masina ma ya so lua. Ia fai me ala forma le uno sai tasi e to lua va ya so na sa lo le fai lo tu. Na. O vai a tu le vai tu foi le sa pe sa voi na fima ia ile vai tu le kiu a Fedestrania i na wa mo le ni keise sia lato i tala tu ia Fedestran ia vai le lo kiu vai tu nga sole mo tu ata fai oi e tu i si tangata e tu i tala fa ma vai na ma se tu le ma nei tele a foi le ai fa le internet lo se la mo tasi tangata na tu ila se tas vai la ia mo tu tele i no fanga le tas fa pele pe a fua ye le to tele o tangata la ye le tangata ele ni ai la po pe o tato ni polua ya le na ye di stato tu ile na fai o me fola so ato e na se la mo tu ele ato se ye la o fesili o te fia fai a o galu la o foma o te fesili ai po ile ona o ye la o wo fo le na matala noa fai mai wa tolu nei vai aso o maua o la tu fai siaki positive tolu vai aso o positive vale test tu solo no inga tolu vai aso o afia ile fama ai na ta i lua ta pe ta tolu aso tu al tu fai la na siaki mai tolu vai lo ti a tolu masina ala siaki atua e positive ala tu vo le la fa mai ia ele ni a unga vo le ala la tu siaki le il fo mai il vai na fai tu wo ma na fai tu ye lua io ai la tu siaki le fo mai ele o tatou nei New Zealand le o te fai tu ai ia o yo la wo mai se tu io ai lua tu fai le tui o le mela yo foi ele ai ni a unga pe fiva pe vai ai na lua tu foi tala tu na fi fai la siaki ai fai mai ai mau mai le ia le siaki e positive lava ale to titi fa va yaso o afia le fa ma pe oi ia mana ia foi ai fasili fo mai pole ale ume ia ile fa mai le vai rusi tonu le tangat ia ai e fa fetai le tu pe fa io se fa mtala sa ole sa no mai la wole ile wingo foi la tala le afia o ia la wo ia siam ia atonu foi o lo bo so sani tu le vela e pui mai o ia le tulanga e pona ia fama ia e mana ia lo to e sa i pe ia tamana po le ase tali mai pe vai vai la le mana ia tulanga foi le uma na fai le tui lo na winga o la mo fa mai ala o le tui e lua ia na fai le o pui mai ai ma le a fai na tel ia e pa o tulanga foi le fai tete o pipisi atu i stangata ia mo lo winga la tau fai tete ia ile pipisi atu i stangata ia me so nai ia wai e foi esta se foi uso no vídeo mai melpon o la ua la ver fama ia fa tu ye pe na foi le pe a faina po la e sole le fa ia la tala no mo to lu malan fana ona le fama ile mo le fama ile le fama ile le tata ai fe militar ia le na vai mo te tala no le va tu o tu e a foi lingo e si aqui fe mai negative le ora ven fama ia o fatulo soli le ila o nala te furu ma sani le se fama ina ana fa pesto no pe na o pisi fama
Melana te o le fulu. Melana te o le fulu vole le fulu felwa. Fulu. Ya ai. Ya. Ole fai tete la tatou. Ya, me so leo te tasi al sa o fa mai le tonu mo le tonu. Ta ua te lo alo e fai lo tui. Ta ua te lo. Ia wa le lo e po le mafuanga na wa lai ona. Ma lo si pel tanga tale. Le na le wa tu titi a tole masina o mo fa mai. Na. Ia ona o le o mai an fai tui. Ma nei. Ai. Tasi o le asol nei. Le o tau nu wa ia le ia resort tomati. O le NCA. Oh. Ma tu foi le sa su e nei tomati. Ai ma se foi o le sa fai poloka ona. Fai ma tu wa o na fa mai, fai ma tu wa. Ia le na pe o nei. Ia le wa matai ona o atu ia su enga tomati le NCA. Ia. Ia temi foi ia o e la titi foi o fa o su e foi su enga fa pea. Ia sa e fa tali foi. E te popole le temi fa pe nei temi o fa tali ia i ngo su enga. Te le popole. Wala te lo au te pasi. Oh. Io. Wa ia wa mana wa mai vanga le pa fa pe o la wa tau no wa maua ia su enga nei fa na o NCA. Ia le masani tala no atu po kala me le University of Victoria. Ia. Ta ua ia vanga fo le o le uma va vena le na restala. Restala University. Fa tali muli ai le ungo le o su enga. Ia le ala wa mo mai ungo su enga. Ia fa pe o na wa mai le ungo su enga nei fa na. Ia na wa fa pe o manuia. Wow, Maka University. Ja, 4. Wow, pe ona fa fsiringia mai fo i taimi o i fa tali foi un tele tai o pole. Wala te loa. Ya mai te loa e ala le pole. Pero to ya no estoy no se lo motu ya wala o lo alo tu lo. O siri. Ya, na, fa nau. Vai pa wa me ya malo no fa la onga. A se upo su era fa tali ya pole. Ya, nai whanau. Ya, a whai ona uta unu ia, maua fo ia, se whai loa iu mātua, au te pole wa ole vai tau fo i nei o le tau sanga. Ia. O le wa tau. E tele ina e wala wilo le leia whanau le wa amata na lafa atu meli. Ia, le wala fatu meli. Le wala fatu meli. O le taimi masani fo i nei masani na vai wa toa angata mai tio hasi meli. Ona le halan mafu angasi le lai. Se hasi meli ala wa. Awai, tal sia ele o mawata mai tile anga fo i leo le. O le mai lo risotto tala tu le pasio lona le na ton na mai matua na mo wai se aso se tau sanga de le mo wai tau sanga o ui pe le risotto avento ina pe le anga avento ina ia pure lo le ia le fanga au voi vai lan to tele o tangata ina a fiel vai ngala e mai loa ia su enga e T e F ia le mo wai ia le tangata F ni Ja. Maar je wat weet dat zo en ja zo la hele veel. Ja. Le F. Ja. Tu spasiana anta vai le te moli ma watu wi tamale o antele aliva. Ja, antilo ma yava ya si ya ti o lai ma na ya si ya peti tu spasi o lai ma na ya. Ja, Erika ma oe ya o te loa Erika ma oe ya ole pole P minus por si. Na tu spasi ya sola ya o le sunga tapuitea la. Ja. Etele ina si ja o F. Ja F is het ja. Ja, tamo F le amigo. Ja, tamalo o Mike tu manga. Ja, tamala na e ta si ale e fursi uma ya si uma tau. Ja, maro. Ja, na fanau. Ja, sauni na ia pe fa pe ona wa. Manuia fo ia fa ungo le NCA ni tau sa o tau sanga tene. Ja, sauni lo ta pena wa university. Ja, si fo i choosing. Dan zit het daar te maken, niet on full D to spas. Ja, ai teilo. Ole peia ole vai so muli o February amatai na ia university. Ja. O ina le lavala temi na mau wale resort failo te mamalo tina o ro vai po fer university na la ia e tau sa. Patia. Ja, maar vai la to le na mau skorsipi. Ja. Ja, fa so tai mo vai na. Ja, maar te fa mai lo fo penny. Ja, awa fo ia le to ya o yo awa. Na tonua. Ja, ai manatu fo ile lo po le to la po sistemi la tamai fo ia ona mo fo ile o le fa tanuanga ma le tumita ia tapuvea. Tapuvea. Ja, wa fo ia po klame le university ni to sanga. Ia le lo po vai so fo ia po o masina fo.
ia ona talanoa tule au a fulta pepenanga whanau. Ia ele ngata universite i Wellington ia e po so se universite lava i tono New Zealand ia mo nei whanau. Ia ma so se atunu o lalangi. Australia, America, Hawaii. Ia. Fea lava o a onga ma o tawina i alom tam whanau o tātou atunu i Samoa. Ia pea fo i fiti. Ia e manuia tele ia leanga i luma o tau a onga. E wa luma na ia o malo ma atunu. Ia. La tau nei a ata mamai. Ia ora mai dole whatamoe le tāpena ino. Whai o malo, ia mai se tono company. Ia ma tono ngā ruenga department san malo. Ia. Ia, ai me se lava o ni whai a onga le leie. Toi a o ina nis whana. Ia ai o nei whanau la sauni a onga. Ia po le a whapea fo i ona ua mai. Ia o se whamanatu fo i mo tātou mātua. Mai ia nei mātua fo le a mai lo le ingar su engar tama ma le teine whale tonu. Oi. No fai, wa vai lan mon mea le a. Inga oto. Wa vai lan mea na fai atu i fai mea. Se vai le mai ti ia sola. Ia ai ono sai. Fai mai. Vai. E pi. E fatu lolo mutua. Se na pasi. Ia na pasi. E fai mai. Le ai. Vai. P for pet. P for pet. P for pet. Mai vai. P for Papua. P for Papua. Ia le ai. Mai no inga lea. Ia. Lo mata vai ni. La pesto ia. Ole P for pet. Ia e tai what I thought me who's pet. Ele lo le song ole P for peta. Ia. Peta. Ia na. Ia bana. Ia fa pe ona mo na matua fo le lo mo fo isu nga fa na ona e fa le tonu ia on sai. Fa amalo si le tama manitene to tau file tau sang fo. Ia mai telefo ia isi. Ia. Isi fo ia matata ese tele anga ia na fa na pe fo yo le ta pulen tan no to le fiong le pule le version tene ma le sunga ia no ve vai la au ia lo iskor sipi na ia wa fo ia na fa na I matata ese mantua o le ka muta o le palama o le insinia fai mori tamatotongi tele na tamana le ia pe fai mai e monele tala pe fai mai o le CEO ngai o fai mai miliona roto ia ai on fai lo fale fai tamai ia e sa wa tu pena o tamai vai na ye mole na to na fi wa fai mai se fa mol pe o tanta te o tanta e le mori ia le fai ta pi mori e tu tamale la lo le ai ia o me le ia me na o fa fe mo I ngoro mot manuia tapiranga ma nei whanau o ni tau sanga ia malo fo on sai nei matua o fa malo si ai nei whanau ia tu tau fai le tau sanga fo po nei fo tau sanga fo o nei tau sanga ia e fa fatu le uso ante le liva tamale e uma ia mata tu si fo ile lo tu spas ia ai pa wale tu spas ia o ila lo le I empty talvatu ese ante le liva ia faltu ia susi tai Roberto ia Mike Tilly ia va before ia le sunga tapuitea tu ia Snowy ia Lucian Hans le mayava la tamana le full elon tu spasi ia sola Hans ia o faltu ia se fo tu sing fa talvatu fa after tele lava ia le mafta mai tua ia suia tu Facebook fa talvatu fo il faltu Erika Maoe ia o amile toa sione fonga va ia fa before ia le sunga ia Mike tu maunga ia tumeta ia mai evita fola ia manuia lava nga luenga la fenga I lene yaso fa pe foi ia le sunga ia oka lango ia te lava oka le mafta mai manuia fo lene yaso ia fa pe foi le sunga ia solo malanga o ma ia ma le totele ia sunga fo le fa fenga ia antere sau ia ma lo lava manuia fo ia nga luenga fo fuanga o lene taya ia le la tata tu pese ia fa fatalo fatu ia akui le nae ia o Penrith City Australia na mafuta tuai mafuta mai ai e fa pe foi a ripa tomo oe ia le na foi mai mo mai ia fa tai sunga moli popo ia fa pe foi ia tamale ile mas pawara le tanga tele mostu spas o tali vui o te rope fa fena au lunga le tumalone se ia ia o tamana ele mai se disi foi le tongi suer ana na tusi al faya o le tusi avelo aveltoi no mai fa mo le ape fa na su mai se festa ele ai silai ia ele tulanga na tamane na moto nga me volele na fa mai ole faya
Uso tai au. Ya. Ia na uso tuale la onga. Ia le I whātua nua fwy lele. Ia ma lo lava le whātasi mai, whātua le sunga taulanga whawailili. Ia ma le sunga la ulu Owen. A si, whātai tere lava. Ia tātou pese lea. Ia o leo to e iwa minute o na tālea o le tūla e iwa.
fesili polea e ale whaponga po e sa mamali po o tāwale a whiwalai le ofisa leo leo tāno whailo matana na se pangae le o lango lango ina ele te leo tangata le te leo whaala vela ve e tutupula vale whatamana o e sopo ia la pota vale le sawa sawa ua ave mama san fasili o pase se pasi o loli mapiki a pule popole ai la vale manatu ua lau tutu manono fole tala fea mai e telele na onisio faala vela ve tutu pumai na ita maiti a ngata avale a fio i talo fa o telele tuto masa ai lo lato le matala o tulanga la vaia aveta vale a matania e sauni taimi o mawa e sili la vale pui puia le ofisa leo leo talo fai lo matana a se pangae le o lango ina ele te leo tangata te leo whaala vela ve e tutupula vare whatamana o e sopo ia la pota vale le sawa sawa opa o te le tuto masa ai lo lato le matala o tulanga la vaia aveta vale a matania e sauni taimi o mawa e sili la vale pui puia le ofisa leo leo talo fai lo matana a se pangae le o lango ina ele te leo tangata te leo whaala vela ve e tutupula vare whatamana o e sopo ia la pota vale le sawa sawa So I former real tātou te nuu nei whai wha o popongo tātou telefou mai Samoa o si mai el wha whonga. O le polkalabe le talo mua sa wha tau tei ele malo i te usanga o mawai. Le o tau whetu na i nei ele matanga rea ngō wha to angom whai ngā whaiva, ma tu i nātu i tu e tu malo wha leanga nuu lantu te whātino ina. O a tolu talo mua o mai o na whaia talo o na tu lai mail whai ngā malo whau, Lena sau nol te fono o ia fo i o le ofisa sili o le mtanga rengo whai ngā whaiva, telefono David Hunter, e lana whailoa inga ma le Sa Valley, o le talo muele o se porkalame fau, sa whai mua foi. Peitai na suia le porkalame o le whaalinga le o whai whaatoanga, lea sa maasani o na palasi le maasina o ki topa i tausanga te tasi. Sau no telefono, o le toi whaasafua tu i tu o le talo mua i tu malo whaaleanga no, o le tau a puti mai leo tupe whaalu o le matanga luenga i whaalinga te tele, e whaia ia masina te tasi. O le manu lau ti o le toi ave o le talo mua i tu malo whaaleanga no, e na ia ngā lulua le malo si o le nu e maise o le au whai whaatoanga, e na ia lava pia tau ma whamole atunu atoa. E lima se la wafeta la tupe sa masani na whaalu o le matanga luenga, e masani na whaatau te iai whaalinga te tele ne ia le whiso whaatoanga, peitai o le talo mue pe o na sau no telefono, e le gato le a maua le awano mo le au whai whaatoanga e whaali e fuo lanto whae le leanga,
Ai o le a mau fo i male a banoa e whaatala noa i manisi o lau whai pisi nisi, e tūlanga o fua whae le leanga e mawhai o na awina atu i atunu i whafo, e mau ai whaamanuianga tupe mō na i o tātou a inga. E le mautu mai, po a i tu malo whae leanga nuu leo le a whai el tano muel nei tausanga, o nolo o ngā luluel matanga luenga i le vaenga nei, o nei tāua foi, o nei ilo i a mai ai a le lei vaenga o le tu malo whae leanga nuu taitasi, ina ia awa nei wha le tonu. O le talo mua nei tau sanga e pena wha ilo mai lo fisa sili o le pūlenga, wa fua wha atino le masino ki topa, ma wa iei fua le fuanga, e se fulma le 5 e se fulma le 2 talo mua, o le a whaia ile nei tau sanga. Ua wha maunia mai le minista o le soifua malo loina, le a whionga wa lasi ta fitu sele, o lo ta pena le matanga luenga le soifua malo loina, mo le awi nato le whionga le teitai o le tua ngai, le whionga tui le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, e sa i tong fitia tui New Zealand. Sau noma lasi, o le aso tofi al vayason te nei na tau fiela na whionga le mautanga ngase mto tua, ma whaanga solo i tong fitinga li i matamaitai fo mai, na toi te ai tua le aso ngafua le vayaso le nei. Sau no mai le minista, wa whaaso solo manuia peitai, ai na fautu nei mo o mia le whionia na siaki New Zealand. O le vayaso nei lo whaanga solo ai fontanga le pāne mene, ai wale mawhai o na paawa tu iai le taitai o le tua ngai, ona ele ato ato le malosi. Wai 5 neo leo le li o savelio ta wanuu, le sa fatal sanga ina ele matanga luenga o leo le mamalu le atu nuu, e ripotiane se vaenga e vai ai. Whai loe sui komisino matanga luenga o leo a wapa aulongo e Tino Filippo, o savelio o lo tua ia ele ngoi mal telepe fale, ma wa whaftai ele matanga luenga le fio ango fale whamaniso le mamalu le atu nuu, na visoso ni atu e ala ini whaamtalanga, e no whanga sawa ai ei lea tala vau. Peita aina whaadia fwoi au apa au, e le iai nisi wa tau fia mai se tasi fo e oso fo inga, e se tasi o pisi nisi la fio anga o malifa i le vanvea o lea sosana te nei. E wina fisilingia e lea fio ngā maulolo ta vita a mosa o le sui fo o le pāne mene, mai sui e toa fitu ia na tūlai mai i whai ngā pālota la iti, pele ua faisi whaafaiga tātele o mata apulo o ina tutono por kalame al matanga luenga o aonga, fuale i le 8.5% o alo mawhanau le kolisi o sanganga, e whaama amulu mai le to'otele mai le tausanga se fulmal tasi, ma le toi wha ua wina lanto wa o aonga. O le saunoanga whaatau po le fionga maulolo, o le whaipule o le tumalo sanganga numero lua, na ia la ngā ele maua lalo pasene o tabeiti pasi su e ngar kolisi o sanganga i tu tonu o le 5 tausanga tanwai. Peita ia ui o le tūlanga nei a whaalia, ai nei a matua whaaftaia le suinga wanga i ele matanga luenga wa onga, le ua mawele ava noe filifili a ele tamaititi a onga i maalose ngā whatia, e whaawawa ia onga maua lulunga sa ia maea, ai o le aule ngā whatia, o le a whaase ea nei mata upu whaawau, o loo iai o lātou to mai whaapitoa. Sau no maulolo, taluai ono le whaafita uli o lo whisanga i nei malea o ngalo nei tūmalo. Wa ia talo sanga i nei le malo i nei e fausia se TVET Center mo lo nei tūmalo. E a oa o i nei whanau i tu mai whaapitoa, e ta poe ai o lātou to mai nei, e sa ili ai so lātou lumana i ngā nuenga. Wa talo sanga tu fo i le fionga le whaipule i le fionga le minister le matanga luenga wa onga, Pele ono sile le whao fiato mata au pol TVET i tutonu o por kalamele SQA, e tape nai wha ai longa wha abito mo i lanto nei. O le to tele i lanto i o wha ma mulu mai ma o onga pe o na ta ue maulolo. O nisi wa whai ai ngā laiti, aile i o ma o onga. O tala fawia mai Samoa, manuia le nei aso, whasai fawia. Toi whaatalo whaatol whapoponga o talafoma le si ufonga le lamua mo le nei tai au.
O valo ia le falitupe pito te le i tono New Zealand le ANC, e o atu le masino aperila le tausanga asau, o atu le 3% le official cash rate, po le sitianga le pasene tolu i o tupe, le whaatulanga ina le falitupe wha leo, ma o se foi numero pito mawalunga, talo mai le tausanga i lua fisfululima, o tono masina e tolu e o mai a se tema, sa pito mawalunga i la vale sitianga le fua whaatatawa le tau le soifuanga, le ana si itia i le lua tesi ma le lua pasene tau e tutongi e tangata whaatau. Ma o tua i le wha tesi ma le iwa pasene, le maua lunga o tau na tutongi e tangata i le tausanga. O ke topa i le tausanga talwai, na amata si itia i alwali tupe wha leo le pasene tulu i tupe, po le OCR. E tau wha pale nei tūlanga whaingatana whianga i mafua wha atatau o tau le soifuanga. E le talitonunga o le ANC reo o atal masina o kusol tausanga nei, o si itia i le lua le pasene tulu i o tupe. E ono yele mana onga o ainga ina i si itia maulunga tutongi o ngā alwenga e whaafetau i le si itia o le tau o le soifuanga. Wa whaamaniel whaamasinonga mawalunga i lau toka i fiti, mo lianga o stangatana u fiti aino fo mau i usila. I lona whaao o ina o le hotini tangata sto limo se ainga e tasi, whaatasi e malona tau mawhai. E whaao o le oti i le tangata lona ono, o le asol tula fono na tupule masino au kuso, i le lua festival wiva, na whaalia le whaamasino, e whaamao ni a lava le pepelo Mohamed Rahish, o kalai estete i lana moli mauna whaia le whaamasnonga, o le asofa reile, e tō laulau i nailo na whaasalanga, e ono sfultolu tau sanga o se kāmuta, o lona to olua e lima whātau sanga, o la lata mateini e tolu whātau sanga le matua ma lana whanau teini e to olua, e se fulutasi ma le valu tau sanga le mātutua. Na whaaho i ia le tau le aleoti, e se fulutasi ma sina le matua le pepe, na tau mawhaifo i le tangata e whaaho i leoti, e ala ilona to ulafo ina o le pepe, e le Nausori Highlands i tutono Nandi. O se tangata whaingaluenga il mlewa lele au kilani, ma se tasio le ainga o le tangata whaingaluenga le na whaamaoni e le vairusi. E te tauno no whangai whaanonofo e se ai tangata e taunu o le tunu o, wa whaamaoni a nei ua a fie le Omicron. Peo na whaasilisila i le matangaluenga o le soifua maloloina i le poa na po. E tasile no whanga po le whale lea uali sina, e yele sa o tanga i tangata fau e te olua ia wa a fie le Omicron, ma i te tauno le tunu o mo le taimi nei. Ma o le whale kofi o le Aratai Cafe Half Moon Bay i te tono au Kilani. O tangata umasa saufa ia i te tono lea whale i le aso lua, le aso sfulvalu Januari, i le vao le afal sfulmali lua ma le i tōlai lua i le awauli, wa fautua ina ia whaiani suenga le vairusi, ma vave na whaanono fo esea, ma toi whaiani si suenga pe ama e a soe lima, o le tangata lea ngalua le mlaiva alele au Kilani, ua mai a umatui pui e tolu, mana fia mai le aso sfululima Januari peitai, e le i whainga alwenga i le taimi, o le itula e tasi le soe toe mawaise au i le ilinga e winga i le mata upo. Wana nafi e to olua sfulfatanga ta fauna a fia mai te tono le atino o le vairusi, ai to olima sfulono i te tono no whangalo o whaano no fo ese ai lato e tauno o mai fafo. O le anga i peani usila i se polokalame i whaatolonga ina o le whaanofo ese o tangata i te tono a inga peitai, o lo ie lava le whaafisili po o a feo le a amata inai, peo na ta ua le minista mo le tali atu. I le COVID-19 fluiva Chris Hipkins, o le asolulu na tali le minista i le autostala, ina utau fia mo se teimi le tō mau, le polkalame o potu e whaanono fo ise i tangata e tauno mai fafo. Na toe tolo i tu ele malo i aso i te tala ina i le polkalame le whaanono fo ise i tutono a inga i le whai ungo Februari, mai le aso sfulfito Januari, le safa atulanga ina muamuai, mo tangata ni usila i te tono au se tālia, sa tangatanga ai iai ma le whaai te le malo, o na sa manino lava lo lato mana onga, ina ia tu ina atu i tangata ni usila se taimi tele i whaia yo lato tuilo na tolu, ia tawhia pele Omicron, mai le sao mai i te tono le atunu, ai o le ase e le atunu i se whaingai whaanono fo se ai te tono a inga, pei o na sao noa le minista. O lo ilo le whainga malo ni sila ni whainga malangai au mai ai tangata wa fia ona o le maunga mu, ma le tsunami tonga, e to sema se whaamtalanga le minista al vai fafa ni sila, nana ia mahuta, ile asoana nafi, ui ilea ele i whaamani ele taimi nei, ai ole a ia whailoina se whaiunga i whaia winga ia whaamatalanga, i se aso o muli mai, pe amale se laulima sfultanga tana ave se ama isi moto o tonga,
ina ua whaaleanga ina le maunga mua le tsunami e o mai le awaulia na nafi wa toi whaaula le eltise maolo o whaawau pia ilo ilonga masuenga i le tele o mea ua whaaleanga ina pia na sauno o mahuta. O le asfaraile le ufufu e taunu oiva ailua ni usila mo le puipuinga le HMN ZS Wellington. Ma le HMN ZS Aotearoa i tonga e fue le tūlanga o le tau. O le ala o le lua se lau 5 felita o le suawa i mama, ma isi mea whai ngā luenga mo mia ina, mo ngā luenga whaale leia o lo whaia, e te o tolu tangata o whaamaonia ua mali liu i tonga, mai le maunga mua ma le tsunami i le whai unga o le vai aso. E la te ile fitu se fulu piliona ta la Amerika ua tutongia le kampania le Microsoft, mo le Activision Blizzard, le nanga o sina ta alonga ilunga masini kompiuta e ta ua o le Candy Crush, ma le Call of Duty. Ma o se mali lienga, wa vaveona avia masetasi o kampania pito sile ona tele, mo le faunga ma le ngau singa o ta alonga video si masini whaate konolosi. Wa ta ue whaape o le afsosani e tau vai ma isi kampani whaate konolosi e pe o le Meta, le na ingomo mo le Facebook, i eitu a ingo pisinisi, a whai etalia ina mailo ilonga lau whaitu la fono Amerika ma Europa, ina i maasina olumanai, e le tau mate, o se tasi o mali liengo whaata o inga pitu te leile lanlangi, i pisinisi whaate konolosi. Sa whai tau maasina o whiangai le Activision manito o inga, i amionga le tal whiangai matutongi o tangata whaingalwenga, e le tutusa. I talonga, e tolu waso ai uasilia ma le whansela ua whetala se tupe, ngofua e tangata le itu lau sa ili fisosoani ilunga upenga ta whailangi. Na mataina lelele ita uta ua atongai Olimpeka o pita tau whato fua mo tonga, o na wa afianga mai le maunga mo ma le tsunami. Na ilo ile laulangi tau whato fua ina ua whaima ave fu atonga le Olimpeka o le lua fesfuluono, na utau na lala yeilo na tino le whanguo, e whaapena fo ile lua fesfuluvalo, ma le lua felua sfulu. E fia ausia le itu lau sa ilitu pea lea tamata aloa tonga le tasi le miliona ta la. Ma fai e whaawa wai pea whapea e tangata ala taufu ai, e fōlinga mai e ulawa ina ausia lea matatia. O na ina o le tolu waso, ai usilia malfase lau luas fulua feta la, wafua ina e tangata. Watoi tolu po na ile malanga ta amilo le au kilikita le ito pawali ia ni usila, le sa fufua mo au satalia, o na olele ayu situlanga mautinoa po o afem fayana toi talio mai ini usila. Sa fufua malanga ile asong fual vaya safo, ai toi talio mai le asos malei vo Februari, beita ai, talwai o na ile ini avanoi tutono fale whaanono fo ise ai pe atau nuu, whaata sema tuunga o tuwa o yo Australia, le uatoi whaapopo, wātili whaingatai o na whaatau nuu le malanga ta amilo i Australia. Na ta uwele kilikite ni usila, sato inatu sa latau talo sanga ina ia toi whaapopo, le umio le malanga, ina ia mawhaiana toi fo imai le Black Caps isi teimi ua tala whianga iei avanoa, i tutono whaleo whaanono fo isei tangata e taunu i le atunu. Peita ina whaelo atu iei le malo i le asoana nafi, e le mawhaiana whaamalia ina la latau talo sanga. Tala whauwia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
kuya pai nga chale polonga na ole langi lo chalu moni te te pese ai ma oli oli via via na ole nei la lo langi te mai e u ma vai le papi ai fai mai foi ole pocho mana me u ma ole ai le machangi so ye te so na now la lo langi ma na chuina now a fai lo chaola e a sone lo chao pa masinola ole a e la saltari e a uma ole nei la lo langi e va lo e ole sa lo choga ole lili ma oni po male changi ia e usi chai polo inga oi ala vana e polo polo inga ma me lo na la si la pia the tata pasale tu si pa ia e matuale ana e unga ole ne olanga ile le fa tua ole changata le malama ile pupula mai lana piona te talia ya chamo monga e ala tule i chalo sana ya so mole ne olana pia pia na ole ne la lani me mai e u malava ile le papi ai fai mai poi ole pocho mana me u mole ai le machangi so ye te so na now la langi ma na chuina now a pai lo chaola e a sone lo chao pa masinonga O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, wa luas minute wa te enei le tu la e iwa, wa mai atu ai ma le whapaponga lona lua o tātou talafou o le nita e au, ia e mai se o tātou tala mai Samoa le whapaponga, muli o talafou, ia leo le a tāpena mai Savelina, i le tu lai se fulma le lua i le au li nei, ia whatase i ma tātou tala mai Samoa manatua, o le so, ia leo le ato e tu saofo e tātou whaasaralaunga i le te o le tu lai se fulma le lua le taime mai e tātou talafou ma tala mai Samoa, ia i le tautua mai a le sunga i a tā sesa, lam sam mai Samoa, ia awa fo le whaawina o le tautua, ala wala leo le si fonga le lau mua, mai le tātou ofisa, ia autu i lalowaia, ia o lo tautua mai ai le sunga i a tā sesa lam sam, awalani e misia, matua lele uma na ta milo ia le tatou sui fa sala lau le motele sala fai le ala la fa au mai nei ia level la to sila sila ia inisio no mana naia e i le motele sala fai ia le ala anga i mai anga i le tu salenga fa solo mai ai le tu malo pa lauli ia pa lauli sifo ia ai mai sifo ia le to anga i mai lo i sale longa ia po le tu langa le ala ia le tatou tua ma tatou ti ngata avale le ala amata mai le tu la te ole tu la sfuma lua awane MCA fa atasi mai ai ilunga le tātou Facebook me se fo ilunga le tātou YouTube pangalea talo fai nei matua ia lo fa mo me tātou le tio fa longo longo me na ta ua e nei fa nau ia afa pe onai wa ma nei ole temine nei o lai mo nei fa nau le fale ia me foi le ia fa sino le nei matua ia le YouTube ia le me na le fa ia tu subscribe le YouTube wa fa ngofia ona mai mo mai ma tu le YouTube
ia il tatou programe mai sil tatou tautua mai Samoa ia ona o le mai ia tatou faasalalauga i luga le tatou frequency le tasi ono tesi ma le tasi famo i le itulai tasi ia mai lava le asogafua se ia paia le astofi pe la o le aso lenei ia ae faatasi mai loa ma tasesa mai Samoa ia ua mai al tatou tautua i le itulai tasi taua lava la le mai mo mai ona i matua ia i lunga le tatou Facebook ma lunga le YouTube ia le taimi fo i le e tautua mai ia tasesa mai Samoa ia pe amane fo i le fai le Facebook story ina masilo matua ia mfa manatu ia mfa ma fa masani ai o le mana ia tasiua e taua le vaega taua lea o le mana ia o le mea alofa leleia lea le fanau o le fai o se wifi le fale o le toina ma le lomatua ia auae a fai foi telefoni o le toina ma le lomatua e faaalu le tatou ia e uma leleia la koe le tele i malia le matamata le aso na fai le wifi e lelei ona o ia le fanau ia e fai le wifi lenā pena le ono sefutala i le masina e totogi e le wifi ia ona matamata mai lolo le toina ma le lomatua i luga o le tatou TV i luga o le Facebook o le misia e setamā ma setinā le tulaga o ata ia mai Samoa aua ua leva foʻi aso e lē toe oo i Samoa nisi ia ae pe ua iai foʻi le suiga o le vaai atu i le lona afioaga ma lona lalafaga ia ua vaai atu ua ese la foliga ia mai le mesa soifua maolai ia ae pe o le uiga lenā a fai faafofoga mai le fanau ia toina foʻi ma le lomatua fai le fanau o mai e fai se wifi i le mafale e faaola le mativi na tou oa le tou tafau ae tuu ia maua i matamata ua pe ia e iloa loma silafia le toina le faiga o le YouTube a le siufoga le laumua maua uma i sostoiga ata sostaimi pe uma le volitio ae toe alu itua toe matamata ia ma toe ata ia ia tulaga pe ona i tatou pokalapi na tonu e ua silasila ma le ata le fea ia o le ngō Wellington ngō tātou i tātou tūmalo Wellington ia ma le tangata na tū ma le whaamalu o le asau sila i o il tangata sa ea o ina lele o sa o spelanga o tātou ia taluai ona o le leila o sipela pai taimi whi o tā onga le leila o sipela i ngoa ma la o sipela upu a leo te vai atu spelanga o le ngō Wellington o le WELL ma le tangata lai ma le whaamalu ia ma le NGTON e nai misi le ai ana e tu ma le tangata ma le whaamat le ala se e se lo le maita o spela inga la le upuna o le well tangata ma le whaamalu ia Ington o wata te wo sa o le spelanga na se to la si la se tanga spela tato wo se ia wa tango na spela ia o le well tangata ma le whaamalu lanu sama-sama ma le Ington matua le ilo ala po le ngona ma le Ington ia watu tu sa ia ma le whaataunga koko le na fwina mātala no atu misawarina i spelanga o ino onu o le lewa tu umai whapena ia fwile lewa sese ia ingonu so la sa o tu singa a wa sese le whaaunga fwile le ole ia le na uta ua le fi o ngatulo fwa le fi o nga iwa ia wa o la sa o ale tu singa a wa fa se fo le ia tu mai ngale kema ia na la wa ia tu ma tanga ina mata tu tanga tu mana o mia o fia fa tu kokoa mana o mia ni koko mo mi Samoa wa tanga sole e se le no Samoa ni wa avi i a wa le iva ia le fo ina fa mtana savilina le sinu le o malaela ia malaela mai yo malaela ona o le fa fo le maua o lua nu na ona sa alto singa ia e ta ua fo me yo fa ole o tatal no ai ese le ata mai o tangata nei yaso ne matamata le ona le me o tu o le pepa na o le so ona le me o sa o ile upule o nga sa o le misi le ai o le Wellington ai pe o le o vai atu o stangata tu siata e umi le vai o le la momo o le la e pupule le vai o le la momo ai umi le vai o le la lona lu lo no winga o le mafau fau le tangata tu siata o ele te latu o tangata e te latu e tu o lunga le vai le na fai lo le o ma leta ai leta i pa i fa sa mo leta ai le fa para ona to lo le spelanga le
Wellington. Oh. No winga la watu oi o tangata Wellington tu tono le ngo ta oi le o tangata Wellington. La wai tono le. Awa a fai nese suenga a fai tamai te sipela mai le tamai te le na sa o ma fau te tulo. Yeah. No ai se tu foi runga la. No na fesiri me fa ya tasi spell the word Wellington pe fa pe mai foi tasi sipela mai ia le ngoa Wellington le te vai mai lungo o le pepa. Ia no fai tau tulo le WELL tangata mai fa amalu NGTON. Ya, ono fatu lo le. Sa o le le oi. Ya. Ia ele titi alo. Ya, lena awa la wo mana tuai ia stamos to ino su meo. O vai spela nga su meo le ngo fo le Toyota. Le fa meo su meo. T-O mangal fanga mei O-T-A. Toyota fo le na. Ya na. Ya. Pe ole wow. O tatala no ai ia ata mai tele la to o faia ia le ia o ala le sa onga le vaenga nai mai le ata ia pe o le sign le o uma le o tai Wellington ia e mana ia fo ia na ia lu le sia so awa o le meia le a forino a Wellington le pole no Wellington na tu le o tu e tonu le o tu ai pue malon fa mar ia le o fai ma tai tu si foi le tongi foi le lungo le ai te ilo ala ia o te o le tūna tu mai le pule nu o Wellington le va o le la ma le nu sa le tauna tu mai ma fa malu sa tauna tu mai fa pea fa ia pule ata te lan to nga tu o le meta o la wa lu fa ato mai fa nu mel awa ai nei le tūna tu mai le pule nu o Wellington le mena I ton le va o le la ma le nu o le manga fanga me I vai foi la tu fa pea ona asa tauna tu mai fa pea a tauna tu sa mai fa pea fa ya o nai ma fa fongo tangata tu fa tasia wa la val te wa vai tu stadium na ta ten no fo mai ya ya le na o a fa pe lo foi pe se time wa le o le sign ne e mo fai ona fe avia no winga la lungo le foi le o lungo le Queen's Wharf le lungo le o le me foi le ton lungo le waf le fai mamata anga tangata sa ma vale le po wa o le po ke va ai mori inai le foi le waf le matua mana ya le la fai na fetu le ya ele tamale oi fai ona tu le spito tu ai ya fai ni fai no tu le spito talo fa le tau le nei sai o le na tau fesile tu ai pe fisi tu pe ale automgrafo na lu ina sinafo mea le pe e se lautos full wafe na fai le fai longa le se lautos full wafe talo fai automgrafo ya o Italia o se mea mana ia tele Italia se mea mana ia tele fato sina mai tangata ia a fa pe tangata o kilani ai fia vem tata Wellington sa le tu tono lale ai po elo nat fa mai I'm a Wellingtonian ai ora mera na pule al tangata ia pe la tu ai po na wa tu mau ia le pule no una ile atana ia mo se fa te inga foi le ina ia o ma fa fongo tangata e se foi le atama mai ia ile ti signing o to inga sign fa pene ia ai mana ia ti sign na mal tos sera tos fuluafe ke le tau fa pia tonga ta na se duas fuluafe pia ia fa vai foi le sign na le oi ta le vale o le Wellington le ia wa fa mtala te vai tu sai fodinga mai o le nu o le nu le matang ne te vai ia lo spela pe le mamau es ai ma ia la le ngona na le lunga pe le fa de I lo ha te le tu le lunga pe se monga ia ale ia tarsi ia une I te le sai tarsi ina ia o tu tau sanga lo fo le lunga te papa o ia na tu le foi la ese pitu ai pa ol vai e te fo ta tu va tu le tamit polilua mo ta polilua ia me tona le me tonu ana le tau fai atu ai I te fo wo tama leo antele aliva o tama nei sole o tama nei esele te fo wo ya amo mai le nu na le male tapoliu va pe o fiu Wellington e so tapoliu ole ya le foi va vai atu le nei vai tau sole matau tia le tau o ti polo le lime
Le whatau Ti nei. polo le whatau peken sei maa. Oh? Ia le vavai atu nei le whaitio si tasi fo i me le lo i le peken sei wa kalestete. E 5 tā la iwa sene i le kilo. Kilo ti polo. Ti polo. Oka. Sole a. O matau tia le si tanga o le fe me la tau po le ame o alu i whape lunga le tau o le ti polo. Ia le lime fo i le tatou le ki polo, ti polo le fia tatou e mai whai le ota ma le. Ia ma whai ewa inu ma. Ia le fe mai iwa. Ia e o si tia e se tula. Tau titi a ono sfuta la i le kilo. Ia lona winga tau tia. Ia lona winga la fu va ai ia supermarket. O tau le sti polo fu le si ilungo tau o kilo na fu i oloa. Ia. Ia le foi mo ma wina mai le pepa nei taiao ia le tulanga le alu iluma o si tia mai le valu tau sanga tau si tia le fates ma le ono tau susu. Ia. Me o teri o product o le teri. Ia le fo o si tia ilunga i le va fates ma le ono percent. Ia. Ia le o tato vai wa ver fa mai. Ia ma tulanga o si ia ilunga le tau o foi le olo. Ia. E wai matoi matau tia le mele o e isi o loi tato vai i supermarket e le ngata la ia peken seima countdown. A tato wolo i tamai supermarket e i super value ma. O apeo ina elan ta ua no tato tangata la o ye. Ia o si le tu la tangu tau tamai. Tu ura muta ai alu sa o na lo peken seima le countdown ma New World. Ia e ma fua foi ona tinga ona foi le ona tinga ina e fa tau le tangu tana ye. Ia o foi le mfaiana to te harua mai ia ni la au foi o ti polo o moli to ia uta folo fale ia le ngata ilea o tongala au aina. Ia e alu i tupe ai au nga foi le sefe mai tupe mai do fa tau ia na lai oka. Ia na ri o le tau o le kilo o le matua tangta. 5 tā la iwa sene. Le tau o le kilo le kipolo. Ia. E pisa le au whaatau ma le au whaatau o loi to ngā tau wapene. Ia. So, e pule a stafu ne lalo na wa a tentonu. E le lepe a tau sia se tau o le o sen whapi. Ia. Ia e leanga o se tau mo i al tipolo. Ia fa pe wa le te fo si i lunga lo na winga la fo va ai le au supermarket wa sioki le ti polo. Ia. Ia e ta wa le ta o lo no fo o ma ai ni va nga fo le ni taimi te panga no fo le wa e malolo ia to na i va nga na ti polo le. O ta fo le fale ma le alu tu pe fa ta. Mana ia. E malo la le o to e luas fulu ma le ona minuto na ta le o le tu la se fulu. Ia i sina e nei poklame tu atu le tu la se fulu. Ia ona taro leo le fumatasi ia watu voi la ia fafiafianga su fifiloi ia wala foi le nai matua i tono ainga ia mamota ngase ia e mese foi ia ila tolo fainga luenga ia mamafuta mai le tautua si fonga la mo ele ngata le tata wala leo le tasi ono tesi mal tasi famo e fa pe foi lunga le app o le Facebook mo le tata YouTube mo tua ia non fa mnato tu pea share tata por klame ia mo le tautua si fonga la mo ia e toi mata inisio taimi. Alela watu nei fafiafianga ia malo lava vai foi pole ale se iputia ana to ino mai lo matua ia ona manatua foi ala fala au yo e taimi inu ai ia ma vai pe ni la appointment o nei asa na metaua appointment nei tangata nei matua ma ave faila to siaki ia o mata foi ona sui mai le tau na malu tau ma fana ia a o tato ye pe nei atu no to e 5 minutos tare tu las fulu pa fianga nei te milita yao ma lo lava ia le mafuta mai Palongo maya oi le tene titi se itu ui alo tau falili o te tau toa tu ya oi tu ui alo tikine i te iwa e fi Palongo maya oi le tene titi se itu ui alo tau falili o te tau toa tu ya oi tu ui alo tikine i te iwa e fi Fai mali e au fai ma awale sola fai ane i uma a fa pena le fai ngowe ele mawa sauma amusa fa
Whaalongo mai ale au mātutua, a e ona ua tau I loua. Ua pei oi o se pomipo, a ua tawhelaunga o sololo whaua. Whaalongo mai ale au mātutua, a e ona ua tau I loua. Ua pei oi o se pomipo, a ua tawhelaunga o sololo whaua. Whai whai mahi e au whainga, awale sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, ele maua sauma a musa. Whaalongo mai a o whawhine puputa, se I tuui a lo whaafiola. Tuunei lo fiesta, ai whaalano lo tutoma walunga. Whaalongo mai a o whawhine puputa, se I tuui a lo whaafiola. Tuunei lo fiesta, ai whaalano lo tutoma walunga. Whai whai mali e au whainga, awale sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, ele maua sauma a musa. Whai whai mali e au whainga, awale sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, ele maua sauma a musa. Samoa
Pia mai sunga ya mi papa tino mo tamle pese o la u pese o fatu mo oe ya o le pese foi nai fatu atu mo tatu o tino le nei yaso ya o le pese le 5 stars po le futulima ya le o to swina le sunga ya mi papa ya wa foi tatu fa fia ngon le tau ya to fa malo atu le tatu o tino Atal fatu faltua Ivan po fala ula ya aloha mo mai Hawaii ya ana ya tele ya itanga ya o le atunu wa lai fo no fo ai ya fata alofa mai le atunu nai ya pe yo fiti ya fa pe na tino fo fiti ya fa ta alofa fa fiti mai ya fa pe sampulo vinaka fa kalevu ya fo ngala mo ya fa pe fo yo tonga na te mai mo mai ya malo le lei sa mo Capital Radio wa le mana ya ya fo ya pani ya konnichiwa na konnichiwa. Oh ya na. Ya pani na. Ya na. Ai mai tu po sa o fata lo fa na. Ele vai dizer. Ya na. Ole mana ya fa na. For running e fa mai poncho. 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 Wa. A fa pe ole te ole tu ole mana ya ole vai nga le fa mana. A fa yo le te no Facebook mo le YouTube ya. Tu si me alo fata lo fa mai. Ni ya. Ya. Ya wa ona fa talo fa no sila ya. Kia ora. Ya na. Pape lete ni usila kia ora. Pape foi lete por rua. Ya kia ora mai ai tatu por rua. Foi o no foi por rua mai good morning. Mana tele. Kia ora na titoa. Kia ora te na toko. Ya na. Ya pape foi oi na te mai mo mai toke lau. Ya, itu ke lau. Ya fata lo fa mai talo hani, maloni, mana ya. Ya pe yo le vai ngana mari e lo ia tunu le tatu te yai. Ya ma ai le o le tino foi por rua fa mai maloni le fa pe le to ela. Ya le mana foi wa fa pe wa ye foi tatu tele tatu wo ma pa anga ai na to ke lau. Ya o lo fa no mai le ta mai ta. Ya te fata lo fa mai foi ya ile fa talo fa lo foi tu no ya ai le fa pe lo no foi taua ya fa talo fa mai fa pe mai o tu sa mo ne te no fa mai talo fa mai ya aloha vai ya no foi taua aloha mai o hewa ya na no tino ya fa talo fa ya le sunga tani mo peko fai vai ya ma pe foi si mama o tuala ya faltu ya falole sengia le alongata ya fa pe fo le sunga la mauta i la tona lo fa ta lo fa mai ya e le fai fo matu tu la utu fa ta lo fa mo utu sang mai ya ma futa mai por calamity fonga la mo fa ta lo fa fo le sunga ya vave o Samoa ya me se fo ya le sunga ya li fonga ya ma faltu ya lupe ta lo fa lupe ma futa mai Brisbane Australia ya mo utu umlava ya o lo mai mo mai nei taimi ya fa talo foi le faltua ya tai fa mafu fa ftai tele lava ole fautuanga foi mo ina to ole fai mo ta ele vai tafe le foi fa lo mai o lo tal no atu stasi foi di matau sanga ya le foi na fa ina i le vai le lo hat o ma to le vai le tele ya lau tele ya te o fa le tonu o misi se tangata sta mai titi ya le foi su e stasi foi o foi o talavo faso fito sanga le foi sa ili lava ya ele tulanga pena ye tatu pitonu ya ne vai tau foi le e te no fa e fi so vale le mana yo tau pe te alu tonga vau ya vai tu ale mana yo le awala sa vale le alu tonga vau na ya lu ale na oi ya e ngalo ye te oi ya o te mi to e foi mai ya o tau ngalo ya le wa foi fo lo vai e ile foi le foi sa su e il verso ile ma tau sangante ne ile lo le motu isauti le na o mala na fa na ule na fiwe su e te ua mai ale se full fitu aso ato sa vali mai fa sa ile tonga va mala na fa na le foi sa halu le taimi o leo ma le foi le tele tu pe su e ona le na foi le na fa nga ai ole mai ta watu ole foi na toe ole foi ole toe o to sa ile termine nei le o siria mari masina talu na to yo foi malana fana e tanga tale ona ole vayason tenei le na tu la il famsino ai su e tu sai na ave ai ele tu la wale o to yo foi malana fana o te o manal termine ele mo mai stala po o moa ya o te sa ile nei o le famtalanga
ua silia ma le masina lea ua taluna o taluna tuua foʻi ia e le alii lea ma lana fanau toʻatolu ia lea lai faamai tagata le faamai ia le vaega foʻi lo le o le fotoyo ua toheo foʻi a lea ua ova atu ma le masina taluna o ua sili atu maso e se fulufitu ia lena o muamua ai lena na o ia fiu e suʻe a te uto e savalivali mai ma lana fanau a le foʻi la e ua toe suʻe le tagata na ma lana fanau e se foʻi so lele pe fōringa i se meo faletonu ma faufau o lea tama ia vaega foʻi lele faafiufiu leoleo ia e mautinoa a maua o mautinoa ua tulaʻi le faamasinoga molia nei ia le alu o taimi o leoleo ia talosia o saoga le musi le fanau laulo ai le titi se lau afe tala tupe na alu i le saʻiliga lena su e muamua ai toe alu ma le taimi o leoleo ma tagata foʻi lele ae pe fōringa mai e le faataʻetaʻe aluga ia te ia le mataupu ae galo ia ia le popole ia mai se o le alu o taimi o tagata i le pō ma le ao i le tausaʻiliga o latou taimi muamua ia a le foʻi ua toe afau toe tupu ia lona uiga la nana maua mai a lokaloa tulaga na iai tulaga ona o lea foʻi ua ia a le uia tulaga e peona iai ia le tusamania na avatu e tauna tua le faamasinoga ia a le foʻi ua leai ia peona i vaega na ia auana i ini i vaega faapea tupu ia tatou ia ese afoi ma fofou tagata tasi ese foʻi e tofo e leo iloa e lisi tagata le mea lea le mafofou lisi tagata ia ae pe o le tulaga foi le lo le talanoa e tau malamalama ai ia le tagata i le mea le faafitauli lei lisi tagata o le tutaua talosia o lae saoga le musi ana fanau ma lea na o muamua sefulufitu aso e toe o mai na lana fanau ia la foʻi le toe o ia manatua foʻi o le lona uiga na iloa lelei ai le alii lea e le tamā lea le aso le valaau i lona faamasinoga olo ia ua foi e lena mau ia i latou e masani i o tagata e fiafia e masani tua i ona masani lelei o ngā vao lea ia pe i fōringa whapena o la na te lo lona winga i foi la se sinofoanga o la fiu su e ala i i tutonu a le mea foi sa taona i telefoni e vili mai ai wala e la so i fuati na o tamai o ilo le leia e le li ilea ia le mfaina le na le pisi atu telefoni so ilo longa la tape uma telefoni ia pe ho na winga whapena a wana i indi so tatou e whapene o la to mafofunga ia e whelongona i pea ia pe o no tele i la to o le loloa ia telefo i la to a whaina ia soifua ia ona whatamana nei lava wei tau se tia tatou mana i o le tau ia ona nau lea ma pupu le loto vaiane le whafonga le tunu ia i foile i talanoanga ma tawhaonga ai ngalo ai o le ei lisi o le tamititi o le ei lisi tangata le sa lato watu e te tau o na ave ilo na taimi le vainga le o lisi foi ia e mese foi o i latou o lo vaia e whamalo foi e latou o lo nafa male vai o i latou foi le e whale tonu ma fau ia wa tasina tuainga tangata e se foi le whainga ta ia ona e tau mate tātou ia le tūlanga pe ona iei ia o lātou mawhauwhau ia e malo whaftai lau tō ngā ruenga ia ona o lo tō whamaoni ia i le vainga le leo i lātou mo lātou sanga le mu ia e le manatu o leo to e 10 minuti ona tā leo le tūlai se fulu ia tār se fulu ia e spoklame lātou i nātou le tūlai se fulu pe ona silfia ia lo malo lo pea ia tātou poklame o le sifonga lau mua ia le lopo le vai so fo po le am tang fo yo masina fo ia ona toya e mo le tatou proclame e mo le taimi nei ia lo ma lo pea fai fo i ma lo longa le fai proclame ia ona me fo le o mo fo isina fa singa ma lo si ia wa fa fo ina proclame si fonga lo mo lua fe lua se fulma le lua ia ai ta lo se fulma le tasi ia ona matu fo le o fa fi fianga e su fi filo yatu ia awa fo i le fa fo mai le tinu mo mai ia le tautua le sifonga le lomo le ia so tar se fulua o le whaupongo telefou ta pena ina Sabrina Casiano mai se tala mai Samoa ia ona tu sa o leo tātou whaasalaunga i Samoa ia il tātou ofisa au tū i lalovaia i le sunga ia tā sesa lemsem leo le atau tua mai ai se ia pa ila fo le tu lai lua ia i le auli ana nei ia e toi whaamalo atu ia whatalofa atu le sunga ia nuu se mantafa a wale ia me se fo ia le uso ia sale am tuanai ia talofa uso ia malo fo ile ngā lue
fa be fo ile faletua ia faletua le o lo pulea ma va ia lunga le waf oi fa auliuli saipani ei ia lo fatu luli ia monia fo ile tautuina le tatu tunu ina lunga le waf i muli fanua ia wa fo i fa taunga fo ile ia i mea tau mafa ia ma vaina umalama tu sai ava pete malanga tu te malanga sa vai ona va ailea i lo tu tonga vale ia leila le falo lo telena ya na ya lua mo so se sia malanga sa mo ya fa ta lo fal tua ya male oi fa auliuli saipan ya ona mawati scam ya foi le no fa ta lo fal tua fa luli fa pelo ya o ele ma sani ona mai mo atu le tau tua si fonga la mo ya ta lo fa ya oli foi ta pa anga le fa tua fa auliuli ya mani si foi lo mai mo le taimi ya ma lo lava le ya fatalo fatu le sunga ya pai matua e to finga fai valu nae e fata smai tato ya manuia ya fai vam alo filimo alo fenga e malo sunga ile pe fa no e mo vela se supoesia le supoesi po se popolesa sunga le no le na ya pe ona va fa se lau mo tupu tala la numela tolu aso le na mai telefone Savelina o si tamale lena fai masu yo tonga fo ile talonga olimpeka lena matua ila melontin ave fu alena lena vai peia o fo ile taimi na uelo ya o pita tau fatu fu ale sua fostama pita tau fatu fu ya o ia lena mataina le sai nga tupe wa fo ile tonga stama le ya lena ya mataina fo isu nga tupe fo ya wa fo ia le fa la tupu mai tonga le tsunami ya e tolu aso ai o atu tupe ile fase lau ele ititi fo ile fase lau luas fuafe mana ia tupe moa sa inga tupe stamane le fai lungo pe o vang fo ie su tupe ia mo so soani si ona tunu ia ile mana tu lo ie fo ia tatu tanga tolo la fo la tupe ia ole fa mo ngo stamane ia o atu le milion na tala ia le fai tawa fa stupe tawa no so soani mo si ona tunu tonga tolu aso ai o atu tupe fase lau luas fulwa fetala ya le na fa miliona ya ole na wa maua la wa over to male tasu vai tolu tup ya afa pe stupi America ya no wingo la tala val miliona pe afa liu la tup tonga ya miliona no winga la fa en fatino ni fale motu ya le ai su tupe ya ila toni ya so ni to fau ngol tono nai motu ya motu de mana yo tatia me le one mtafanga ya alewa ya alo fangia tatu tu mantua wa fenofo ia tonga msama yo awa asa vale melton va ane fafo ola tau mai tau pe samo asa vale me fut samo o tonga le foi nai tina tonga e masinto tala no asi lai oi le masina mai tu tala no na e afa tonga lo tolu yes ya ai alolofa ya afa pe maua ya le website po le ale tulanga le tu stupele ye te nga tupene ya di matala ola wa ya ila so soani tonu ya o so nga tupe mo statu tonu tonga ya na ya ole tatu pesele ya ona sauni mai le tatu poklame ya ile tele titolo tulas fulu talvato sunga cheka va ya misfo ile jonga ya mwango tia tafu tu ya malisunga malitolu efu ma lo lava te tele lava le mafta mai ni tatu tu ni ta yao ole
O lau whanua o Samoa. Ua o se no fuanga e na te taia lea taata o na vai tawhelo loto. Malona vasa I ilo. E na te tali tā lia foi, le ngā se, o ngalu whati o, ma ngalu whati si sinau, o le taitai au. O lau whanua foi o Samoa. O le no fuanga na te pua ina maia, leo malie, o futi afu mai atu mau. Ma le whaatiu ua o whanga iai, le manongi sa sala. O le langa ali ua tūwanu. Ma le ula fala, ale fale upolu ta fiti fiti. O te whaatalo whatu, I le paia, o le au whaafufonga. O le whaapoponga le nei o le tātou talatalanga, whaasolo, ua whaautu. Na whausia ea mai ana mua. Le maa lo tuto atasi. Ma le whaavai, whaakerisiano o Samoa. O le tāua o nisi o vai tausanga. Ua tau mawhai ai pēr, le tātou polo kalame. E amana ia vai tausanga. Awa lava le tuli loa ina pēr. O le sā ilinga mai. O le malo tuto atasi o Samoa. O le nei malo tuto atasi. Whapealo na whaavai I le atua. E matua atali tonu lama le tātou polo kalame. E ma mau I tua atu ma le se lau tausanga. Talulo na tāpenanga. Ae whato a tātou paleino. I le tausanga yafe iwa se lau ono lua. O le tausanga yafe iwa se lau. Na mai ai le su e ngā le komisi. Na ngafa ma le su e ina. Ma wha mao nia wha ataunga o ele Samoa e papalangi. O nei wha ataunga o ele Samoa. Na whaia I le pule wha amatai Samoa. O le uruai wha awhi naunga le nei. Ua wha alia ai. Le pule o le whanua. Ma le pule o le sua wha amatai Samoa. O mafua anga tonu fo I le nei. O le fausia. O le ofisa o whanua masuafa I Molinu. Na whaalawi loa mai foi I le tausanga lava le nei e tasiiva o. E le ofisa o le malo o pule tolu o Amerika Peretania masiamani ya pia. E ala mai le nei komisi, le solo ia o le toe iai o se tupu mo Samoa. E tu saima le fai upu mua o le tu la fono I Perelini, tasi valuiva. O le solo ia o na toe whaahe o se tupu o Samoa. Na whaalawi loa mai, ina ua mai ale fono sa whaia I Molinu, ale malo si amani. Matamari I uma e lango ina I tu e lua. Le I tua mata afa, ma tamasese, whaapea le isi tu lea e lango ina, mali e toa tanu mawhili mua. O le nei whaiunga na talia fia e mali e toa tanu mawhili mua. Ma mata afa Iosefo. Awa lava le file mu o tangata nuu uma o Samoa. Na wa aia foi, le anganga sa o loto I tangata uma. E whemala ngā ia I tu uma o Samoa. E asi ainga. Awa ua motu sia uma fe asia sia inga mawhai ngā malanga tangata. Ona ole fefefe le tau o loo whanga solo pea. I le vao I tu e lua o mata afa Iosefo. Mamali e toa tanu mawhili mua. A ole I filifilia se ta I fau mo Samoa. Na whaangao yo I lava ele pūlenga o malo, e tolu malo losi le pūlenga o ele ma pisinisi. E au fiai ma whaaftaua inga le malo Samoa. Olona ofisa autu sai le moto fiti. Ole aso mua o mati, ele tausanga yafe iwa senau. Ole aso tonu le nei, na ulua I sisia e aile fua, ale malo si a mani Molinu. E whaailo na pūlea atoa o Samoa. Na whaalawi loa mai foi le whaatū la fonoina.
O le avea o Samoa ma se tasi o atu motu. E lalo le pulenga wha apuipuinga a le malo o siamani. Sa wha ailonga ina le nei sauninga. I le tūlai wha alo mai le manuao o siamani ma le manuao Amerika na wha anlepa i ngā tai o apia. Na fofonga aloa ia foi e le kaisa. O ia o le taitai o le malo siamani. Ua ia tō fia ko vana solofa po soft. E avea ma taitai mo Samoa atoa. O le aso lava le nei. Na whaoa i loa e fita siamani. Le ofisa au tū o malo e tolu. O sui mai le malo Peritania ma Amerika. Na lato whaangai o ia le whainga malo le tū mau mo Samoa. Talu mai le saininga o le marilienga i Berlin. I le tasivalu valuivo. Na solo ia fo i le aso le nei. Le toi amana ia o pulenga wha le malo. O mamalu wha tama ainga. Na filifili ai se tamali e avea matupu o Samoa. E pei o mamalu wha tawhaiwha. O iulai o le tausanga e awhi iwa se lau. Na whai ai le fono tele i muli nuu. Lea na au fia umai sui o nuu taitasi. Sa tō fia mai nei nuu taitasi. Sui taitasi e au wai mo le nei fono tele. Ma o sui foi mai nuu au tu. E pei o sui o tu mua. Na tō fia mai ai le tamali e tasi mai le nuu o malie. Ma le sui foi mai le nuu o whenga. Au wā le atu tua masanga. O le tamali i mai le nuu o le ulumoenga na avea masui o le atu wa ana. O le tamali i foi mai le nuu o lufi lufi. O ia na avea masui o le atu wa atua. O pule i salafai na tō fia mai ai foi sui ta itasi. O le tamali e tasi na tō fia e avea masui mai sa fotu la fai. O le tamali e tō antasi na avea masui mai sa le aula. O le tasi mai sa fotu. O le tasi mai a sau. O le isi fo sui mai palauli. Ma le tamali na suia mai a le tu o sa tupaitea. Ai se panga, o tō finga nei o sui mai salafai. Na matua te te iai le tu o whale lima mai le alatau. Sa fina wina le whale lima, le tatau o na fitu o pule ai le ono. Peitai, na te e na mai muli nuu le nei fina ngalo. Sa fina wina fo i le vaa o fono ti. Ma le tu o ainga i le tai. Le tatau o na ese fo iso la tau sui. Peitai, na le talia fo i muli nuu. Na tō fia mai lea fono, lea fionga ia mata afa Iosefo. O le na ia taita ia le vaenga te te ia malia toa tanu ma fili momo. Ua avea ai mata afa Iosefo, e fai mali isili, po le high chief mo Samoa. E ui ua manatu mata afa, o ia o le ato fia e fai matupu o Samoa. Na whaalawi loa foi i lea la vaso, le tō fia wha le malo, o le afionga ia malia toa tanu ma fili mua. E malanga atu i fiti moa au onga. Au a fato a se fulu ma le iwa o na tausanga. O le tō finga mata afa Iosefo. E avea mali isili. Na whaia, o na o le manatu o le malo si amani. O lo o to antele sui. O le vaenga o ta imua ma whaipule. E lango ina mata afa. E avea fo i lea tō finga. Ma au wala whai ngōwhia i le whai ngā māloa si amani. E wheso o ta iai ma tangata lau tele o Samoa. Papa
O le aso se fulu ma le whao au kuso, a fe iwa se lau. Na whaalau i loa aloa i ai, e le fionga i le li ko vana si a mani o solofa. Le tō finga wha le malo mo li i mawhai pule o Samoa. Mo le whai ngā malo wha ka peneta, o sui mai tū titele o Samoa atoa. O le wha liunga le nei, o le wha linga wha saunoanga, mai lana fionga i le li ko vana si a mani, mo Samoa. Na whaia ina ua mae a le fono matamali o Samoa i mulinuu, i le aso se fulu ma le whao au kuso, a feiva se lau. Le pa ia ua awhifio mai. O se waainga wha le wō i anteau. Ma ua wha atumuina au i le sa o loto fia fia. O na o tau a fionga o ta mali i mawalulunga o Samoa. O tau o lo taita ia a inga mawalulunga. O motu uma o Samoa mai le nei motu o polu. Se ia o atu i manono, o apolima masavai. Ua si la fia ma mautinoa. Elo o tau pa ia. Le tū langa whainga tāna whea ngai ma Samoa. Ona ole le ai o se malosi. I whainga malo na lātou taita ia Samoa. I vai tau sanga ua mawai. Sa a fia te le ai le tūlanga o le nofo whea alofani o Samoa umo. E pei ona whaalia i le tele o taua. Sa tutupu na matua a whainai. Lo o tau soifua fia fia wha Samoa moni. Ai o lea so. E tu sa ima le finangalo au tasi o malo te tele tolu. Na lato pui puia Samoa. O tasi ai nei se finangalo. O tai o nei malo. E ai Amerika, Britania masiamani. E tu ina motu uma o Samoa. I lalo le pulenga wha pui puinga. Ale tupu ma le malo o siamani. O te fia fia e wha iloilo o tō mamara. Le nganga oli oli, ma le alofa tele. O lana fionga i le tupolo mātou malo o siamani. Whaapea le malo atoa. Ina ia pui puia Samoa, ilo mātou malo si ngata ai. Ma le mawalunga mātou te mawhaia. A wā lava le whaatu mawina. O le mātanga o fia o Samoa lea ua lau iloa i le larolangi. I ona lau whanua ta mau ainga. Malana anga nuu tau sa fio. E tari tonu lo nei tai. Sa wha awhetaia lo o tau pa ia mawalunga o tamali. O e ua ngaia le tō wha. Malolo i aile finangalo alofa mo Samoa. Le tau tua na foa maia Samoa. Sa wha atino ina le pūlenga so wha atasi. O malo e tolu. O Amerika ma Britania. Malo mātou malo o siamani. Mai le se lau tau sanga taluai. Ina ia tula i mai Samoa. E mau walunga ilo na tamau ainga. I tūlanga ese. Le pa iai. O tamali wa avea masui o nuu mai tu malo. O te fia e whailo atu. Ua talia fia e lana fionga i le tupo siamani. Ma le malo a toa o siamani. Ia o tau tau tinonga. O le lango ina, o le nei whai ngā malo. Mo le lumanai, ma le file mua Samoa mo atai au. O tūla fono uma mo le whaangai o ia o Samoa. O le a whaia to tasi mai, e le malo siamani. O na whaatino ina lea, e le tātou whai ngā malo i Samoa nei. E au noa ma se toi whaalave ina e se tasi. Ua au fia ai so se tangata, o i to tonu o Samoa nei. O te whaailo atu nei i a Samoa uma. O le a le ai. Le ai lava se tūla fono whaale whai ngā malo se amani. E na te ena, pēfo wai tū manga nua Samoa, mai le vavau. O le amana ia lava le tūla fono whaale malo, ia tū manga nuu uma Samoa. A wai tali tonu le malo se amani, o le anga nua Samoa, e na te le fo ua le tūla fono, ma le finangalo wha keusiana. O le anga nuu fo ia Samoa, ua tausia ma puipuia, le soifua saunga le mu, ma le ola sa o loto tangata umau. O au nei, o le kovana mo Samoa. O le ua taitai le whainga malo wha puipuinga asia mani mo Samoa. O te taritonu,
o le a tātou pui whaatasi Samoa. Ia na tū la fono whaavai, e whaausia fuafua lava, i le finangalo fia o tangata uma. O te fia e whaasilisila atu, o le pūlenga whaamalu mo Samoa, ua tau sia nei e le mālo si amani, peitai. O le tai o Samoa whapalemene, ua tau ave nei e le fionga i amata afa Iosefo. I lalo o le tofi, o ia o le ali isili. O le ali isili, ua avea mata itai o ali i faipule. O i tū mālo, o le ato fia o lātou sui taitasi, e whaingoina o taitai i tū. O le atofu lava le i tū mālo, maona whamasino. O le ato fia fo i le sui e tasi mai nuu uma, o le a whaingoina o le pule nuu. O le a whaatino ina le finangalo whawhainga mālo, po o tū la fono, e i lātou o le ato fia avea ma leo. Tātou te whaafetaia le alofa silisili o le atua o le langi, ma le lalo langi. Tātou whaafetaia foi, lana a fionga i le tupu si amani. Ona ua ia le manatu i se taua. A ua tuu whaatasia lona finangalo, ma le finangalo le a fionga i amata afa Iosefo. Le ua tō fia e avea mali isili o Samoa. Mo se file mu o Samoa uma, ma le fia. Ina ia puia ma wha malo sia tu la fono. E fausia ele nei pulenga whaafai malo a si amani. O le taimile nei, o te wala awa tuai, i le ua tō fia e avea mali isili o Samoa. Lau fionga mata afa Iosefo. Ua tō fia nei oe, e tamali isili uma o Samoa, whaatasi malau i oenga, o au o le kovana si amani mo Samoa. Ua tusa foi, ma le suafa o le ua tusia, i le tusi whaamau, a le malo si amani mo Samoa. Lau fionga mata afa Iosefo. Whaapea whaipule o lau whainga malo. Awhi fio mai, mo le whaia o a o tauta utinonga, mo tofi wha le malo ua o tauta lia. O le fionga ia mata afa Iosefo. Na whaatau tō ina le tanga vai, po le fua o le malo si amani. Mana tau a au iai, le fua o le malo si amani. E whai ma whailonga o lona avea ma lii ma whai pule o Samoa. O whai pule uma na whaatau tō ina mo le talia o le tofi whai pule. Na tau a au ina iai, tusi wha maunia o la tau tofinga. O a fionga i whai au misionare ma nisi o wha ngaingo e kalesia. No la tau fisoa soani le li kovana, mo le wha atinonga o le sauninga, o le wha atau tonga o sui, o le malo i le aso. Talo mai le aso, le wha atau tonga o lii mo le malo. Ua toa fi le mu ma ngā ala umma o Samoa. Ewi ua toa fo i Samoa i le whai talo sanga fia o a inga manu. Aina wha apopole ina pea, le li ko vana ma le malo. Ona o le tele o whana sa wha au ngā ina i taua umawai. O nei whana, o lo o umia pea e nuu sa o lātou lango ina whai ngā malo esi. Nā sia la nā fionga e le li ko vana si amani, o solofa. O nuu umau Samoa. Ma whaatonu ina le amata whai o fono wha le nuu, e taita ia le pule nuu. O le tātou polo kalame o lumanai. O le a tātou tāla talai nisi o polo inga mai le taita inga o le Kovana City. O solofa. O polo inga nei. O talitonu le tātou polo kalame. O lo o whaatū mawina pealo na whaongaina. Awa o lo o tūsia, ma au fia inisi o fwai upu. O lo o te tonu o le whaavai. O le malo tuto o tasi o Samoa. Talo mai le tausanga. E a iwa se lau onolua. Ewi na matangi tonga ina le sa ilinga o le tātou tuto o tasi. Ewi foi na waa whaatau matangi le tō whaasa ili. A wase file mu mo Samoa. Whai mai nisi.
A nei le tau nuu le fōlanga anai o tātou tua. Awa o salulu vale le matangi. Awa o tafulu le matangi. Awe. Leva aloha. Ua to'o atu. Ua folau sola ai nei le tele o tamā. Tina. O uso matua whawhini. O ina tau ia. Na mawhatia i tau. O whaamai. O onge. O maunga mu. O ngā luafi mawhau. Tālo whai. Na a apu e matangi vale si a lato wholau. Ai ui leo. Ea e lava le muli matangi puawa. Leiti oa, la unga le tasi missionary, na au maui Samoa. Whai mai, o le finangalo le atua, o le tino i matangi. Awa e tusa lava pe tō le fuasou. Ma fetu e tautai, whai mai, ia se e maa lūlo sa. Ai le ai. E ili a lava vai le ala tala. E ui lava e lingo le urfanua. Ai se panga. E tau matangi. Soifua. Saunoanga. Ne tūlanga ai o boreholes ma mea o le suavai. O te whasaoina le fionga i le whaipule. Whaipule foi o le anga i le itua. Moni ma wha maoni lana o le whaipule o le ua o le lei. Sa ngā lulue. O le wha maunga le ia tea. Ua maua lunga umale seleniti o tua ia le pata. O le no winga. Mai wha maunga i lalo le groundwater aquifer. Wai e selementa o le borehole monitoring. Ma le borehole foi le au mai ai le sua vai. E tufa atu i le pa ia male malo la tunu. Ona o le tūlanga lea, ua tele ina miniti umailunga. Ua overdraw le tele o le vai. Ona e mafua mai. Toi titi a soo umatua ia le pata i boreholes. I le tau mawhai le su e le vai. O le manunga foi lea, a toi vili foi sesi vai. Te ua collapse le i tūmalo. Ua e tele le mafue. Ua o le meana e tupu pea o ina. Te tele le mafue a e tele le drilling foi le ua. Puputu lou le maota ia lalo ele e avea ma mea e collapse ai le tumalo. Ai o te whamauina le saunoanga le fionga i le minista. I le tūlanga lea i le suava i o se mea tāua tele. Ma lau whala lava whaaftai. Ia, o le ua mau atu le whaui la vea. Ia no le ua e tono mai le ekrofa. Ia le ua o saunoanga le sui i le deficit. Ia, o le bea ngā ua kau whaale kongo koe ma runga fōa po whia kongo le nere u kaku ia. Pea lea, ia, o lea ua maua. Ia, tonu le fwoi to mai whapitoa. Ia, kongo e o ngā si teimi. Ia, teimi ne, ia. Wha mai a marisa o ngā sui mar. O molo teimi. Ia, whaftai lo whionga whangwhtalai. Ia, rei whaftai fo i le sui malu. Si hura u whafonga le mauka whongei. Ia, e rea i e kuranga ngā sa kamwhai a kuai. Ia ui o leo ua pasi le kuranga rea. Ia o leo ua kaukarangoa i le te whesite. Ia
kua lalo e lau afionga le whomwhakalai, e ia si mea ka ua lava ua ngalo i le afionga le minska o whakoanga. Kulanga leo vai la au wha mole mole. Ia wha mo mai lo sa wanga nai vai la au mo. Ia ua malu te. O vai la au. Ia o le kulanga fu i le a misi ar fiku aso. E re eise kulanga e kaunkoe review. Kei loa e ko miki rea a fiai a le ofisa o whakoanga o le ofisa o siusio manga. Io kei lo foi e le vaenga le SROS. E se masalonga. O le kele o le vai la au. E o ngā fia e foi a kako mea ko. Kei lo foi kele wa kungui fafo e umam ko e fudi le parapala ia o kako. Ia e whanga ai. Maisi e kulanga foi e se umam mixer fai whakoanga. Le se fai whakoanga e lua kapungi. Le se fai whakoanga e lope aru a koa ia ide. Ia e ingu ar parapala. E are keimi o onga i parapala. Le mawhai ngo koe ola se mea koko. E ke ua o se kulanga foi e whaalau koa whai ngai loa ngisi o ele o si o kako wa kungu. Ai ke loa le ko mai le SROS e sa iri kulanga ia. Ia wa ke loa e o afia nutrients ma minerals o le phosphorus o sulfate ma magnesium me umare palpala. Ia lo o mauai le phosphate foi le ola le ia me koko. Ia o si ore si vai ngo pa uaku i no fionga e. Ko eskuaralo mo sa iri dinga. Ia me se foi la fionga i e minska o ngaluenga. Si e foi solo le i o e kuel mufa mo le mole. E manga ia kuare ne o aku i le karafa kai o ale paka. E o aku le solo nga. Io kera uiska vale a pirikia walo loko kere pula ia. E le mawhaingo e ka like. Ia e fe nga o keu a fu i le se i se kaimi e. E o karafea ngai e fai le iai. Ia keu ma ka mwhai fu i le e kangu ia omo nge ia. Ia kau whaingo fie malanga inga o le malo le akungu. Ia loa fionga. Ia o kei roa le o le kere ngā o mkaupu kui ngāku. Ia o ngau umar kaimi. Ia ai kei roa e ngi fu ia vangoa e mo le koe le nganga whaafikai. Ia e le mai kai palimia ma le se ngā ka pengeka. E kusai fu i la o kou piko la au. Ia i le fu e inga o le kākou whainga malo. I fu i le lango a minska lango. Ia o le fu i whaafikai le mako i ku le whakionga le mako fu i piko la au e ngai al malo. Ia le fio le sui kai kai ma le malo sui usfongo uma. Ia o le avangoa fu i le mo le koe le ngang whaafikai sau whainga. Ia o lo whaapea nga sau mai whaurulunga ma presidio mkanga luenga. Whaala konga kuma oki o kako malo. Ia le whangalo inga fo ia le. Whailau kusi o le fongo mo longa sui. Ia maise le malu lau whainga luenga. Malo on sa. Ka mwhainga o le ngaluenga wa le fongo uso sa moa. Ia whaafonga mai fo i kako akungo. Ia maise so i ku malo kapuai mai. Ia malo kapuai. Ia anga le leile akua i lau a fionga. Wa le whaakongkonguinga. O le kako fongkanga. Ia manguia su yus fongo uma o le maoka. Ia wola. Tai. Ua whamalo sao noa i lau fionga sui mamalu. Whaftai fo i whasoa. Whaftai fo i mo le soswani. Ta ua fo i whautuanga e pio na tuina mai i le maota. Ia mesia fo i alo tautu mai ma anga waa sa ngaru e i malo. Ia tonu ta ua telelea mo le tatu whainga malo. Palmia man kapineta. Ia awale anga i luma, ia e mese o le manuia au luma ma le manuia lau tele o le tunu. Mele ia whaftai whasoa, tai fwoi soa ni mai, ia i le tatu malo ma le teita inga, ina ia manuia pea si o tatu tunu, malo whaftai. Ia, le avanone o stasio sui, i le mai tau o le nofoa, peto e tua sfururua lava, ia o nao, e na whaasolo lo leo le tatu komiti, la ngai tau fun sau no tatu komiti. Ia ai sau noa lor komiti ia o na o tau mai ai o tau lango ina oma ia le tala fa tau fa popo tupe e melea ia la no ne stasi sui man ia le mai tau atu wa sau ni mai le sau ia o le sui malu mai nga ngai fo maunga numero tasi ona po fai malo to kika sawas ia lo wa no le Whaftai i laua fionga le whonga whatalai. Mō le awanoa o le suius fono mai litu malonga ngai whamaunga numera momoa.
Lawa fionga le fonga talai a wai fatasi. Le bi inga mal faaftaina. Molia masitia. Wa faafonga le langi le faapolo mal faasangi. Sa faatangi siai ia faamanuia ngā le atua. Ia wale fono usu le palemene. Ia e meise le amatanga o le nei tausanga fou o tātou amata savalia. Ia e meise foi o le tātou atu nuu o loo whaafonga tāpua i mai. I le alo whaivai o le fono usu o le palemene o Samoa. Pe au tātou tō manatu lau fionga i le whonga whatalai i le tātou savalinga. I le nātau sanga wa tuana i tātou te ioe uma. I tātou tele tonu e le i whaingo fie. Sa tele lui tau. Sa tele whaafitauli. Sa tele mea na tutupu tātou tele i māsani ai. Ai whaafetai i le alofa le mawai o le atua mo Samoa. O lea wai titi upu i mala. Ai tele upu i manu. Lea wa tātou laulua sila whaiai le langi mamama le soifua mātafi. I lana tausinga ma lana puituinga. I lautou soifua ma so mātou wola vai vai. Ia e meise si o tātou atu nupele o Samoa. O lo o wha wawai peo no tātou sao nga le mu. E le ngata mai ni mala whaale nā tula. Ia e meise o wha mai whaingatā ua lofi ai le lalolangi atoa. Lau whionga le whonga whatalai o te muai whaatulo wai ma whaatalo whaalo i atu. I le pai o le tāwhitolu whi whaatawa ngai o le malo tuto tasi o Samoa. I le whaafongafonga tāpua i mai ala nā whionga i le au mamalu. Nā whionga i le tuia ana, tui maleli whano, wa le toa soalau vi le lua, malana masiofo. E le ngata fo i lea o le tāpua inga le sui o le fono sui tofia. Nā whionga le māmea tui le funga ropati moalia ma le whaletua. E o whalofa ma whaatalo whātu fōi i le tāpua inga maua Samoa o lo whaafongafonga tāpua i mai. Le pa ia la valea a wā a inga matama o tama fōi ma a inga. Tu mua mapule i tu au ma la taua a inga le taima le wa au fonti. E whaatulo fōi. Ma whaatalo whaatu i le whainga maloa tutuila ma manu. Le fionga le kovana ma le tāwhitolo le whainga māloa Amerika Samoa. Ia opa ia a wāsua ma le vai whanua, fō ma ai tulangi sa ole ma sa le au moa. Ma le lau neo na sa lua le la au nā matas. A fio whaatui to o le whale ula ma upu le manua tele. E whaapitoa se whaatalofa lau whionga le whonga whatalai i le whaafongafonga tāpua i mai a tai o e kalesia. E meise o le au whainga luenga tutofia le atua. I so o se whata whai taulanga o i lātou o lo o no manu. Ia awa se manuia o si o tātua tunu. Nei a tai ao ma le lumana. Vea foi le nei awa noa o te whaatalo whaalo i atu ai. I laua whionga le whonga whetalai o le pāle mene o Samoa. Ua wha mālo le whai o le whaiva. Mālo le whaatoatoa. Mālo le whaapalipale. Ai meise i taimie. Si i ei fōi whina ngalo le maota nei. Whaatalo whaatu fōi i laua whionga i le tamai tai pahalemia laua whionga i le sao whaapito. Laua whionga i le sui pahalemia. Ia whaapea ia le mamalu o minsta o le ainga kapeneta. Whaatalo whaatu fōi
Iau tau a fionga I minsta lango. Te liu mai le nei tū, ia, whatalo whafoi le mātou ta iui na le o awai mai o na o ngase o le tino ai tele tonu o lo whaafonga mai. Ia whape foi lau fionga le sui taitai. Ia, malama malu o. Sui umo le nei vaenga o lo o anga ia le tātou whainga malo. Whatalo whātu le sau whainga le paia mawalunga o whaurulunga o matanga luenga, ma whaalapo tonga le tātou malo, o lo tātou whaatasi le nei tai au, whaamalo, whaafitai le ngā lurue, whaafitai mo le tautuaina o si o tātou atunu o lo tāpita poi mai. Nei pa uia te au le whaatalo whai lau whionga le whaamasino sili, le presidente o le whaamasino o whanua masuafa. Ia e mese fo ia lii ma tamai tai whaamasino o le ofisa o whaamasinonga. Whaatalo pāta po I lau sunga I le whalau tusi o le whono, ma le au whainga luenga. Whaamalo whaafitai mo le tautuaina o le whono uso o le palamene I teimi uma e taua o fiai, malo le ngā lulue. Ia avea fo ile nei e tūla o te whaatalo whaatuai I le whaafonga tāpua I mai a si o utu malo, ngā ngai whamaunga numera mua. Le pa ia lavalea I le awhio tamasao, ma ainga sao malai, sao malau, le ati pōniu ma le whaasau. Talainga I le tūla whale, talainga alavea o le li o le tū, ia, ma le mamalu ia sa fotu ma ainga. Le tātou nuu manase, le tālo whātu. Le fio taito maonalo, ia e whapea fo I le whitalainga I le tau asa, pa ia mawalunga I le tātou nuu I manase. Ia ona whapea naona o whatalo whapitoa I ma whaafeiloa I alo ia I le pa ia mawalunga o lau whaingalua ngā le atua o lo no manu tonu o sio mātou tūmalo. Ia fionga I o staulanga I le ngata I lea, sunga I le toe ina, ma le whalitua. Ia le ngata fo I leo le tausimtanga luenga, ma le whalitua, sunga I whaafeangainga, ma le whalitua, sunga le epikopo ma le whalitua. Ia whapea fo I aunga whaapai o le tala le ia fionga I tamai te isa. Wa whaamalo te talo, whapenao na whaamalo I lau tau tāpua inga. Whapenao na manui ai ia whaiva whaamoemoe sa whapenao na maua uma e tātou se kerisi masi fia ma se tausanga whaumanuia. I le alofa ma le anga le lei ma le whaatasi mai o le atua. Ia lawa fionga I le whonga fitalai o na o mai lea I le mata upu o lo o tātou iai le nei taimi o le lau li liuina lea o le tala whaatatau whaopopo mua o le tupe lua afe lua tasi I le lua afe lua. Ia e momoli le whaafitai lawa fionga le tamaitai minsta o tupe le pūlenga ma le mitanga luenga o tupe mo le saunia o le tātou tala whaatatau whaopopo mua o le tupe. Ma lo le ngā lulua I le o sa ngā luenga whaingo fie. Mau te manatu e le toi te le se whamatalanga a le nei tu malo e toi whaia iai a wā e maitawina e le tele. Ia se vāanga tupe, ia mai se vāanga na ai o tupe o whaopopo mo nai matanga luenga e fitu pe valu o lo o whapena o na toi whaopopo atu mo le whaawawina o ngā luenga ia awale si ono masina o lumanai. O te whaaftai mo le talo tupe o leo o fia wa mai tawina se tasio vai ngā tupe tāua lewa iai le toi tonu le 5 miliona lea
ia awa ia le vaenga foi leo le tise le EPC ia whapea foi le swa po le vaenga o le swa mai mo le whaao o ina tu au nanga i le mamalu le atunu ia foi vaenga taua o le soifuanga ia pe o le sawilalo le tato program support a au se talia. Whaftai foi mo le vaenga tupe leo wa mai tawina wa e tali atu ai i a afianga ma le puipuinga o si o tātou atunu o mo le mitanga luenga o le soifua malo loina. Ia ai i se mai tau i ai a loo nei sui langa le sa unga lue ai lia matanga luenga. Te tali tonu e toe mo o mia lava se fesoa soani i le matanga luenga le ai i la umai tau i ai. E le taitai o na lava, mai mo mia i se whaopoponga. Mo vaenga ese o mtanga luenga, ai maise o le au whainga luenga. Le mai tawina i lea mtanga luenga, i le pō au. Lea wasilia nei ma le lua tausanga o savalia, i le amata mai le misela, so mai ma le koviti, i lau mai tau i ai. Haftai le alofa i le atua i lana mea alofa, o le soifua ma le ola o nei tangata whainga luenga. Haftai e lau fionga i le minsta o le mtanga luenga o le soifua ma loloina. Le ofisa sili le ma le pulenga atoa ma le au whainga luenga atoa. Papena fo iona a afia atua i le whaftai le komiti le New York. Le fitao ngā luenga. Ma le au whainga luenga atoa le ngata o le wafu o le malaiwa a lele. E uma o lo o ngā lulua i le taumawhainga o le puipuinga o si o tātou atu nuu. Matua le whaingo fie. E mai tawina le telo taimi sa ngā lulue ai. Yo latou fōlinga ma, ai ui o lea, ma lole loto nuu, whawhetai le tautua, le ua o mai nei lava i le nei taimi, ia o loo whape nā lava, o na wha wau le ngā luenga, ma o loo saonga le mo pea ia Samoa mai nei wha mai matautia. Ai mo lea whapoponga o te maitawina o pia o whaisi tuhai mai o nisi taimi o tātou tui ia ma sani o na whesosohani mai ai ia lea atu nuu ma lea atu nuu mai o te talitonu e mo o mia lava se si tupe whaanganga atu ai mai whesosohani ai o loo mawhai o na advance le oka ina mai o tātou waila au e mese mo le puipuinga ato ai ma waila au o isi tonga whitinga o loo mo o mia. Mai o te talitonu fo ia le taitai o na lava tātou awa noa i le whalemai, ia na pauleo le whalemai tele na o matotua e tātou te vaai a lava le tumu o le whalemai le tele o taimi isi ngase e ese mai ai o whapena lava o na tau mawhaile mtanga luenga, whamalo atu ai, le lava awa noa i whalemai, e o isa vai, mai te tilo ai se vai ngā tupe whaopopo lea mo lea mtanga luenga, e whesosoni atu ai le mtanga luenga, pe a whai ai a awhia tātou le whamai. E le loa po le ale tātou mea a whai. Ai o te tilo i no, whale te tele fo ia, whale komiti, ma whale tali malo. E ono i eise whesosoani, e sauni uni ele mtanga luenga mo le whaatotonga ina ai whapena o na mapu i eile mamalo o seo tātou atunu. E ina lewa mai tawina pe fo ona yele fa malo wai o lawa tofu a ia falba pe fainele fiso ya inga wa leva na ye fo mai tono i tu malo te tas i falma i o lo o yai ya fa ftai fo ila o fionga o lea wa pe fo na tata la noa o lea wa fa matu atu tua so soani wa leva na o mai tato pa anga ia tono mamaoi e ala le e tātou ambulances ia po ta vale mo falmai i lea falmai tu malo ma lea falmai tu malo ia o lea wa mai tawina wa whapena o na
whaamatu atu i tua, ia ai ole talo sanga le nā le suia le nei tu malo, mo o mia pea le sosani le matanga luenga lea. Leanga o le soifua ma le ola e le toi maua i lunga o se fata o se fale o loa. E ave pea iai le wha mua mua le malo e pea on tatou maita winai. Tausanga uma. Le ave e iai o le wha mua mua. Ia e me se foi o le matanga luenga wa onga o lo wha pena o na tele ia tatou se leni o lo o wha pena o na wha anganga mo matanga luenga ia lua. Ua o vai ro peina le saunoanga matango fie sui mamalu. Ia, taruai no le ua umai tātou taimi malolo. Ia, le awha au lava lau saunoanga pe a tātou tiri umai tātou malolonga masani. Fasisilato la awha tati ese ngā ruenga le fono awha i tu la fono mo lana malolonga masani. Time
le whawhonga i pele tau tua le sifonga le mwana i taimi o le tae au se full to e valu minuti o na tae leo le tu lai se full martasi. Ia na o sina swinga lai titi o le tātou proklame o le nei aso, ia e me se full le nei tae au, ia pe o na lau sila fia full le tātou o tinu, ia lea ua te la fo ina whaasara lau mai, ia tau manga le fono au vai tu la fono Samoa, ia ele ngata o le nei vasa me se full o le nei aso ma le nei tae au, ia na o mai tau atu na ua whaile malo longa, ia lea la wha atu nei wha fia fianga vai pese, ia a toi a ngai mai lo foi ia le parlemene tono le motofono ia ona toi tu ina tu foi lea le fa salongina tu sao o le fontanga le parlemene o Samoa ia i le tatu tu o le ni tai au ia le ngata le tatu wala leo fa pe foi lunga le tatu Facebook mo le YouTube ia na sina swinga la titi lava na le tatu proklame ia e o le o toi fitu minuti ona tale o le sfumultasi ia fa watu fa fia fianga ve pese ma lo lava ngā lue ma lo foi le mafuta mai le tātou o nanga le nitai au. Ia steimi le tamai o na toe taliu foi leo tātou whaasalaunga tu sa o mai le whaasalauina o le whono au Samoa, le Parliament Samoa i se teimi le o toe mau. Ia le lava tunei whaafiafianga ia ua foi le whaafonga mai ma le mai a le tātou o tino. Ia manuia foi ngā ruenga o tōlo whai ngā ruenga nei teimi. Tau tua le nei tifong le lo mua toe fitu minute o na tā leo le tūla sifulu ma le tasi.
Lao Era.
Mari e mai o sunga o le kongulenga o le a o fo i kua. Mala o kala lenga e fai i lau kama e le kukusa uma fai ava. Sa o kausilava ma le fa ama o mi ava ve ai o o oki. Nga o le o ma o mai ai uma mea ai e le o a o se ai sua vai. Se suma o sini o na fa uma. O solo poco ma waluma. Koe o vai fo i male suka. E tau chonga, senga ele o au se polonga. Saulua ka fa kofa, umalo ufia faiava. Se suma, o sini o na fa uma. O solo poco ma waluma. Koe o vai fo i male suka. E tau chonga, senga ele o au se polonga. Saulua ka fa kofa, umalo ufia faiava. Se suma, o sini o na fa uma. O solo poco ma waluma. Koe o vai fo i male suka. E tau chonga, senga ele o au se polonga. Saulua ka. Ole
Le whawhiwhianga mai le uwe pese le matangi mai sa sae. Ia e pe ona i fo i le pese le na. Ia ua o wha alongo i le tala. Ua e wha i poipo. Ia pe a tu fo i le ngangana le wa el taimi nei. Ia ua o wha alongo i le tala. Ua e ipo. Ia oe. Ia o le pese. Ia na usuina i le matangi mai sa sae. Ia lea mai tawatu le usuina le pese lea. Ia manisi fo whawhiwhianga pe ona mai atu. Ia e iai le uwe pese. Ia a le... ngata ula ia ele wa usi aiswa vai ia ia melisi pesen na ale inganga ula mai salani o fale alili ia se unu pele ia male fa ula mai le tongo pe na ile pese o le romona ia pe na mai atu male kodina li ia la to pese foi ia sausuina mai atu ole tolu manuiti. Ia ole ua luas fulu ma le tolu minute o te enhile tu las fu manatasi. Toi fa malo atu, toi fa tala fatu nei taimi. Ia olo o tu na tu pea ia fa fie fianga so i filo nei taimi. Ia la fu taimi e tau fia aile toi anga email parlemene wa fo tau fianga o le fontanga malo Samoa, il parlemeno Samoa, taimi la tama ia ona tu atu fa o ile tars fulu lua o le fa poponga o tatu telefon tala mai Samoa ia ona tari ulu foilea tātou whasalaunga i Lalovaya, tātou ofisa au tuoro iai le sunga a tā Sesalem Sam, ia e tau tua mai iai, ia mō nā taimi se ipa ia le tūlai lua i le aulia nā nei, po le fiafia nā nei, mai Samoa, ia o lua sul 5 minute o te ai nei le tūlai sifumatasi, ma lo lava fo i le mafuta mai le nei taimi, wha ma lo fo i le au kuka, tāpina ina fo i o ainga mawhale, ia mai se fo i nei mātua, ia i le nei taimi, ma lo lava fa fianga ia o le fetulima tau fi ai ale atua loa ia ai pala ai le moa tau fi ai le atua loa ai le ana pala ai le moa tamali le tupanua ai loa yona fua Papena satani, ilona tia mato ile la lolang. Out of my name, I was soon ile happy. La 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 la, only a papai, only a mamai, only a papa, only a mamai, only a papai, only a mamai, only a papa, only a mamai. I live to a Lord, I live a lie, le more. Tamali, let to Panua, I know you're poor. Papena Satan, below the fear for toilet, out of my lady, who was to do it. Shalalala, only a papai, only a mamai, only a papa, only a mamai. Only a papai, only a mamai, only a papa, only a mamai. Babalamai, yo polina, hey, oh, Japan. Ilepa tu malamasina uolato pepulak mai levanti moni modela uno matota si mau pano malatani Be osa vale te kumala uapatu mawina Lonely my papa, oh boy, na le manongi ala sawane ale taula. Le ole fili wa sala la taula le peti ala mama. Don't I live too alone. I live a palai le mo. The mali le
Panua ai loyo na pua Papena satan Ilona pia pato ile lalolang Apa mai lei unga wasunu ile api Jalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Sekia sama Ketbutsu Video. Ciao. Dia ea Safia Marua Sesa Olotonga Ile la lolani Uatumu ifa asosonga Ae utemana tua Bea ukuola tata utonga Ma ipe malosi Ote tausi bea ila uafionga Ma ipe malosi Ote tausi bea ila uafionga Ole mafutanga Ua pei o pea ole vasa Ole avenga mamafa Ile tele o upu matala Ae ute mana tua Le tasi upu le muangangana Ma ima uole mehi o la pe ana le ai ole tautala Ma ima uole mehi o la pe ana le ai ole tautala Ina ia whapena pe a maua o te tautonu o le tele o le behind o le whaangasolonga o ngā luenga nei o na o le pisi kele o le maka ngā luenga I whaamai ma puipuinga ma mea ngā kaule maua isa kaimi ngā kaimi e whaangasolo ai ai whawhekai kele I lau o fionga o leawa ma ua o lo whape ngā lawa o ngā maua lo wawangoe e ke asi ai sawai whape ngā ia whale mai ko malo ia masia o kakalo muli la o fion kau kuanga ia e kalkongo me uma lava I kokongo le e ave lava I kokongo le kapingeka ia ai fa mole ku malosi ka ko podas au le kakalainga fa mole se vanga nga wa kako mauki ngoa wa kako saunga le mu ia kako baba aima kankanga ia kui ia kungu uifafo ia nga uma kakala ia lalme ai koi saule le ngalu longa lua koi kakala kapungi ia lal kulanga lawa ia le kako mai kawa e oa I kangaka wa umanga faila ko kui e lua lawa ko ia fia so kakalua koi malenga vai ia ele kelengi mea nga o kamahuinga ai ngai mea o leo ke whaamawinga o ke fia kalangoa iai o ngā e kāua kele I lo ula basui o ngā o koe kalangoa iai eui I ngā ua mai o ngā whaaleo e ngisi o sui mamalu ua o le makangaluenga leo kupe mawai kai le customs le kako x-ray scanner leo ua ma ua whamakalanga pi ua kao fia okay whangoa sa o fia le kai minga nga amai e le mingi skala mako foi kai mi a mako iai ia le pepa le I whangaso longa o le process ma mea uma mo le au mai al masingi lea
o ngā e kalikongu le kele o whawhikau li sa whea ngai ma lea makanga luenga. Ai meise ai mei o la au whasahinga ia o whanga se kulo, mea pupuu, mea whiololo, o kama umi, o mea kaawili, vo ngale, ai le ngaka i lea o fuala au whasahinga, ese, le aisa lea sa o fia inga, kele ia ngau, ngofo pea mo whaangongoa, a o iai fo i le Ministry of Women. I le polkalame lea, ka kia ia mafuanga wa mai e isi sui, a le mea nga o fia ai le mea lea, le sawa inga o ki ngā makamaika. Ai maise o ngai whangau, o loo a fia, mai iai lava le kalkongunga o mako ngei o ki ngā makamaika. E kele o whaafika uli e ngā awhia e ngisi o ki ngā. E māfua mai. Ia ila kou o loo whao ngā se mea ia ma whelelei ma. O ngā wako loa lea so o ngā. Whaila la kou saunginga. Ilei ku pāling hei. Ngā o fia ala. Ia wā ili whaakakia mainga. Ia whai a ami ia le polesili ma mkanga luenga o mai e. E whaamakala mai. O le a kongu wale winga. O leo. Ia e whamakala mai, se ngō mkwau. O le rangi lo whiwhia, pēr o i la fo, ia ili ke lo whawhika uli. Lea ua popole lea kungu i mea ia wako kupu mai ngai. Whamai ia le kala le polesili man mkanga luenga ngau mai e kali mai i kapingeka. O le masingi lea, e sau al masingi mai lunga le. Ia o ngā oso lola i o le container lea i lalo le masingi lea, e le kau kakala, e makua aki le maai al masingi lea, i pusa ho ngai ia whai u o mea, i pusa o lo whai i lau papa maa fia, whainga kanga kala, e loa u mai le masingi ngai mea o lo kongo al container, e au ngoa ma le kakala inga. O ke kalkongo i ngā fo ia le kelo whaapika uli sa whea kai mamkanga luenga. Sa kua inga fo ingisi fa pe o le tip ma le mawai e kupe maua le malo manga ma afia i fo i malakanga ngo fia le kelo o mea o le afo ia ile masingi le a wo fa ngoa inga ua maua le fa longo o le ua ka fia o ke kakalo akuai ma le nganga ka wa ngau la wo fionga le miska. Ia e meise la wa fionga le kamai kai pāle mia, ma lau ka pinge ka mamalu. O ke kaua ngā waku on behalf o ki ngāma kamai kai. O ke kalikongu ma mau ki ngoa, o se whaamama a venga lea. Mō kako uma wale, whaifoi kako kala makala iaku. O le violence lea i ki ngāma kamai kai sa wahinga o whaangau manga. O le mea whaifakasia kako uma, e le o se mea se makanga luenga o ki ngam kamai kai no. O le responsibility collective a kako uma. Ko kongu a inga nguu e kalesia, everybody is involved. O ke kakalo a kwai lau fionga kamai kai palemia, lau fionga sa o whapiko, inga ia koe liu le kofa. O ke kalikongu a ka o fia i wai laia se mea o sao mai ai mea ngei, o i kako borders. Ia, o lewa o sa nuanga le. Ia, o lewa tula i mai le whionga le sui pare mia e fito i tonu le skena le ta uama o ta fia. Ia, a tonu la nole le la sa no menino e lo whionga le sui pare mia. Whaftai lau whionga le whongwhitalai. Ia, whamalo fo i le saunuanga o tu ina mai tonu le mota e anga i mai di tūlanga o lo i eilo tātou skena po le tātou masini whaata lea. Moni a saunoanga o le mewhi whaasao lau fionga, ia ele o tau fia le tūlanga o le masini. Ele o yeise whai unga whapena i tau fia. Sau se teimi o nā watu leo se whaamama anga, ia mo le sila fia ati le mota. Pau leo sina mewhi whaasao lau fionga le whongwhitalai, mo le whaalo lava. Ia, te lo le ua manino le sui mamalu, ni i whaasei nai le tinu ul whaafongfonga mai. O no winga le i taunu mai le teimi tunai. O le fua taunu mai se teimi. Ia, o le anga whaaloalo. Ia la le wo aka ho koe fifia. Whawhekai ke lea. Mo le kele o whamakalanga whe awe ai.
whaamakalanga se, manga. Ia ai akali o mea mongi le kau ke kalangoa. Ia o kongor kako mau kangei. Whaafekai lau a whionga mingska mau kalkongu. Ia o la whaapengaonga kako awai whaakasi le. Lau whionga le, whangwhitala. Se tu atu lai manoa le whionga mingska o ngā runga tele, a tonu soswani fo i le scanner le na tā ua. Le i ora ule tala noa le scanner. Ai ngā o soswangi atu le le tuangai. O ngā le tūlanga fo i o le apo whaamatalanga i tua. Mea ia whai tuangai, awa e fia sauno is mta upu. Wai whaile leila research. Tala noa i tā ngā luenga e au mai sa oile information o kere ngā lau whalongo. O me whalongo. Mā ngai ngā soswani atu. Whaftai. Ia, tā ua fut whautuanga le whionga le minsta, sui mamalu, ia atonu fo ma tātou uma. Ia, o le tāua nā, o tāu fo e mai lumore. Ia tau saunuanga le mauta, ia, e tau ana, ia ini mau anoa, ina ia whapena o na telitunuina le mauta, e mese le whaafonga anga le malu le tunu. Ia, e whawau saunuanga lau whionga sui mamalu. Whaftai lau a whionga ile. Minsta. Kaile, ia ai, kako mea whai makali e, ko kau popole ai a oi o ai aku. Mo mai kau aku Tula ia tu maranga ngā whālo anu, pa manu lua tu su sau noa. Sei tula mai lau whionga su te tai re tuanga. Tula ia tu ono le sau noanga la whionga le minsta. Ola wa mori maua. Le te leo taimi no whaalonga i sau noanga sui, rea tabu no whaimo. O tala whaalonga e whaavai ana sau noanga mana lau. E ai pawale mea uso atu ai. Nara lea mai whalawa i tere homo le tua ngai. E a whai o le sui le sau noa le te sau noa. A ngai sao pēr la i le sui. A wai le whapena mo matou. Matou ale ai. A pēr wa pēr o lau whafonga o se tala fwoi le sa ua le whalong. Ia e waso fwoi ndi. Ia o tala sa ua le whalong e alo loa mo. Ia. Lau whionga mista ngā luang. O la sa usau mga tulanga. E le ai. O la ngō ufsosongi a kui fwoi le i kua ngai. Wai e le ama se o la kou e le mea ka uwhai kua ngai. Ngā o le puri ai whio lolo. Ai o le mea ngā o kua whai mara o i kako kula whong kou mau. Ingi au mai se wha makalanga. Ia o whaafia fo inga kāpā, o wha mau i. Ai le ai ma se mea kasi se iau me i ka whai. O le mea ngai popole fo i rea i ai i sosoangi a kuai. I ke uwha kua, kusala ngai mālosi ke leo kula whong kou mau, lau whionga whong whakalai. Ai se iau koe fo, singa kasi se au whai upu le scanner lea le kalangoa ai. Na kalangoa mai ai whai ngā mālo, le anke aku ngei le lua fesu lima le scanner nga. A mako mai ai i kausangan ke ngei, le whakoafia, konu masinga le. Ma ke mai au le sa kala ngoa. Anga ma ko mai ko masinga. Ko ki bo por vaso fo ko ngu mai scan. Ma falo. Ja. O whionga fong whutala. Ja. Tu mai lau whionga su te tai. Ja, le ai e. O le o whalonga tua e sa le le. O isi whaanga sa longa le whionga mista. A lo te mantua. Ma lo tane noa mai me i o wha mau. Ia sa. Ai tatou tu la fono tu mau e tā pā i le sui. E mai wha mau nianga. Alo te mana tua le teimina. Sui e le tua le awala. E o e tatou tā vale. Sa sau no malo si ale sui le ai. I le tele o wha lawe lawe mea la tupu mai. E la tofo i tua ngai sa i ai. Pea sa i fai malawa whionga i fonga vitala i nā mai. Ea, le ala na wha atu le lafo, a mai pepa. Awa lata na whai o le whono. Ina te ala o whai o tu whono, o uma le whono. E le nāso o malolo. Ai so e atu pepa. O le ngangana i le sapagi, umala e kusi ai. E lai ma se mal malam. E o e. Ia o wha maunga mai le sui mal. E whionga le mingsta. Lau whionga le whongwhtala. Ia, se tu lai mai lau whionga le mingsta o ngana. I le keiminga. Sa o kalangoa i o wha maunga ngā le mai o kolea. Ngō anua la mai pepa kolea ku iai.
Ele ai ma se singa ba bala. Melanga ka o strategy ngo fai ya o ko ki uma ya ne. Ya pawanga nga le fionga fo ile te mai tai palmier kai minga sa ko kula. E au mai de pepa. E translate. Ya au kwai foi la fionga le palmier nga kai. Ya le mai tai palmier. O umanga mai le a fo ile facility. Ma umanga mai le fai unga fong kalai. O mena ngai fai makau fai ngai o ko strategies fo ia sao mai se mea. Ya langa makoi o mala mali le ia kwa ia i mea nga fa penga. O ale ala o fionga le. Ia. E mau tele a mai ni me le fa mau ni ma ni me le sa o toro mo. Ya. Wai. Yo ina lo po ala u sa pangi mo pu ko le po a winga nga. Ya. Ya fa. Le fa ya. Ya. E tawa fo ya le ya fa so ele. Le fionga mi stava ne su te tai le tuangai ia ono le taua o tato mori mau tono mountain ne e taua na ye ni mau ano ai fa vai ai ia le ato tisi la mai no fo ia ele o fa ma faina le tu ono na manatu tele la nga o le sa no fa la o tele o to fionga su ma malu le tu ava no ano fo ia au tele o la vai tu langa o nga ia ai pitai. Ya, ono le ava no le tato sa no fa lo tele. Bere ya lo fionga ya se tu lai mai le sunu malu o ano ma matasi on talai. Ya. O ke le o ai le bere sa fina wai le fionga le minsta ma su te ta e pe wo tu la ya tu ono le sa no anga le su yo lo sa no le. Ia piwa ta ua I whapea o le bere le ua whatele ina le sa ua ino tina. Ia ai, ia tau. Ia peo le fwoi la whalala mai le ulu o le la au tama. A o le tele o nei morianga. Ele o misa ia mastina ia fi ai tono o whalawelawe nei ma mea whapea le trup. Ia le mele tau na. Ia ai o tel tono le mele na o ia finaunga. O te taltono mea tono le ta o lape o launga. Pe o na yeile launga le toto o finao. Ia, manuia tato fono. Ai, ia, ture mai rau fionga tamatai pare mea pe. Au fionga fono fitalai. O le toe fia whaafo I mai au tato mta upasa sau noa ia le swim mad. O le tato scanner. Ia le nau sau noa atu ia le minister. Ia mai le scanner. Ai ato noa ia le taimi e sau noa wha malam la maatili ai. Ia ona mau ai leo o nai toa na matou mai foi matou mau mai ai a mai le skana taua e mau mai e tulanga o fala au fasaina ia o ala vai tulanga fa fai ngo fi ai le ngaluenga alimtanga ben ele to fai ai foi tatu be foi o queen lei ia wai e mana ia le ye o masin ia lu mai ia tatu ia man falo Dai, malo, so soni lo fionga matai palmi o te tono foi ia le nganga fo sa nganga le sui manu ia ono o le sa mai tono ia mea a taua le au ngolo fina ngalo sui manu ia scan ia lo sa no menino palmi male malo ia wala ia tato te pole o le la su e uma tato scan pe ato no mai ia sa no lo fionga sui manu ia faftai lo fionga le faftai faftai fo I sui mamaluna whaui la vea, whaftai le fionga le min style whamalam la maina. Ia, pe hoi la fionga le tamai tai pāle mia. Si o lea nganga lea lea e ai ia ngei sui. Kako kalkali e. E pe anga whai aku le sui lea pe kau popole ai la fionga le min skies. O le kaimi wa aka. Ai le kaimi nganga le ua, o le vave o le kaikango fio kama. So, paule mea, ia, whawhakai. O kako ngā lue ngai whai whakasi. E whamarulu aku fo I pēa whapea sa waku se ioe. Lea I lenga u whai aku. O ngisi o whaalawe lawe ngai lo mawhau whaunga ko kupu ngā awhiai ki ngā. Lea sa ua le whalongo. O sa awhia mea io. Aisa ma meo la au ia pum pum. Lea sa iai ki ngā. Pe a mawhau whau kalua ngea.
e ki ngā awe ngiusi lau whanga, e ki ngā lau whai pui pui ska ngā kau eisa. Pe o ngā le sa ngā i eisa uwha makalanga. Au ke le iku ua inga le iku pā mālosi, ku lou lava lo ku pā mamanu. I ngā ia kulanga. Ia, ai whaafekai o lea o koe fia. O lea ua maua le wha makalanga pe au whai aku. Po le ale mea ke whaalongo i ai. A mai i e wha maongi a aku ai. O le mea mongi lea la kako. Ai le sa whai fo lau sa ili ilina. Ngau sa ili fo i ai. O le kala lea ngau whaalongo i ai. Ai whaafekai o lea wa au amai ai. Lea la wa umaukingoa. Le ai la e se isi kala e. Ai whaafekai. Kai lela amai kako skana. Ia, au kele ese male fo inge male makangal wenga lea. Ia. O le kako polkalame fo lea o le Tims. Lea e fo e whapea e koleki mai ai le mea le tax invoice monitoring system koleki akoa mai ai lea o whainga o kako la fonga makulanga whapea ngā. Ia, o le fo lau ke fia maukingoa. Pe mongi wa kao fia pele ai. Wa o I lea kau ke wha moe e le makangal wenga. O si makangal wenga lea I la u wha winga inga I keimi hua makoia. O le ingo sia ia. Ia, whawhekai lava le fionga le minskal ka mai kai pule ma la u whaingal wenga. Ia wa la fonga ia. Pe e whasia ia ili ko kelo kangaka. O ngā o le au la fonga. Ia ai o lo o whailo la ko kiuke. E pei o ngā iaila la ko ngā luenga. O le koleki mai o a kako kupe. Ia awa le whaakasolonga o kako ngā luenga. Ma ki ngae. Ma kako polkalame o lo whapenga o ngā wako e kau kuailu kako wa kungu. E meise ngai ngu I kua ma mā kou sa la whai sa wai e ma mau. Te rua minute sui. Ia, wale lei whawhikaila wa whiong. Pese se so mai whakute la ko se o gomi mo ke ali anga lo. Ia lo fenga fa betalai te. Tu la ia tu fa tu le la fu ne tu fa popo se si 5 minute fa mo. Oi, ia, o leo fa alwaina le lafo. Ia ona o te mai tai o le mota. Ia, e watu fo ia le. Ia, le la fa popo le 5 minute. Ia fa wau sauna. Fa tele. Fa mo le lafo. Lo vionga le fepule. Ia. E le waka ngalo mea kusi la lo kara hei. O ngisi la o kualalo e fia abaku. O ke fia kalangoai la le kako lua sala wafe male milionga. Fia kalakua ngafi nga umaku le fongo au kamoi o le ofisa o le MCO le skala kongi le iwa sfulu kalao le skala e ai paula le kulanga fo le o la whakakali mai ia a nesili o umango walu ame ia pamphlets fo ia wa au mai le mkanga lwenga o kingam kamai ka wa ave o mako ko inga a wa leo ke whai aku pa wale mea lai look forward mai ko inga o le ku wako le mako kupe se yo mako kilo I priorities ma mea e au ngā e whaalu I ele kupele. Ia ai peka iangi. Whai mai leisi condition po leisi manga onga o le pepa leanga a mai le mkanga lwenga lea. E le ai e leisi kupe a wakua. E whailau ko komiki, le skala ko. Ia o ngā mai le po ako polkalame. Ia ai monitor mai le ofisa o le kupe ma a waku mea e whai ele polkalame lea. I ke wa kako sangi vo nga le ia a le pepal nga wa nga lo usau mala pepal pamphlet le nga mai le kanga lo nga kingam ka mai ka ia la wo fio nga la auli pe mfainga e fau kwa ku le kanga lo nga le pe afio mai le fio nga minska o nga o lawa ia ai le ai nga la fa makala ai o kulanga nga ile fa fonga mai fo isi kumalo o lo fa penga nga look forward le mele ele ai ia ai o ke kalkongo foi le o ia komiki sfulu lima ma vangola ia kokolo ele ai o ke le o I loa kele po le a kongu le kokongi o le o vanga ia e kokolu le fa pe maningal officer I kongu uma I kumalo kai kasiela ave el kupele e fa alu wai kau fa longo pe a o le kongi o
o le kangaka piko i lunga o le ko'okolu lea pe kolsfulua afe ke leiloa pe sa'o pe leai o le mea whanga leo ke fia mauai pe sa'o pe leai a mai pe i a kongo e kalimai ia seisi se kaimi o i lunga ia whaasolo i whaile i lisi ronga winga e alu ai lisi kupe ke lea e umai fo ia ngale afar kupe lea e fuafua i se ofisa ma se mea whapenga mole whaanga solonga ai ole makua sapa ia e makongi ia le polkalame lea o le nga look forward e ia whakasi eila a kongu la i le kaungu mai o le milionga pe a nga e ku mai singa malolonga le sui malu ia le wa ta'o swafo le Fionga mi staff ato ia ona ele o awai le fionga ele matou te fono le fionga vodeli minister fito ton ia ele poloketi o miliona a le nganga lava male fa moe moe e ele taimi e anga i uma mai ai so yo committee mai tu malo fa mal malama le ntanga lu ngal tatu finga fa vai le e pe lava sa tau fa pula tu la matanga ia ono tele lava o tatu felauto ile amatanga o poloketi nei ele to na tia le upulna sa tau mafai tu lava ia asa telefon tato le fe mala mai ona fa pele o se me tupu mai le tau mu mai le moni fo ile ma ia le la walu tato mtau ia vi ele tu o le o mai tau watu wa tele sa no nga mai ile mta upu lango o poloketi ale ngangol mtanga luenga ma telefon ia fua te tau le whainga o poloketi nei. E leo se mea fo i ele nganga le tau te whape mai e watu sao tupe i o tau au, ele ai. O lo iai uma whainga wha vai wha le tupe. Ma au wala e wha so ai tupe ina ia matua puipuia le lei poloketi nei. O le tūlanga nā le sa puipui ai. E le te tau no maintanga te awhia le poloketi nei te el poloketi. Fito i tonu a tangata e o le poloketi. O tangata e langolango ina le poloketi. A leo mai tau atu i tātua fontanga ni ia whaftai. O leo mai tau atu o tau sanga i mai e langolango le tātua whamoemoe. Ma o le anganga na o le whainga malo ma le tātua poloketi ni. E atina e uma tātou. Ia waile ese o tau tu malo, ese o matu i tu malo. E peisa tau whapenale langone le amatanga. Ia ono o tātou upu fo i matala walu na taimi. Al whalangolango manga lava ia ang tangalo. Ia fua te tau. Ia sa o le mea ma whaalu whaatu la fono tu pel tatu malo. Se tau nu mai la fionga le li minista. Ia ona wha malmalama leo tūlanga o le whaatinonga uma o le tūlanga sanga tonu o tatu o komiti. Ia mal whaalunga o tupe i le mea ua uma ona fuafua whaatu la fono. So soni atu le lau fionga le tumatai whaipule. Ia o te loa le. Leo sau no manino le fionga minsta ma o lo fa mau fo no fo wa fa telefon fa malama le tu le minsta e fa pe fo le minsta o tina o no le te fo to e mau mo sau no nga 6 miliona ma ne tu pe ia o leo uma na fa ta tia la fu fa tu la fono ma lo e fu finga fa vai o tatu tupe ia lo fa nga solo ia por kalame to tonu ia wa le o toi fa pula atu le finga minsta ia lo fa mau ina fo nei fa manga mua ale minsta e fa pe fo minsta tina le fa sa ina tatu temi o tatu te pole o le o sa no manino finga malo ele nkaku ku fanga kupe o lo iai ia finga fa vai o me tau tupe malo tatu te muni ai fa nga so le tatu por kalame ai tau no lava tatu por kalame ia mananga fa lo finga sui mar fa mai lo sa no Tai lo fionga le fonga fitalai le inala ona o a vatua ona le o tau a mai ia matou matu fa mai matou taiala o meria o lo tono taiala na mafu ai ona utala no atu wa o fo i mai le matanga luenga wa tu fa mai il matou pito ia taiala nei ia o le o lo ia inga matu tunga ia pe o inale sa vatu sta sanga ia a fai o le la fa tali se ia fio mai na fionga le minsta ia Nal me ku ai. Kako penga ka faia. Se a ye mele lei. E kako langolango kako nga lue fa kasi. Ya wal kako ku ule ka po mai. Ele o se sia nga e langa ku ai. Le o me le o umanga ku fa mai ma fa mai. Ma fu ai o nga. Ya ai langa le kikior kai mi le wa. Ya ai yo ya ai fa mole ma ku sa vai. Wa ma ko nga ko sila i fa o la ko mamalu.
wa kaunga kāki le kau o loa I sa vai pe. Ia e mo ia o le kau ke a fia umai e ko viki ka mau a ingo la langi a koa. Au mam kwa le ngā whakia le kau ngā le wa iei keimingi. Ia whapupu wai whapenga le kau o loa. Wha mole se iskoe kankanga I fo ka ko price control board. Po le ase mea I mawhai o ngā kau kao fiofi iei keimingi. O le o isi keimi wai o ngā kia ngai kangaka o le ngā whakia le. Suka ma mea umai ka kau ngā a fia nge lako kupe mau. Ia. Se I sau no mai le whiunga Palmias tu le mai. Ia o lau whiunga pe o na o maua le whingalo le sui wa o le tau o le soifuanga wa tau ngata. Ia ma le ua ta ua le price control. Tūlanga o whinga whawai e pe manatua whamanatu sa i ele tātou price control board. Ai na ave esea. Ono o le whinga whawai poi le o le marketi. E te tau anu tu sa loto. Mai whai e le marketi lona tau. E la wata to wo e le mel na. E na lu fa mana to fa pena. Ale wo sila e le minister e fa sino ye. Ye e tau no to fa e se fu ngal na feng fa vai sa ta to sa wa. Ya, te role o mamla ma sui mamalu, ma fuanga o ye me ono. Nice wing o fa vai, feng fa vai. E tele lau whiunga le tamai tai Palmia, lau whiunga sa whapito. Patue malama lava mea pe a malama le wha malama ina. Whaftai o le i le whinangalo I toi sila I ai ma toi ilo. Ia mo le tātou anga I luma. Ona au te le inofo I lalo. Pea au tatonu le sa a fia I saunoanga se tasio o sui I lana ngaluenga. La unga whaatau pō, mai talu mai lava la tau sanga e ma mawha pia lava I lotka mawhau, e le kūlanga lea e ka fiaku. Po lea se awala kako ke mawhai on kako ngā lue whakasi ai. Inga ia kako kau mawhai e fō ia le kūlanga e pei o ngā wai ai le whemisa ai o kako a inga mau kako kangaka ai maise ia kungu I whafu. O ngai pewe o ngā whaafonga I ei mua I whamakalanga se ma whek awea I mga. Au ka mga au ka ika. O le mea ke whaangonga I makua ova le maka ngā o le nganga ua whemisa I ei lo kako a kungu. Le kako a kungu. Ia kungu I whafu. Whaapenga ma kako I ngei. Pe iei se awala kako ke kilo whakasi iai. E kau fo I ai le ngei whaafika uli. Mo kwa le whekau I lawa I le kako angangu, le whaafenga iai o mākua ma whaangau, o le whakapui, o le kama malong kua whinge ma kūlanga whapenga, o ngā kako wāngai le iai. Inga ia koe whaafo I mai, kai pēa o ngā whairoa fo I sāngwanga sui lea, kai pēwhi o ka ika ia. Ala ukala ngā whaiaku I ho ua inga ngā whaiki o mai ma, kua inga hoi ka ika la sanga ngofua inga ke va ia kua u whapea ala. Ya pala ka kalanga vai senga ko aku ali o ko poko ali. Fa o nga o ko ma ka ko ma kua nga ko aku ko le ai. E le o ngofo o ko ngai ko ke mala mai I me o lo kop. Ai o se ka kalo nga male. Ka ko nga lu fa ka si pe ia se awala. Ya pe o au ia o ke bilia ia I vai ngawa mamafa I fo kulo le nganga ala mamafa I fo kulo nguku kulo la o fionga fo kala ke pa kulo ai ko ko a miola awala nga ko vai sisi o ko nge a ko mai a men ko kupe ko ke ngofo in falkal malo o we wa kinga le loko kinga le mafa fau mai mawai maloka kaimi ele misa anga le wa faingi onga o kala se ma kala fe avea langa I ke ua whaapea o leuska ia ese lo uava ma lo whaalwalo I lau fionga al fonga whakalai. Ai walawa ia mea mol ke mingi. Ai o la ukala whaai ia male whaamole mole aku ngai ko ia peifo lava o ngā saungo e ngisi fo yo. Le au makua le ako nguu kau kua ngā ma o kou whaavai al kako ako nguu ia kausi mabalu e peong kako a makai. Ia o ngā whaangakai leo sau upu
La wafionga le fonga whakalai whaafikai mo lo ua mangoa, whaafikai fo le lava pale o le kako mauka. Ia, soifua ma ia manguia le kako fo. Ia. So i fōma wia le tātou tunu nei whai wha o popongo tātou telefou mai Samoa o si mai ele whaafonga. O le polkalabe le talo mua sa whaatau tei ele malo i te usanga o mawai. Le ua tau whetu na i nei ele matanga rea ngō whaato angom whai ngā whaiva, ma tu i nātu i tu e tu malo whaaleanga nu ulantu te whaatino ina. O tolu talo mua o mai o na whaia talo o na tūlai mai whai ngā malo fau, Lena sau nol te fono o ia fo i o le ofisa sili o le mtanga wengo whai ngā whaiva, telefono David Hunter, e lana whailoa inga ma le Sā Valley. O le talo muele o se porkalame fau, sa whai mua foi. Peitai na suia le porkalame o le whaalinga o whai whaatoanga. Lea sa maasani o na palasi le maasino o ki topa i tausanga te tasi. Sau no telefono, o le toi whaasafua tu i tu o le talo mua i tu malo whaaleanga no. O le tau a puti mai leo tupe whaalu o le matanga luenga i whaalinga te tele, e whaia ia masina te tasi. O le manu lau ti o le toi ave o le talo mui tu malo whaleanga noo, e na ia ngā lulua le malo si o le noo e maise o le au whai whaatu anga, e na ia lava pēr tau ma whamole atu noo atoa. E lima se la wafe tā la tupe sa masani o le whaalu o le matanga luenga, e masani o le whaatu te iai whaalinga te tele ne ia le whiso whaatu anga, Peitai o le talo mue pe o na sau no telefono, e le gato le a maua le awa no mo le au whai whaatu anga e whaali ei fua lanto whae le leanga, ai o le a maua fo i ma le awa no e whaatalo no ai manisi o le au whai pisi nisi, e tūlanga o fua whae le leanga e ma whai o na awina atu i atunu i whafo, e maua e whaamanu ianga tupe mo na i o tātou a inga. E le mautu mai, po a i tu malo whae leanga no leo le a whai el talo mue le nei tausanga, o nolo ngā lulua le matanga luenga i le vaenga le nei, o nei tāua foi, o nei ilo i a bae ai a le lei vaenga o le tūmalo whaaleanga nu taitasi, ina i awa nei whaale tonu. O le talo mua le nei tausanga e pena whaelo mai lo fisa sili o le pūlenga, o fuafua e whaatino le masino ki topa, ma wa iei foi le fuafuanga, e se fulma le lima e se fulma le lua talo mua, o le a whaia i le nei tausanga. Ua whaamaunia mai le minista o soifua maloloina le awhiaunga wālasi tā whitu sele, o lo tā pena le matanga luenga le soifua maloloina, mo le awi nātu le whiaunga le teitai o le tua ngai, le whiaunga tui le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, e sa i tong whitia tui New Zealand. Sau no wālasi o le aso tofi al vayason te nei na tā whiela na whiaunga le mautanga ngase mto tua, ma whaanga solo i tong whitinga li imatamai tai fo mai, na toi te ai tua le asonga fuolva yaso le nei. Sau no mai le minista wa whaaso solo manuia peitai, ai na whautu ei nei mo o mia le whaioni ana siaki New Zealand. O le vayaso nei alo whaanga solo ai whaontanga le pāne mene, ai wale mawhai o na pa awa tu iai le taitai o le tua ngai, ona ele ato ato le malosi. Wai lima neo leo le li o savelio ta wanuu, le sa whaatal sanga ina ele matanga luenga o leo le mamalo le atu nuu, e ripotiane se vaenga e vai ai. Vai loe sui komisina o mtanga luenga o leo a wapa aulongo i Tino Filippo, o savelio o lo tua ia le ngoi mal telepe fale, ma wa whaftai e mtanga luenga le fio ango fale whamanisi o le malu le atu nuu, na visoso ni atu e ala ini whaamtalanga, e no whanga sawa ai ei le atalo vau. Peita aina whaadia foi a wapa au, e le iai nisi wa tau fia mai se tasi fo e oso fo inga, e se tasi o pisi nisi la fio anga o malifa i le vanvea o le aso sana te nei. E wina fisilingia e le fio ngā maulolo tā vita a mosa o le sui fo o le pāne mene, mai sui e toa fitu ia na tūlai mai i whai ngā pālota la iti,
Pele ua faisi whaafai telo mata apolo o ina tutono Port Kalame al matanga wenga wa onga. Fuole ile valus formale 5% o alo mawhanau le kolisi o sanganga. E whaama amulu maili to tele maili tausanga se formal tasi ma le toi wha ua wina lanto wa onga. O le saunoanga wha atau pou le fionga maulolo o le whaipule o le tumalo sanganga numero lua. Na ia la ngā ele maua lalo pasene o tabeiti pasi su e ngar kolisio sanganga i tu tonu o le 5 tausanga tanwai. Peita ia ui o le tūlanga na ia wha lia. Ai na ia matua wha aftaia le swinga wanga i ele matanga luenga wa onga. Le ua mawele ava noe fili ai ele tamaititi a onga i maalose ngā fatia e wha awawa ia onga maua lulunga sa ia maea. Ai o le aule ngā fatia o le a wha se ea ne mata upu wha awau o loo iai o lātou to mai wha apitoa. Sau no maulolo, taluai ono le wha whita uli o lo whisanga i nei malea o ngalo nei tūma lo. Wa ia talu sanga i nei le malo i nei e fausia se TVET Center mo lo nei tūma lo. E a oa o i nai wha nau iei tu mai wha apitoa. E ta poe ai o lātou to mai nei. E sa ili ai so lātou lumana i ngā nuenga. Wa talu sanga tu fo i le fionga le whaipule i le fionga le minister le matanga luenga wa onga. Bele ono sile le wha au fiato mata au pol TVET i tutonu o Port Kalame le SQA. E tape nai wha ai longa wha abitoa mo i lanto nei. O le to tele i lanto i o wha maamunu mai ma o onga pe ona ta ue maulolo. O nisi wa whai ai ngalaiti, aile i o maa o onga. O tala fawia mai Samoa, manuia le nei aso, whasai fawia. Te whaatala whaatol whapoponga o tala whauma le si ufonga le lau momo le nei vaenga le awauli. O le soe whaalauloa i le malo pe te tauana i Pia Northland i le lano mō o mōli whaailo ilo le COVID-19 fuluiva. O le so le whono i minister o ka pene tai filifili pe yeini fisuia inga o mōli whaailo ilo le whaamai. Ena o Northland le i le lano mō o nei le ausia le iwa 10% o tangata ilunga atol ta isfululua tau sanga le mātutua. Ua mai a umatui pui o le COVID-19 fuluiva. Peita ia o mai ana nafi, ua atu le 8% i lātou o mai atu i mua, mai toi afe whaase lau luas fultolu le whai numero mo miaina, e mawhaiona ausia le iwa 10% le tuli loaina, i lalo le lana mua i whaatapula aina le numero o tangatai poto, i le to ase lau, e mo mia pasi o tui pui, e mawhaiona ulfale no whanga talimalo, whaapea mawhale to leni. Ua walus fulu ono tau sanga le matua o sitamana tula il whaamsinonga whaito malo New Plymouth, e tali ona molianga le aveta avale, a o whaasaina mo se taimi le tō mau, wa tele ia tau sanga ile iai masana sala ile aveta avale. Ai o le asaluas fultasi o ketopa, na se iailo na laisene na ua whailo atu iaila na fō mai, ile la lau whela ua inga ni usila, e le o toi tala whianga iona toi aveta avale Lloyd Russell Clark. Na whaailoa ina fo i leo, maasia si whaatolo atua i le tamai whaailoa iai, wa le toi tala whianga iona aveta avale, mō lona saunga le mu whaapea fo i mais tangata. Na tau fo iai, tūlanga o ia te ia, pe a leu sta ia lea whaatonunga whaalto la fono, pe ta ina whaawawo na aveta avale ya sa uma, e alua ia silo na usola ititi, malue ave whaiana whaataunga, maisi fi awe fi whaatino, na tu iele la pata inga ina ua maua peitai, sa le iusta ia lama, ma maua ile asofa Januari New Plymouth o ave le ta avale, na ioe Clark il whaamsinonga iona molianga, wa ioe mai italia ina, e le mawhaiona toi whaatanga ina o ie ave ta avale, peo na whaalia lana lo ia le whaamsinonga, ma ua ave fo ia lona ainga lana ta avale na ia whaatau watu. Talwai ona ua tele tau sanga whato anu whasala to la fono, sa talia il whaamsino le tala sanga lana lo ia, mo se whaasalanga iono masina e whaaleo ngai nailo na laisene, whaamaonia lana sala, a te talaitua e au noa ma le whaamaunga o lana solito la fono. Wata ua se tasi o tangata ieto mai whaapitoa i whaalavlave whaale nātura, a tonu o tu lava le 15 mita le maululunga o ngalo le tsunami, mai le pao le maunga mui tonga,
o loo whaasolosolo lava ina wa aia wha maunga ma alia e report e whaatatau le tsunami. Lea na mafua na o le maunga mua le hunga tonga hunga haapai ma vaenga na whaaleanga inai. I report alo ia muamua ta uele malo tonga e o atu le 15 mita le maulunga o ngalu le tsunami na afia ai talafata i sifo o nisi o moto le atunu na whaalia Bill Fry o le GNS e uia whaingatau na tali tonuina leo o ngalu le 15 mita le maulunga peitai e fōlinga mai o le tōlanga lea na iai inisi o vaenga o le atunu o tonga ai le whaapea na whawhati i le maulunga lea i vaenga uma o le atunu o. O valo iel tupe pito te lei tono New Zealand le ANC e o atu le masino aperila le tausanga asau o atu le 3% le official cash rate po le sitianga le pasene tolu i o tupe le whaatulanga ina le tupe wha leo ma o se foi numero pito mawalunga talo mai le tausanga i lua fisfululima o tutono masina e tolu e o mai a se tema sa pito mawalunga i lava le sitianga le fua whaatutau le tau le soifuanga le ana si itia i le lua tesima le lua pasene tau e tutongi e tangata whaatau, ma o otua i le wha tesima le iwa pasene, le maua lunga o tau na tutongi e tangata i le tausanga. O ki topa i le tausanga taluai, na amata si itia i le tupe wha leo le pasene tulu i tupe, po le OCR, e tau wha pale ne i tūlanga whaingatana whianga i mafua wha atatau o tau le soifuanga. E le talitonunga o le ANC reo o atal masina o kusol tausanga nei, o si itia i le lua le pasene tulu i o tupe, e ono i ele mana onga o ainga ina i si itia maulunga tutongi o ngā luenga e whaafetau i ele si itia o le tau o le soifuanga. Wa whaamani ele whaamasinonga mawalunga i lau toka i fiti, mo lianga o stangatana u fiti aino fo mau i New Zealand. I lona whaao o ina o leo tini tangata sto limo se ainga e tasi, whaatasi e malona tau mawhai, e whaao o leo ti ile tangata lona ono, o le soltu la funo na tupu le masino au kuso, ile lua festival wiva, na whaalia le whaamsino, e whaamao ni a lava le pepelo Mohammed Rahish, o kalai estete, i lana mole mauna whaia le whaamsinonga, o le asofa reile, e tō laulau inailo na whaasalanga, e ono sfultolu tau sanga o se kāmuta, o lona to olua e 5 whātau sanga, o la lata mateine e tolu whātau sanga le matua, ma lana whanau teine e to olua, e se fulutasi ma le valu tau sanga le mātutua. Na whao i ia i lea tau le aleoti, e se fulutasi ma sina le matua le pepe, na tau mawhai fo i lea tangata e whao i ia leoti, e ala ilona tu ulafo ina o le pepe, e le Nausori Highlands i tutono Nandi. Tala i ta'alonga, na toi titi lava whaia ina le Silver Ferns ni usila le ta'alonga sa ili le tūlanga tolu, ile ta'amrisanga ni tipolo le Quad Series ilo ne tona, ina uana le tasi le aina maanu malo ai, ile awa Afrika i saute, 5 tasi, ile 5 sfulu le vaveawa na le la, wa ese mal ta'alonga ana nafi, le ana maanu malo ai fo ia Afrika i saute, 5 sfulu faa le faa sfulu tolu peitai, na si itia Afrika i saute la la tau ta'alo, pe o na moli mawina ile ta'alonga ile tae awa na le la. E tolu waso ai uasilia ma le whaasela ua whetala se tupe, wafoa e tangata le tō lau sa ili whisosoani ilunga upenga tawhailangi. Nā mataina le lele i tauta ua atonga i Olimpeka o pita tau whatofua mō tonga, o na wa afianga mai le maunga mō ma le tsunami. Na ilo i le laulangi tau whatofua ina ua whaima avefu atonga i le Olimpeka, o le lua fesfuluono, na utau na lala yeilo na tino le whanguo, e whaapena fo i le lua fesfuluvalo, ma le lua felua sfulu. E fia ausia le itu lau sa ilitu pea lea tamata alo tonga le tasi le miliona ta la. Ma fai e whaawa wai pea whapea e tangata ala taufu ai, e fōlinga mai e ulava ina ausia lea matatia. O na ina o le tolu waso, ai usilia malfase lau lua sfulua feta la, wafua ina e tangata. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le au hauli. Ua mai ka winga le tele o ka ngaka wa umai ua fiu fo i kala. Ua le fua kasi lava se ka ngaka o
kulanga ua fiu makua e whakakongo kongo o koulasa. Malosi le usika I male loko maa. Hei hei sunga ole maka mai I le moa o le ala. Afua mai le usika I ua whangau mai ole pe ole maka o kou. Kulanga ua fiu makua e whakakongo kongo o koulasa. Malosi le usika I male loko maa. Ia te whatala whantu le tātou tunu le vaenga o le au uli le ua sifuru fitu minuti le ua te aneli tu lai sifuru ma le lua le tautua wha ua upela ni le siu fonga le mui Wellingtoni ia ila le vaenga o le aso tofi malatu na wata ulunga atu tātou tala mai Samoa na ngata fule tātou tala fau ia vona le vaenga o le au uli malatu le sa il fufuanga ia italiu tātou whansalalunga tātou ofisa tu tonu ia ila lovai Samoa ia malasunga ia tāsisa lem Sam ia al fasi silanga mo teimi ni ia se teimi la wuli nei ia pe ama la afoli tu la sfulma lua e pala ai foli tu la tansi la wuli nei ia la mfai ona fesota I mai ia le sunga ia tasi sai Samoa ai le manatu le la tu te liuta tu fa salonga I le malati afau ia wan fon tanga al parlamento Samoa ia o lo uswir teimi nei ia nisi foi o launga o lo o fanga solo I le tanto fon tanga I le parlamento usmela fa fonga ia ma lau sila I le fontanga ni le parlamento I lunga tautua mana unanga le siufonga o le laumua I Wellington. O te le itali ai, se whafonga mai o whaisa o sili I le mano. O a whea, o whea se ia, tūranga ia. Ia, whaisa maro longa sui, malo se tūle mai le, whionga te palmia, tūle mai lo whionga te mate. E nau se mea e whiwhasao, o maua I launga whionga I whaipule o lo au mai pēle mau lea, o se whainga whaavae ale mālole nei le tau whio le Tims. Pāmole mole. O whaine me o tau sila e se whaamaumaunga whaapena. E le se whaamaumaunga whaapena o iai I le whainga whaavae al vae na whaupawhaile nei. O le mele iai, o le va ai I le Tims. Ona o mata upu uma ia tau te langa ina mai. I le taungata, mo pisi ni sila iti, awani si whainga e tau na whai iai, ai le ai se folfolanga, ale whainga malol ni, e tau fil Tims. Ia, te lofo la ua. Manino sui mamaru, lewa sao noa le tamatai palamia, ia e wha mamalama le atoanga o le whitangala peontuina mai, e mes wha wha le turu. Ia, whafte tele lau whionga I le whong whitalai. Le avua sao noa ia whionga I palamia. Ia, on se avatua ia whamtalanga o le tūmalo, ma lau whai pisinisi nau mai e tia. Ia whafsili ia lewa e whamanino ia tūranga o Tims. Le simta upu e, ave le whamalo le mtanga ruanga o leo leo. So I minister, tūranga o la tau sia o le pui ngole tātou watunu. Ma le while mua tono la tunu nei. Ai, toa Sicilia ona, tā ua e lo mawhau mal nei tū malo. Le leo tū lai mai tono tātou watunu. E o whala au whasaina. O la au tuto whasaina. Al me pit sirion tau tia al me nei leo mai tau atu e. Wa pe le asa tatou loa ia. Na isi a fio anga sa la tau fai al me nei. Tuto ina la au fasaina. Ma pe o le ma lo si ai le anga ia. Ntanga ruanga o leo leo. Ma tau tonu. Tau fai tia ho. Ia le foi na maua mai le motu tele sa la fai. Sfato anga tele o. No maua mai foi sa la fai. Al me lewa tu lai mai. O lewa si il tu langa ole. Ila ole fai tau. O lewa I lunga ile. O I lunga o tangata ata mai. Tu langa le lei tono ngā luenga le malo.
le wa ia le whawhitau li tele lea. A le sili o le tau tion mene. E on ta ua isu. Maua i ma la au malosi. Maua i ma la au malosi. Au la au e matua whasa ina i tono le tunu nei. Tasi alo ma fau ma le. Wana nau mai lau malosi lea. E le o toi whangita hoi ala taun whao leo te istangata. Wal bena le nau mai. O le matua am tautia o le tūranga leo wasi itia iai ia tūranga o mea nei. La au malosi. Whaaleanga ma fau i whala au whasai. Au la au malosi nei. Leo sao mai. Ma leo wai tu si itia o lunga tūranga leo wai. Ia ma leo tatou loa au maa. Le anga le me tupe vave. Au tatou loa hoi tupe vave lea. E vave ina fia, vave ina milionea istangata. E vave voinga tongi e tālafo istangata o lai tu le whal tupe. Te leo la to e tālafo. Ai wala mai mea le soli tu la fono. E le mtaapula leo tu lai mai ma. I tutono tātou o tunu o leo o i lunga e. E ese le levo leo anga ie. Au whanongonga te fo e mo ai meo laptops ma mena. La ua talo i lau e whionga te whangwhitalai ma le malo ni mata. Toa sa iri uma. Wa te tonu fo tono laptops ne. O le la ye maua umai am wha maumonga umau mene. Wa e lista mai fuafuanga le na fuafuai i al mene. O le ua ye tangata umai tono i to tono le lisi ne. O le a fia i to tono le mene. Ia au ia, o wane i moi loa ia le tangaruanga. Tua sa ili, tua sa ili. Wa ale ma tua sa ili ma sue uma ia, e o a fia. O la ua taru sia. Taru sia ele o a fia ili nei pali mene. Taru sia ele o a fia ili nei pali mene. Ile ma tua soli tu la fono matu ia. A foi initial pali mene o tatou nei ua. Le alofa ma vai sa uni lo tan malala. Wai te le o mai tonu i te sau e soli tu la fono. Tatou e mai fai tu la fono, ma tausi tu la fono. Polenga le o fionga te whangwhitalai. E matua lave al mta upo ne. E le tu i titia ele. E le matou tu mano. Tu ala ngona te fefe ma te whano noa. Ma le tele o tu la fono le wanga i mai tonu o tatou mano. Ala le lau fionga minista o leo ma le mtanga luenga leo. Whatino lo tau tiute. Au te au foi i si foi sau noanga isu. Se o tau foi na su e tātou. Wa le fai mai fo mai e o ai leono masina o i tono o tātou tino e le. Me leo le aisa pa a tātou ulaina. O tau foi su e tātou tasi tātou palimen nei. Ai fai ngō fia foi ona wha malolo ato ini sui. E o mai ni sui fau e le ula ia mea. E talo to e lau fionga le minsta. Ia, wha penan la ngona o nei tu malo. Mori le, ngang whaftai tele le. I le tātou whai ngā pālota lai titi lea na iei nei. Sui e to fitu lea ua tu lai mai. Whaftai le komsina. Whai ngā pālota lea sa. Lau whionga le whangwhitalai. Ia, me se marolonga suga maru se e. Tua no le whionga mista o ngā rua. Ngai ala vale. Tano mai, whionga mista. Whanga solonga le sau noa ngā manino le whionga i le whaipure. Ma ere mta upule ua la ngā mai tūlanga o la au whasaina ma le. Au ki fia mamla makele. So sida kule whionga i whaipure. Pe whawhenga whaile me lea pe. Ale fai ngole e ula pe me mikire isu pola de close mode. E si kan whakai kai mai pa whai o aiksi fia. Ia, lewa. Ia. E ila mai lau whionga le. Sui Mal te tele i lau whionga le whangwhitalai. Ia, o leo whai la vea ia le sui man. Lum salu le lopo ule vana e ula le mea. Leo e whatanga fsini mai a. Ai, sila fia le atua, te le ulua se mea. Tas foi le mea o taun foi tatou foi pule.
tato whatautonga o ti hui lea. O au te oa whailmena. Ia, e le ia se sao ai. Ia e whaftai o le ua fisili mai ia le whionga ni minista. O na ho lea lau, tala i whainga pālota lai ti lea. Moli lau whamalo ma whaftai le sa tau a veina le tofi komisina o le whainga pālota. Malo foi lo tele malo, whatotoa. Malo foi lo alu tūlafon. Ia ua ave whawhia foi lau whionga le tūlafon. Ia lea au mai ai, mai e whamasinonga le tali. Ia lea ai te mulimultai tūlafono. Ia manuia foi au whaiwaile. Ngā luenga fōua walauina ia lau a whionga. Ai, moli nga whaftai tūlai mai o tātou sui ia, fōu ia o tūlai mai. Tō fitu. Lea ua whatau tō ma urwhale mai tono le mota nei. Mai mau e. Pēna whapea uma le tātou pālemene. Lea ua tasi e whiwhilinga le tū malo. Anga mei whatau tō ma urwhale mai na fōa la tō malo. Ia a me muli mai. Ia tō muli lea. Ia e le tō o i eise tala. Ia o lea ua whatau tō ia tātou sui. Ia no tau whapea. Nei te whoi ua le whatau tō ina e whatino whamisino. Ia e le urwhale mai ai tono le mautani nei. Ai whaftai o lea ua whatau tō. Ia o lea whaua tofu sau noa ele. I le tono le mautani nei. Whanongo mai ala tau tū malo. Lea mana i o la tau sui te tas. O a mea muli an. A lea ua nofo le tū malo. Na tasi e whiwhilinga le tū malo. Sau whai tono le palemene nei. Pau alea lau, whaitau i, lau whionga i whanghutalai. E nau whanongolonga i teimio i tā pena i a whainga pālota lai ti ia ma sau noanga fo i a sui tau wā ma whatou sina i an whai. Whanongolonga i lisi sui. O whailana sau noanga malanga whatou sina fo i sa whai i ana sau no. A pia mai ana la whonga na whai. A uwhai ina li mene. Papa whana. A uwhai ina le whainga pālotene, papa whana. O e mantuala ngona alo whano noa i alfonga. Lea ngai leo ni sui e tōwhia o mai tūno le palemene nei. A o loi no malolo whape mai, papa whana. Whai ina se mea whai, papa whana. E mantuala ngona alo whano noa i aturanga. Oh. Ia, whai mesi na malo longa sui mamalu, sei, sau no mai le sui mamalu mai whare alupo po angi whanga papa. Ua o le vai. Ia sau le ia sau nanga lau whioka. O a whana papa. A o se upu o whaasinu tonu sesi. A o se upu po o oe le vai. Le ai, o le upu o le alu vani monimo le alu takata. Ia manino i ai lau whioka. Pei ole tali lea i le mea lea e sa noia. I le whape nā le nganga. A wālun wha moe moe. O le nganga ia a umal palo tau uma. Pea toe mfia wa uma. Ia le ngai li isi palo tana whaia. O le wham sinonga le mena whaia. Tō whiai fui ono nofun fua. Ia mal wha lalu munuia lasu. Ia, lao se so soani sui mamalu. Te tono fo ia o ne ia whaupunga e ono a whainai whina ngalo mauta. Mai se fo whaufunga anga le tino. Ia tātou tau mamau fo i ni mea ua tuanai. Ia mai pe whaufuringa mai o se mea tāua i tono mauta. Ia au tō whionga i sui mamalu ua lava fo i lo tō sirwhi i tono mauta. Ia o a fo i tia tuanai, ia whangalo i tulanga. E lewa fo i whamsina ina leisi sui mamalu o palemene. Ia, le fu sau no manino le sui. Ia, e se palota na whaia. Leo mai a me uma. Ia, tatua ngai ruma. Leo mana ia lau sau noanga. O leo a atoa mai le 5 sutasi o sui whiwhilia le tunu. Ia, leo mana ia le amtanga lau sau noanga. Ia, pia le nganga na e sosona tue sui mamalu. Ia, tatu alo me tulang. Te tula melo whionga tu matai palme. Aftai la vai la whionga ili. Pungfitalai. Mawa fo ilu whingalo. Mai te wina ma le to al sa no nga le sui sa fata
Langa mai ia mata upu nei o ia whatauto, a ia le whatauto, pe e winga fo i le i mea na tātou o mai ai. Ai tau nau whamana tau tuli sui, o nau le whai mai le mana ia o le pālota la ititi, umalo whatauto. Mea nā sa mana o iai, umalo le pālota tele, whatauto umalo tātou, tātou o mai i, e su e ai e sui o le tunu. Po ai e tu mai e il malo. Pamna tau tu sui il melna. Au te leiloa. Lalo fa moi moi. Te langa langa mai e il melea. Au sau nonga il tele o sui le. Fa longo longo atu i ai. Le wata tau sava vali. Fa sanga il lumana. Ai pe e lo fina ngalo. E to e tape i tua. Lale me mawai. Ai tau no fa mana tuatu. Uma le parota tele. Lei fa tau to ina le mauta nei. Ya. Te role ua manino sa nga le fionga te matai pare mi o te tai o le malo mo le tino. O te tono foi lau fionga sui ma malo ia o upu de matala wa umana tātou ia ma atu wasa o tuanai. E moni sa nga le pare mi pi tau nga ia o sa nga ina toe au mai me o tuanai. O te whamanatu atu sui ma malo. O leo tātou fōlau i le wasa a wāra manuia o le tinu o male anga i luma. Me lea, o te whautu eina sui malu ia aoni toi fo i tua saunanga i meu tuanai. Tātou anga i luma mo le tātou ngā ruenga, tātou whelangolonga mai e whapena lavon, tātou ngā lue whatasi. Ia, ina ia manuia ai le tinu au tātou to te paitua. O leo tātou anga i luma, ma nei alau saunuanga o leo a toa le lima sutasi sui filifilia mai tu malo te tasi lo tinu. Ia, la le si meo e toi whapure nai. Ila nganga na, awani toi fo i tua, ia, anga i luma lau saunuanga, ia, walata fo ina umaru teimi. Whafte tele lau, whianga te whangwhitalai. Le fo ua, maa ua. Ia ara ua, maa ua leo, le sui o whale alupo le ana. Whaia saunuanga ia, ia o te tonu. Ia o te le tali atu iai. Le anga ua whanongolongo le atu no i au wholwholanga. Whautuena na sui au atu ta uatu ranga lea. Le whautuena na sui manu. Au ni tu ta uatu ranga lea le whawhonga le atu no. Ia, whafte. Aua, toi tasi minuti o sui. Whafte tele lau whionga le whangwhitalai o te awa tele atu i lau whionga. Lea whausa au tami ina ia lau teimi e nā matai ia lau tautalai. Ia e peo lewa mai taua e tō tāma. La whaware o mai a lau taimi. E lea e awa tele atua i lau whiong. E o lau whiong a ole. Tai ia o tātou mō tanei. O la le toi ofa sau tala i saunanga an pānmia. E anga au toi tali hoi. Ia on tele ia le o le whitena. Ia o tani mulmuli o saunanga lau whiong. Ia le fo ia noano isi tali o te fia tali ai. Ia la ta oto ia whapea. Ona o mai le tūlanga o le tātou whanma. Mai le tua sivi. E le mea na tupu i le. I le teimi o whainga pālota la iti. Mātou tā milo i sa vai. Ia ona. Oso i le mai o lo uso whai lea i sa vai. Salona matua alu ai lunga. Lea fwoi nta ua i nisi o sui fai pule mea leo le apia fōringa. E ana tā ua o whasiotia ia lo uso whai lea. Ia te tonu e lei o te... Mole lava lau whionga le whangwhitalai. Ia, si sa no mai lau whionga te mai te pāngi. O tau le manino po o whie anga i el sānu anga le sui. O le tātou tala no el talo le tupi. O le ale whai au le talo le tupi. Ma le mita upu lea ua amatau na sānu mai el sui. Pela tātou whao ngā ina i awanoa o tātou mata upu wha ngā solo. E a mai nisi mata upu e le o relevant. E le o tala whea ngai ma le mata upu o lo tau mawhai ona wha ngā solo. Nā ora whafsili atu le nai lau whionga i le sānu ngā sui. Ia, te loa lau whionga sui mamalu o le ua... Lau whionga le whonga. E tu lai me lau whionga min stau, se fua malo loina.
Le ai sia nganga e whalawelawe le launga al sui. Ma nei ama nei ale sau noanga al sui. Ia, le uafe mei. Sau fia whalongolongoa. I le mele tau sau noa e sui. Langa leo te nofo mwhamomonga. O le mele sau noa. I eilo na afianga. E sui lea. A fia tala no pela e sui lea. Ia leo foi atu lo fionga. O leo te nofo mwhamomonga. Mai ua mea. Ma le tangata na sainia le pepa maliu. Lea, e leo le fōma ina waia. O mea nao le whai te tiai. Lana su emsa i ili minsta. Tūlanga e pene. Au te mala e sauno pea pe a whaio. Fia sauno. A leo te nofo mwhamomonga. E ese le tangata na waia. Ese tangata na whaia le pepa maliu. Lana sa ili atu ia tia umei. Ia le ala, le nganga lea. Whalot. Ia, e hui whai te tenga no fua, e wha maru luot fua i le sa nonga le fionga minista, ia me se fua sui maru. Ia, ia manatu ia, nei te iwa tātou se e atu i sesi tūlanga e ono a tangia, e tātou ngā ruenga wha palemene. O leo sa no manino le tamaitai palemia, lau fionga sui maru. Ia, wa ie le manatu no fua e wha muta i mta upu lea. Te tonu foi. E leo se mta upu tāua tere mō le tātou tala whapopo tupe. E ono a whaina e fo e tō fionga, ia e mese o nisi saili lenga. Ia o te le manao e tātou te o iai. Me rea lau fionga sui mamalu, ia se ia tu langa lea. Ia mau te wha manino atu na amatana e sao noa mai o tāsu lua. O lea ua toe lua suru lima le tas. E le lea le manino le, ia le tamata, i te ua wha peo tu e inga ngufua lau. Lau fionga, ai wha uma mea lau sao noanga po malau teimi. Lau fionga i le whongwhetalaia wa te le atu nufua. Tai? A leo whanangolongo sao noa le minsta o whalma. I saili ringa ia. No fio o ye le me na ma le na mafua no taua le whalma i tu sivi. Au te talo tu lau fio. Tua sa ili fo lai lunga. Su ei fo wha mamango mana ia te o. Ta te anga i ei wha musinonga pe awha i o isi simeo. Le anga i ti ngā lo loto. O le anga lau fio ngā suma mana. Ti ngā lo loto. Ia. Ele taunga malia le wha longo lea. O te whamalia atu sui. A wha peo leo pe e fōringa mai wai tua ia o whesu te tama lea. Whongwhitalai. Ia. Tula ia tu le awa Tula mai lau whionga minsta. A tua inga le malo i se mea. E ta pena lava le minsta e tali. O la ulu i la e sui lea. Alu la e molia le. Mele. A leo te sao whai. Ma le wha mungmunga. I lo u te tununga. A whai tu ia ina le mutanga luenga. O le minsta o lo tu lai mai. Ma le pulenga. E tua ia. A whai la o lea e sao no mail sui. O la tala i lau whionga le whongtalai. Alu lai avel mene. Ai o le te lea i o le a whaina. Te lea i o le a whaina. Nang sa ili atu e a inga ia. Ma e o atu al pepa maliu ia tea. E ese le tangata na whaia le pepa maliu lea. Leo o tukala i mene. Ia. Ma di ia lau, whionga minsta. Ai alo e avel kua whano. Leo mato. Te i lalo mai nolo sui se whatu tala no fua. La tatou se e se tūlanga, e se me tatou ngā ruenga masana. O le whautuanga fui a o iei ni langona whapea ia, o lai awa noa, le isi vaenga tau te anga iei, a o te tonu ai o le pare mene, o whamutaina o te tā ua mta upulea. E le se mta upu e ono ilo ina i tonu o pare mene mta upu. A whau iei ni langona whapea na lo awa noa tūlafono tu te anga iei. A ua whamutaina mta upulea lau whionga sui man, sao no wha mai o malo teipi. Lau whionga i le whongwhitalai e tūmua i le awa man whaaloalo i lau whionga. Ia e pei ono le tinga o le loto ono le sila fia le atua le mea moni. A o te tonu hoi le tūlai mai le whionga le minsta. E matua ma mau ale vāo le mea leo tau mwhai atua e wha marama le mtau. O le mea lea ngai mai ai. O le winga o lautala. Ina ua vatu le maniu le. So tai mai tua ia i oi i le whea fo i mele i oi whangasa sa tau. Nau whionga le sui mamalu o whatonu ina o e whaangata le tā upura.
Ya mutaro e ta pule e ono fa se il tato ngarwenga. Mele o te o to ina sui malu ya o e fo tanta o matua parmene ya fa ya e tadi me fo il fa tonga no fo ma o te manatu fo ya ka mai lo sa wanga o le tu tu ala no fa mai le me lo sa wanga ya ona tato se le se tulang ya faafetaitele lauafioga le fagafetalai o le a le toio i ai setala paoa le mea o le auaunaga lea na e falemaʻi tuasivi ato lea le afaitulā o le mea na lea na ufia tutuloa ato leia le afaitulā o faatatali i le maliu lea a o te latu faapea mai tuasivi faatatali le tama e sau e ave le maliu tonu o le falemaliu atoa le afaitulā e sau e le tama faimai le tama ia tea o le sui lea ua tauauna e solifono ua pai foi sio faasoesā i tonu mautau man faaifaʻiga ana foa ma e a fai ua tali mai le minista o le tali lanā ae o nisi atu galuga lea ua utati atu iā te oe ae nei te ua ono foi se tulaga ona e le fiafia lea faauma mai lau saunoaga ia faafetaitele lauafioga i le fagafetalai ona mulimuli atu lea o le matou a faamatalaga i lauafioga i le fagafetalai e mese le malo nei palemene e na nau faafesili atoa i le afioga i le minista soifua maloloi lea na maua tala i le vaalele lea ni sau ananafi le faapē toʻasefulu ia tama ia ua tagata ia na o mai ai ua maua e lē maua le faamaʻi o le fesili le lava le mea na o mai ai luga o le vaalele pe afai e faamaunia o le faʻiteitega na i le tatou atunuu ma le faamaʻi a silasila foʻi lauafioga i le lau ai le tatou lakpi tai toʻafitu leu e toʻalua sefulu lau lakpi a leu taumāua po sefulu ono tama o lau aafia o le e vaʻiga mamao na leu te pole i ai e avai toʻa atu nei le tatou lakpi a lau taititi aafia uma faapea le naunautaʻiga o le matou tumalo tai mea e o mai le faamaʻi tonu ia o le saosaoa le laalu ia a leu tatou iloa uma i le lava ia tatou fuamaʻi ma falemaʻi le te talo atu ai lauafioga i le minista se pe moni lea tala ua au mai e toʻasefulu lea na au mai i le vaalele ia o le ua maua i koviti ia tama mai lauafioga minista taʻua e le sui malu e pei aona taʻua lauafioga afaini tala na faalogo i ai o mea faapea e muamua taunuu le minista ae ala au tali manino i tulaga i tali ai le mataupu e malo i ai foʻi fuafuaga ma au teletonu o loo i ai a le komiti faapitoa na tusi ao i ai lenā itu i taimi o le faiga malo le itapipi o loo aveina pea ma o tau aveina pea tiute ia e lē se tali la e lafi ai le minista a o le tali e vatu i le sui aua le faalogologo i tala seʻi mautinoa ia tuumai lea seʻi tali atu ai le o iai seisi o faalafia ni mea i lē mafai foʻi ni sonagana le malo i se mea lē mautinoa le foi ua uma na faatolu le komiti lea ma e sa afeagai ma le siakina o ma le vaalele i le vaa lea au mai lipoti aloia ma se lipoti manino i le kabinete ae maisi o le fono le palemene samo ia lau tali lea ma le faalao e ua le faalogologo i tala ma lau mai le fainomea le mautinoa eu te lo saunoa manino le fioga le minista e ana faapea ua iai ia ua faailoa manino mai luma o le palemene e faafetai o le ua mai finagalo le fioga le minista ia ua le faapuleina le tunuu i le tulaga i ve foʻi saunoaga le sui mamalu ma mea o le a faapuleina ai le tunuu tatou talia pea galuega le komiti ia mese foʻi le fioga le minista ia o loo saoga lemu puipui o le tatou atunuu ae faaumamea le saunoaga lau fioga sui mamalu ia faafetaitele lauafioga i le fagafetalai ia o laua te lē toe tali atu i le fioga le minista ia tatou talia se lipotia mai i le komiti e moni le agaga faafetaitele ia toe faafetai mulimuli faafetai ulu matagaluega tatou malo outou lava e tua i ai le tatou malo
A ua vai atu nei i li poti wha tausanga nei. Li poti uma e tau mai wha ingo tausanga lente nei. Ma lolo tau ngā lue. Wa i fo i e wawe ona mātou sa ilia i au tau tiute ma whaiva o lo tau ngā lue ai. E ma lo whawhitai i lo tau ngā lue ma lo le whatotoa. Ia, si tau muli. Ia mei o Chief of Staff. Lea ua whanongonongo atu lea ua mata ona whātua ele. Ele ministālanga Chief of Staff. Ia, ia lai i tātou ofisili ma officer, sui ofisili langolang. O tau sui ia e Awa whionga whong tarai. Ia, sa no mai rau whionga waitai paramia. Sa o whamanatu atu fo i sui le whautangia mai o lana fo, ai o le alawa e mai tau atu e o le fo i ae wha au pē ia le sanua ngā le sui. E ui o le te sanua atu e wha iu mai. Ai le mta upu le ua o i ai. Nā se mea fi wha sao. O le sao le ingoa. O le principal advisor. Mo minsta e le o le chief of staff. Principal advisor o se tofinga fo mo ofisa o minsta e lango ai i le ngā ruenga a ofisa o le minsta. Ia, whawhitai, o te ono leo manino sa ronga tu mai tai paramia. Ia, o whainga whawai a whainga maro o e nei, mo le manui o ngā ruenga. Me lea, ia sisi sui i ki sa i li kalara o whionga sui maru. Wa umaro kaimi. Ia, whawhitai tele lau whionga le whangwhitalai. Saro hoi le toi tai tua sa mātou tala. Ia, so mātou tūmano. Ia e ua e tele mta upu e fia moli tono o tātou parliament. Ia neanga ua umare tātou taimi. Ia, manuia tapo ai ngā tātou tūmano. Ia, manuia tele lau whionga le whangwhitalai. Ia, manuia nei mauta, so i fua mai manuia. Ia, malo, ia, waila i el manga i el kapu whirongo ma. Ia, e whapena lava suanga le watele tātou mauta. Fa maruru atu foi a kaumake kere foi ngofo i ol manga kua i le file mu mal to mali ol parmene me lea ia fa pena un fai tatu tai tai le tunu ia tau suru mua tatu me file mu me to mali ia malo foi sa no e lo fiong al sui malu ia le ai mangol tatu no mo se tasi sui fi sa no Peto to i vata tu sui. Ia, ona sa no lo sui committee ia, fa nga solo. Wa sa no lo sui committee ia fa maru watu ia o to ri sa no. Ia, lewa mai ta watu lewa tu ai mai le fionga le sui fonftalai. Ia, ole sui o ai ngal tai. Ia, lo no le lo fionga sui malu ai ngal tai. Whaftai lau a whionga le whangwhitalai mo le awa noa. E awa whaariali alawa i whonga waale. Le alofa atu. I lau a whionga le whatautai o le whono usu a Samoa le nei asu. E manatu a se i whai se sao le i tūmālo le nei i le tala whaopopo le tupe ua tala noa ina nei. Fatalo fatu ai ngal tai le tu malo silo na pele le nganga. E tu malo e ese lavalo na tu mati e ya Samoa. Wa o sunga tu tasi. Wa le ai nga Samali e toa. O pa ia mo mamalu. O ma fale toto mo papa tu loto. O le ata lolo lava. O le ale o ia se leo le awauna. Awa wa mai a o na pani niu ma fala wa tea ina ua o muai ta tala le ave le mauta nei le tausanga o tona ai paula va lea o le mafia fia o le tala fa o popo le tupelea o le mafia fia foi lea o le tau mafai o lo tau sui i se motu ngā afa. O le mea lea pa ia lo tu malo nunu atu fatini o tau sala. Paulava lea le langona whawhetai wa pupuni vai ali a e tatala vai ola le anga le lei o le atua. Ua tatou utu vai mangalo fo i se eti
ai ua whaaliali ai whonga waa se langona, se I wha leo le leo lo tau au auna, na se o te tofi upu whai o malo. E manatu wa le tata pola le angi le toe laua wangi lau fola le tua whanua. Ina se I tau whawhatu lo titi tongo tongo, a wa upu whai o malo. E maua le taimi e le toe maua se avanoa. Ana po sa whai lau miti. Whai lau miti ana po pe se whale po. Ai lua min sta ngā ngai ai lau whale po lea. Min sta o tupe. Ma le min sta o ngā luenga te tele ale malo. Ai whai u lau whale po le whapea mai oi. O le atua I a te au. Whaatali lau miti. Se I tōlo tali e min sta I e tō lua. Pe lava no whai atu. A whai o le manifi leo le tala whapopo le tupe. E tala noa a inga le tai le vaueli ma le konsale le iai tonu. Me mua mo mori lau whaftai I le whai ngā malo I le tala whapopo le tupe. Lau fionga le min stau tupe wo o maua lo iai se vai ngā se leni o wha moe moe mo wafu. Sa au ta ua le vaenga lea I launga le tala au tu le tupe le tau sanga o tea. Lau fionga le min sta whela ua inga, ngā ruenga te tele ale malo, wha malo wha aftai. Ua mai alo ufale wha atari pasese I le nā tau sanga, salo le ulua I ngā ruenga lea lau fionga. Sa au te tala ina fo I ona o au le au auna ali tu malo, malo wha aftai. Ai pau ao lea, ua maa nei ale fale malo na anu fale. Ai peitai, e ia isi ngā luenga e wha moe moe le tu malo e au na wha mai aina. O le wafu lea I manono tai, o lo I aita ma I wafu la iti. O uporu ma sa vai, le alava e wha ngongo tangi au le wha upunga leo le me le lei sa vai, le lei uporu. Iau na tū lato I le wha pea. Al fasili alo fai pule. Fa pe fea watu botu la iti manono tai ma apori matai. O manono tai olo o iaita mai wafu e fa afsa ngai le lei ma le tele o aina. O le anga le upolu ma le savai a fa pe e malanga le pasi tulo. E fua lava le tau finga le pasi no mafali. Toso le longo fa aftai le atua o taunu ma le manuia le fai ngā malanga. A manono tai ma apori matai. E fua le me tu uai tamali I ma le whailaunga, ma e na la asia le lo le so ware sami. I tamai wafu ni I e lata iai. A le wafu autu, le wafu le manonouta. Pe au na ufai atu. O te vaai ma lo whaano noa, ma lo ua lofa I lo I tu malo. E le ngata o le au whai ngā luenga te tofi a le atua, ma e fe mala nga I atu le motu, ma malanga mai le motu yuta nei, I a alfana waonga. O le wafu lea a o ina tai masa pe o le tai, o le whainga tā ia. Ai mai se la o le nei lau ta watu. A whai e wala au le atua I seisi le motu tai. Ai sauni toi sauninga e o atu, o lai pe ele tai. Te le I o le whare tonu. E whaatali a se I te le se matatai watu le paia o le maotan nei. O le whainga tāle nā, ma le whi tāle nā le utala no atu iai. A tua fo ia onga le whanau. E whaatali fo I, se I saonga le mu, pe a maua. Ia toi whamaru atu le paia ma le maru tātou tunu nei fo I tū la o le awauli. O le aua mai ta watu e le mwhai foi ona tu au no ina le tūlanga I pe ona iei ia le tātou wāri tio le tasi o ono te si maltasi whamo ia e pei foi ona whaalongolongo mai iei ma tāpua I mai le pa ia ma le mamalu o le tātou tunu I tamam tina mātua ia me se foi le pa ia le au whai ngā ruenga te tofi le atua ia manisi foi o lo mwhai ona mo mai tātou whasalonga le mo le atu le wha malo ma le wha aftai tele le tātou tunu
ia mai se foi la toro fa gaina le tasi ono tesma tasi fa mo ia e fa malulu atu o foi temi ia e tapuni alo ia tatou fa salalonga ia ile tu la tasi ia e watu foi malu i puenga fa foi wale tau tamali ila auto fa fonga ia sa matou tau tua mal taiau sa ia pa ia foi le taimi ia e fa malulu atu ia ai foi te tununga tatou tapa ile aso taiau ile tu la fitu tatou foi ngalotu sa ia pa ia foi ile tu la lima tatou tau tua masani ia e ole a fa wa upea matu ina tu pel tu lango tatou foi nga o le usui o le fono o le palemene a Samoa ia wa lava le mai mo mai lungo le tatou Facebook live ma le tatou YouTube ia fa pe fo i ma le tatou app ia le tatou le tiol si fonga la mutasi on tes maltasi fa mo ia e fa umalea i le tūlai tasi manuia le fa saunga i le pa ia malo le tatou atunu na umai tau wina le tele o nai mo li fo i nei awala ele o le lei tele ai pe tai o le tele o lo tu malo e amata tu i mur fanua lalo vi sa tu i mol flufi ma apolima ia mama nono uta tele ano o le va ai ni mori awala fo nei lang o le tele o le tu malo wa amata ona tala i tu ile ia awala nga lue no fo ai ona o le tulanga we ai le swing o le tai o martau au fionga le minsta nana o talo atu fa pena tu atu ia le na tia o la fionga fo langa o la fionga fo o le tamo le motu te fit fiwa te fe alo fai langa o e vo le manono tu atu fa pena i la fionga le minsta tu langa le ona o manatu le la umiti masalo a o atu le fa so martali le malo la e to se matu pala mo le ni tu malo lo tato tu malo ia tu lo le ngana la fionga le fonga fitalai nei o fa nga se upulea ai se mo mori al fi au o lo to suie le fe manoti ina pe fa tui ni o tato mana onga le fa nga malo pa wa leo la talo io tato langa fa tasi le ape foi le ono sa ma io tato ngalu lu e fa tasi io tato fai mali tele mana onga o tato tu malo ele na tie tolu o tato motu ese ai mana onga o tato tu malo na i motu nei e uporu masavai ai peita o leo se el sa o tato fai nga malo o te manatu le tu fo lele e lo ale ti ai malie fi malie la awane o tato ngauta awa fo nei o tato fa nunu ta ai o tato fai malie le fai nga malo o tu na i mai nei e la ngona fo ie ya te au nei ni o tato sunu i le minsta ma le minsta ia na ele tulanga fo le tato te fa tali o la se umi o maua nisi o mana onga o tu malo ai tato talia lupe o maunu i le tala au tu o le tupe o lo luma na nei pe lava no to sila fia le tala au tu le tupe le na tau sanga fato a fa leo le maota nei masalo po setema le foi o to fa leo le tala le tupe le nei a fe so ani ai le na tala le tupe ai le to mamau foi le si tala le tupe o le mea lea ai ngaritai ono sai mai i o tatou faatua tua i le tua e avatu foi i le faamalo i minsta uma o le kapeneta pea no fai atu ua mae ona vatu le folasaga lenei tumalo le tala autu o le tupe loutou aao lufilufi lima lelei e faasoso ai le atunu manuia le ae o fanau aʻoaʻoina o lou tumalo ai galitai pe a e a onga le na vai tau ele ngalo fo e tau no o ia so leo le pule mamalu ali ma fai pule lo tu malo ia o to wa lo fangia o tele u to ina le to fa la o me o tupu lo tai tu malo na no valu sia le ale fa un bo fa peato auto fai unga e fai fa le anga nu ia o tau alo fangia. Fai unga e fai le pule o le tino le tulafono. O le afu lea ma le malu tapu a oina lea o le file mu fa alu o lo tato i tu malo. Ne o tato se loa ma le fala lea o fofola.
Whelau tō a iloa I tātou le tū o le au ma le matangi. Ma le mautonu, ma nu mia whātu ngā mau le elia tu lou le ngangana o tātou tamari anga ma whāsino manga. O le upumoni, e le whea ia le tū vau fono ma le tali lau fono. Ai nei ta whea le auto, mau pea le maene. E mori mai le matangi whautuanga le rei. Whangwhitalai. Ia, se I whaisina au malolonga lau whionga sui mōptai. Se, ia, tule mea. Lau whionga le sui mamalu. Aptai a mole whanlo, e le fia whalawalavina fōile. Saunoanga matango fia le sui o ainga tai. Le anga o leo te whalonglonga atu lana wholsanga. E lua minsta na miti ai. O le minsta o ngalueng te tele. Ea male tamaitai minsta o tupi. O le lau o umal wholsanga ai le minsta o ngalueng te tele. A leo te fia mamalama po le hala na miti le whionga tamaitai minsta na whai. Ina ia manino matalvai lau whionga. Eo. Ta foi whalongolongo mai luna I tūmalo, e mise siona whale tua. Po le ale me o miti ai. Ia whionga ale tamaitai minsta o tupi. Ia, o le o maua le maua. O le whaau I la vea. Ia, le e tatonu, ia, o le e se foi le nganga o le whaau I la vea. Ia, ua ien manatu. Ia, se I talia tuia le whionga le sui whongwhitalai. Tātou foi ma le tātou malolonga. O leo tātou o le tātou malolonga. Ia, o le melea, ia, o le ato e whawaulau sau noanga mai tari loa I le whawsile le whau I la vea. Ia, pe atale I tula e lua, o le awha tati ese ngā luenga le, al whono au whai tula whono. Se iau lia le I tula e lua, o na toi whaawau ai leo tātou whelaflofo inga. Melea, ia, la awha tati ese ngā luenga al whono au. Whaalongo mai a oe le tene titi, se I tu ui a lo tau whalili. O te tau toa atu ia oe, tu ui a lo tikine I te iwa eifi. Whaalongo mai a oe le tene titi, se I tu ui a lo tau whalili. O te tau toa atu ia oe, tu ui a lo tikine I te iwa eifi. Whai mali e au whai ma, aua le sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa. Whaalongo mai a le au mātutua, a e ona ua tau I loua. Ua pei o se pomipo, a ua tawhelaunga o sololo whaua. Whaalongo mai a le au mātutua, a e ona ua tau I loua. Ua pei o se pomipo, a ua tawhelaunga o sololo whaua. Whai mahi e au whainga, aua le sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa. Whaalongo mai a o whawhine puputa, se I tu ui a lo whaawhiaula. Tu unei lo fiesta, ai whaalalo lo tu toma walunga. Whaalongo mai a o whawhine puputa, se I tu ui a lo whaawhiaula. Tu unei lo fiesta, ai whaalalo lo tu toma walunga. Whai mali e au whai ma, aua le sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa. Whai mali e au whai ma, aua le sona whai ane I uma. A whaapena le whai ngowe, e le maua sauma a musa.
ia i le tangata ola. A vea le tele o le oa, ma mea wanga loi le tamao a inga. Samoa ea, o le atuana te whaasoa ina. Ia e toe whātalo whātu le mamalo le tātou atunu nei fo i tū la le auri o lea ua
so vale atu tatu te mina was futasi minute ua te ele tu lai lua sfutol minute ua te ele tu lai tasi le ole tu lai lua ia ai ona ole suia ingol tatu proklame pe ona yeile nei foi tu lai uli ia olo o ngalo lue pe le sunga ya mari fa pe foi sunga ya tasesa ele tau mo fainga o tatu so ingolo is fa le tonu mai tatu ofisa tu tonu Samoa e la vai el temil nei ole ana le ua fatua ye tatu ti ngata vale el temil nei ia ai a fa pe o e lava se ia ono tatu fono fa al tu la fono tali palmene mon capineta ia fatua to e foi mai li tu la lua ia ole ana awinatu tatu a pespesenga sui fe filoi fa talo fat foi la ilato uma o mo mai tato fa salonga ia ma awai mai foi lunga tato Facebook live e me se foi tato YouTube page ia me se foi tato app ia fa talo fa tu nei temi ia e peole ala le fa lo atuai o leva na tau na alu tato titi ngata vale ia ai o te tonu o lo yeise me o fa le tonu mai tato office Samoa ina te ua yeise a fianga i tūlanga i peone yei el tato officer lo po la ua fa le tonu tuale tato e le vainga foi le na pai le monga le ia le monga mule i fea i tonga e wa fia mai e mal tato tama tavale ia estaimi ia ona maua mai leo tato sota inga ia ole na foi o fa fonga ia e le tulanga o filaflofo inga i tono palmene ia mana e foi se sui foi tato falangolongo ia ma tato vava ai atu foi sui ia o tato tu malon filfilia i tono palmene ia awa lava foi ia upo faio malo ia ma le fa porkiki ia awa lava ia le atina ino tato malon ni foi vaitau ia ai mau pelto vai ia ma fa fonga pe tato ia a o la to foi le lungo Facebook se tau fa ma mali le alo tato e se io foi teme talo i tono palmene ia ona e fa so ona fai foi la ia lea o ne o manatu i tono palmene ia wala ngona ino lo tu malo ia tato pesper tenga fusu i fefloi ia wa fo ile nei fo i tula le vai o le aso ia o lo fenga i tato ia ma vai ingo le ori manuia lau fa so sawa
falalili I malalanga Malu atu umaya utau mawhainga A ose upuli mafoi O ose wha awo Peise to o manga E tali ai lo manau Tātou peselena mai I le nifoloa mai fale lima mal tātou peselena. Ia e wha talofa tui fo ia lato umalawa lo mwhai o na mau mai tātou whasalonga. Ia ma whengai fo I mamaro longa mai ngā ruenga I tau mawhtanga le wauli. Ia me se fo ina I tātou mātua mātutu o lo pō pēl whala maula le muri la. Ia ili tapo inga mau mai tonu I mauta malawa ma lo lava li tau ata ili ni aso. Le lavo tātou wa ia le fususu ia I mai o le lofa mareanga leo le atua ia ea le li tau e o mai fo isi na savili malu ia mai fo isi na suavai si tau wha malu wai ia le vivelo le lape on tātou wa ai lau whanua I New Zealand nei aia I le vaitai le pitonu Wellington e ma le mai tau atu ia e se lau fo I o matua mango ale vau o mango le mutia e o le ele ia o matua mango lava e pe fo o na iai ia le telefoi o lapata inga e pe ona iei I le fui mu ma I lato uma leo leo ia ma le city council ia I le tūlanga e iei e mo mea ne oafi ia whai tete ai ia awane I tutuina I le taimi o pā ai ia le ele ia me se foi ia o le laufanua a wai whai ngofia na solo ai le afi ia a me se foi ia o tātou whanau ia mo le lapata inga foi o lo o iei tamaiti ia ma tātou whanau o lo I tono mauta malawa ia awana I tatia ina a whai o e tau mafta paa awana I tatia ina ia le whaola ta paa mpo le afi tatia solo ia awa o mon mene o tamaiti o le mata I tutuina o lau ta paa tau mafa ia ana tu ulei ele a latu ia fia ta alo ai ia mamafu ai ni mu tono tātou whale po mauta ia e teina ni fo ia whai o whao ngase o ngā mukesi ia ama umalo na whao ngale o mga umu lea ia on ta pe lea ma matuami milo ia tau le le whangu kesi awane I ma whai on talaina le whanau laiti ia ona o nātou o mea pu e atai fia e whatai tai ia tātou ngā ruenga ma fi au o whai e le aso ma le aso ia a ele teimi e mama ai ia ma le tātou vai vaenga ia a o tūlanga umana e tele na mafua ai ia le tele o whawhitauri o tātou iai I le matango fia o le tau mawhanwhana ia me se foi o le samal neva I tau ia ai le mwhai e lava ia o le tātou iai I le tamiusanga o le whamai pe on foi o le tātou iai ia tau mwhai e tātou tui mo pui mai pe tātou ia I le tūlanga o le whai pe o lau talifonga pe ai anga ia tui whanoroa ia ma le tele o vaenga uma e te anga ia tu iai tono o pasi no whanga whai tele ia ua lava le pui ngā oe malau ainga. Ia le fo tātou whanongolongo atu I e whilafo ina fo I o tala mai I le palemene a whai e sao o i e se wha mai tono le tātou o tunu e pe o na iei whina ngalo o whaipule. Ia ele te fo I tala no ai whaipule e le tala no whaipule o no o iei fo I tala sa la tua ia le fo I e mori mau mai ia ma tua lalo mai le minsta o whane mai ma soi fo malolo ina ia o e mai wha mau o se I wha tali ia o lo iei lava le komiti ia o lo whea ngai ia ma su ino tūlanga o lo iei tangata o lo whai malanga atu I tono le atunu ia pe o la tau nei o tangata fo I e lena o mai I ngā ruenga whawai taimi ia o toi fo I atu nisi ia tono a pesia I siama
ia o le whaotitenga le nā ma le polenga le nā ia o lo iai ia le whainga malo i te mili nei. Ia e whaua o pēr tātou pespesenga su whiwhiloi e ili tatununga a patanu atu li tūlai lua e le imo mai lava tātou whasalonga mai a tā sesa le msam ia ona ngai lola ia lea e toi whaua o atu le whonotanga ma malu ia awa lava ia le mai moa ma le tāpua i mai ana ia tātou mātua ia e fia whanongorongo fo i tūlanga pe ne e tātou whonotanga. A pesa le nei mai a Felisa Mikaele whanofo file mua ai ia le nei aso.
fua male pa o Samoa tulai mai atatu o Se I mai vai le solo Ua mali le puleto Walau I ula le so Wani ufi e tutupu o tatino Ina wata fa'alongo longo Au talavo a poto poto Tawilo ilo tato loto Wa o sau male loto maulalo E tumu ita ile fa'alo alo Ele te fa'ailo aina tama ole lau mue masani tele nai ana fainga Wa o sau male loto maulalo E tumu ita ile fa'alo alo Ele te fa'ailo aina tama ole lau mue masani tele nai ana fainga Ya, ole tatu whawhiawhianga le sui whewhiloi nā mal siu whonga lomole nei fwoi tūla o le awauli ia leo mai tā watu o toe luas fulma le walu minute o nā tā leo le tūla e lua pe ona whai atu o le e malo lo mai el tatu pali mene ma le fontanga le nei aso i te mine nei ia whatalo whatia Erika Maoe whapea foi tui whasina tau vau ia whapea foi antele a liva ia mai lato umolo mwhai ona mafuta mai lunga le Facebook live e mese foi ia o le tato YouTube ma le tato app. Whatalo fa foi au ta vale le netem. E le o le ai o se pensini Erika le tūlanga o le o mai e tato titi ngā ta vale. E le ai. E e tato nunga a le o pase pau. Lai molu molu e lalo tato au ta vale tau whaile pau. Ia o na winga ia o yese meo whale tonu. Ia o ai po whaleanga le tū lea le pitonu le atasi I le tūlea palauli ma le tūlea le sauei ai ufa le anga le vaenga na tatu tavale fua I le umi ona tau whai mai ia ele I o mai tatu titinga tavale le na mana ia le la tu tavale ia na matua le lei ma ato atoa fo I mai ai o si mato nu whare alupo ele lei a wai le lei na va ai le lei e tupulanga whare alupo tavale ai no nga o mai lo I sala I lua ma I si utu ma fua alalo fua alunga Io ina leo le anga mai tavale. Lo ina la le po le pe sala I dua tavale. Il time nei. Ia a se tato talia ale na foi ale foi tele aso. Ia pe ona yentu langa o le tato titi nga tavale. Ia a e fa o pe tato pe senso fe filoi leo to tolu sa to lua so mal fitu minute ona ta leo le tu la lua. Ia o le tato pese nei mai a anseto fale moe ia e tai natu mo natu umalawa I lungo la ta vale la pasese ba lungo pasi lungo loli lungo siato lungo le kuria ia fa pe foi le tele o nanga o mfai ona ona tatu tunu ia ele ngata ile tonu official malolo mfai ona mafuta mai lungo tatu Facebook live malo la volta wa tai malo fa toa I fe au manga luenga tatu malo ia o lo mfai ona fatino ina me se foi o benefitio lo soifua tele o tatu tangata ia o lo mawhai o na lave le benefiti tō ngino pili ma whangaino le whanau ia ili newe I taimi ma se fōi o le whainga tā ia o soi fuanga o lo ia I nei o I la tō fōi ia o lo whainga haluenga o whea lava o lo mō mai ngā haluenga le taimi le nei ia ai me se fōi o le auso o lo mai tātou ngā haluenga whawai taimi
ia i nā Hawke's Bay whapea foi sau nei Bay of Plenty a ngai atua ngai le loi Blenheim Nelson luatu kare stete ia mai se foi o Bluff ia lo ia inisi o whalwhainga ruenga o lo ia inisi o tātou uso ma tua whawhine o lo mwhai o na ngaruru ei ia malo lava le whātua toa malo le tau atai malo le ngaruru e mana tua ia o a whai o le wha mai tono le tātou o tunu i sa mo te mil nei o se tala foi le whapeo mautinoa o se tala le wha longo atu iai pe a whai o lona winga ia o tātou ia e mau lena o mai ngā runga whawai taimi lea e ua le whai tete ua e meise lava i la tō rei Australia ia pe o ina le sao te le wha mai ia le foi na maua tu foi nation nei a inga o lo ia i ngā runga ia o la ver wha mai ia al fasili la ia o fea a tu i foi i New Zealand ma o i tausia ia tawana avi Samoa ia o lo ia i sao tonga mwhai on tausia la tau ia tūlanga ia tu i nei ia e toi telefoni stupe New Zealand telefoni stupe tongi mo Australia ia e leini tupe o le ngoto e umai tupe o ngaruenga nai tama ia le tong fiti Samoa i le foi no fuanga foi ia e mwhai on tu e seai e le mautinoa nao ni mawhau ngā e pe fua i tala lea mai ia e le mautinoa po o mausi tala po o mausi whamai ia o leo toi lua se furu leo toi lua se fumal whaminute ona tā lea o le tūlai lua ia tātou pesa mai an seto whalmoe
Le coconut magic ma le tato coconut pen ma le tato pesale na going to Samoa. Ia ole o to se furu male fitu minute ona tale ole tu nai lua. Ia pe ona faiatu e fa maruru o fo ia la to ia. E Rika mo fa pe foi e Mikaele tu maunga e le ai ele o faise nga fa. Ale tato aveta vale mai Samoa. Fa talo faiate o to uma fa aftai fa no mo to malawa. Ia e fa fale atoe tatou fa salalonga e pe ona iai mai le aso fuasa ia pa ia le aso fa Riley le siu fofongo le lo mua ma Wellington e lungo le tatou Facebook live lungo le tatou YouTube ai ma se fo le tatou app ia fa ftai lo to tatou tonu o ni ngalo subscribe le tatou pe a fai oe o le fato ai mai mo mai subscribe le tatou YouTube ia ona e so swane le il fa la roina o tatou tatou le tio siu fongo lo mua ia i tu e fio le langi lo mfai ona mo mai tatou fa sala launga ia ai o le afa o pe tatou fa fiang sui fe filoi ia mana tu fo yo le na fo i lungo le tatou YouTube le tu lango le tatou fono mamalu ale fono fa tu la fono le fono parlemento samo sifo ia pe ona ia le matango fi fo il fa longo atu i fe la fo inga ale parlemene ia il tu lango lo ia sui fe pule o min sta me se foi ia sui fe pule o lo ngai le malo ia i mata upu e mau ai le manuia lau tele mo tangata ia le ngata o tono o nuu o i tu malo ia ai teina ne foi o tatou o tonu ia tatou ai ai fafo mau pelto vai tatou mo tatou whanongolongo ia mo tatou tapo ia le alfai o tatou tonu ia wa lava tawati na eno si o tatou o tonu ai faftai le tua le fo wa watu ia januari ia o le o misi atu ma se fa ia ai le uma ia mati ia toa uma foi le tau fa tatou ai tatou tatalo ina ia tua na inia fa ia mani fa lave tupu fa fo se il Pasifika atoa ia e ui no wala vea tatou uso tonga i le tūlanga e peona iai ia le maungamu ia peona iai le nei teimi ia leo awina atu e so soni tatou pese nei ma le Jamo Jam ma le pese fa mai tama Samoa. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, JJ Productions proudly brings to you Jamo Jam. So, sometimes I think about where I was from. The palm trees, seashells, hot summer suns, Pacific colors wherever they may be. Tahiti, Tokelau, Samoa, Fiji, sing to their glory. Avatonga, or Niue, sing to their glory. Avatonga, or Niue. Minoi, 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 peseloi. Arsiva, siva, uanai, oi, oi. Lolo, lova, pele, pele, ualoi, loi. Suiti, sumali, peo, se boy. Tangi, tangi, aue. Olo, olo, tolea. Toina, fa, mea. Toina, fa, pele, pele. Sometimes I think about where I was from. The palm trees, seashells, hot summer suns, Pacific colors wherever they may be. Tahiti, Tokelau, Samoa, Fiji, sing to their glory. Avatonga, or Niue, sing to their glory. Avatonga, or Niue. Ule tumuai tua malatawa, ainga ile tai, leva au fonati. Sumala vai funua fofo mai tulangi. Vatui ole motu, tama ana manua toto le faleula. Valeu pentolangi atunu uesese. Minoi, 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 minoi perseloi. Asiva, siva, uana, oi, oi. Lolo, lova, pele, pele, ualoi, loi. Suiti, sumali, peo, se boy. Tangi, tangi, aue. Olo, olo, tolea. Toina, fa, mea. Toina, fa, pele, pele. Pacific colors wherever they may be. Tahiti, Tokelau, Samoa, Fiji,
Ia, toi whatalo whatu tātou tunu o le lava ua whamalulu watu tuato tunu o le nei tūra le aso. Ia lava le tātou nunga le lava sa whaatali tātou titi ngata avale peo na iai. Ia whamalulu watu leo ua mauti noa ua leise tātou titi ngata avale mai Samoa. Ia ona o le tūlanga o sota inga. Ia ele o le leil teimile nei. Ia iai le whamoe moe. Ia iai lava le teimi e toi o mai iai le tātou avita avale mai Samoa. Ia ona whaawau leo le tātou pokalame matango whiele na wa lava le tautua ina o le pa ia mal malo le tātou tunu. Ia e foi wha moe moe o le tu lai lua i le aso le nei. Ia o le a wha umuta i foi tātou wha salonga i lunga le tātou YouTube. Wha pia foi lunga le tātou Facebook. Ia mai se foi al tātou app. Ia e alu wha solo atoa. Ia o le na foi wano foi ilo le tātou tunu tulanga pia ne e tātou fontanga mamalu mai Samoa. Ia le na lava lo e fe la frofo o lungo le tato YouTube le na le palimene Samoa ia ona o le yei o le tato o tunu e mai moai ia ele tūlanga o le fe la frofo o le palimene ia o se tala fo i le tau na tau whaavavala atu ia le lava e fe la frofo i tūlanga o le tato wha mai Samoa ia le lava o tau maua mai ni nai wha maunga le wa ave ese mai le news line mai Samoa ia le tūlanga e peona ia i tātou cases na ia ai o le malanga mai Brisbane ia le whapea ia ua ia ini i te cases i Samoa temil nei ai mauti noa e matua a wha mau tū lele mai i le aso a tai au ia ua le eise meo le a whapole tātou tunu i nei pa o le meo tātou tatalo ia o la ua lava le to mai ia o le tātou soifua maloloina me se fwoi whainga malo ia ile pui o tūlanga i peona ia le o atu le wha mai tono tātou tunu. Ai o le mea siri mataua, o le ua o watu ma le iwa 10% i lātou, ia ua uma o na whatau nuina o lātou tui, lona lua, ia e pei foi o na iei tātou nei New Sila, ia ma le tele o atunu. Ia tātou tatalo, o wa peo na iei whela flofo inga i lunga le palimene, ma le whaafsiri, stasi foi o sui o le palimene, ia ma le talia le minstao fo soifua maloloina, ia ai o lea e maua atu inisi o foi leo so ta inga ia mai tātou ofisa mai Samoa ma tūranga umo whapena tai au ena tātou maua leo se tala mau tū ia po wa iei ni cases i tono tātou tunu i Samoa ia pe ona iei le Omicron lea ua whatua whasaholo li laulangi ia ai mo te minei ia e momoli atu le whamalo ma le whaftai tele le mamalu le tātou tunu ia ele whaavano mai whai o tau teimio i lātou o loo mai a lātou text messages i lungo le tātou Facebook ma le tātou YouTube ia mātou te talia ma le whaaftai ia loo tau langolang mai whaaftai tele le whaavano mai o mauta malawa ia whaofi atu iei le tātou whaasalalonga mai lava le tai au sa ia pa ia foi le neitu lao le afiafi tātou toi whatapai foi i lungo le tātou au penga o malawa i neo so tainga i le tu lai fitu i le asoa tai au ia ai o temi nei o le afa o winatu o tātou pespesenga sui whewhiloi ia awa lava ia lau whaafonga mai ia mwha umatu ai ma le tātou porkarame ia ele i tū lai lua. Ia mo temi nei ia mai a tasi torovaa whaapea foi ia silela eis mona se montafa ia Maure Whaivaru o sui sa tau tua le nei aso ia mai le fonga le lau mua le sunga le i pule ma le au whinga aluenga mātou te whātou whāsoi fua nei tū lao le aso. Soi fua iau. Feel the
can share this bond together. I will love you, love you, love you forever. Never leave you, never. Ila ufua rosaire na okopo ile maumaua. Suenge imamae malelea kule basaloloa. Wa pele wana o e mawese mapuna yo mangaku. Fa angalo ni masema senga ofaya. Siani so eo le so me afai wa kuinge fula ucheno kalu welo le kia mai au mai pa mo le so la ngona e fai lo vai vai kalu welo lo fo le mafai afai ele ai se kalu fai ai ole asola fo e kenye po le so me afai. Alright, I went to go so pa anga ko fo ai ole mastala ala ai awala. Ya welo pele lo wangu